O te whātala whātu i le tunu u le nei tai au fau wha maa lor whurau manuia o le siufonga le laumua o le amatalila na tautua le tai au le asongfua luas furu ma le ono aso o le masina o Septemba. Lo mai au tātou sānu ngā lotu te ia le sunga le whawhinga Pasta Isa Ako Schuster mai le kalesia whapotopotonga le Atua Samoa i taua i Wellington e us mai al whafonga. Le ali e whamtala mai lo ula ungutu. O na tau atu ai lea e lo ungutu, lo vi inga. A wawa e le finangalo i se taulanga. Ana e finangalo i ai. O wawatu lava. Wa le fia i se taulanga mo. O taulanga i le atua. O le loto momomo lea. Le atua e. E te le ino sia le loto momomo ma le nuti momoia. O le atatou te talo. Wa fa malo pule malo wanga le le atuai. Wa sili ese lo fa maoni malo walo fatu noa. Awa sa moi mamanu ai atia e mala le li ie. Le soi fua ma le ola le tu mau le tangata i le lalolangi na e faya. Ai fa malo fa tai le li ie le mano lo toto paia. Na sausauina ai le li ie mea umai momoe ma malo lo ai lau whanau. I so se atunu, i so se ngangana, i so se lanu. O nisi po i sa whea ngai mga luenga o le po le li ie. Ua malo lo mai a lato ngā luenga na whailo mātou watua. La mātou talo le li ie. Whamanuia mai re nguto lau au na o le a whaaleo ina lo finangaro pa ia. O au malelenga ola le li ie. Ina ia mātou ola ma whaia lo finangalo i le lalolangi. E pe ia o na whaia i le langi. Whamanuia le si ufonga le lau mua le li ie. Wa awala tuai lo finangalo fola i lunga le ea. Ono lo suafa ke riso Yesu lo mātou o le ima lo mātou whaola. Amene, ma amene. Le atatou li atu i le atua i lona vi inga ua saunia. Tama
Pafonga maia. O malelenga pa ia alo tātou atua sirisiri ese. O le atua moni e tōtasi. O te whaita wina i le nei tae au. Tu se kenese lona mta pue lua. Whaita wina mai le fwoi upu mua mua e whaangata i le fwoi upu e tolu e whapea, whafonga. Wa umalava o na whaia o le langi ma le lalolangi. A toa foi ma mea uma o iai. Wa wha uma i le atua i le aso fitu na ngā luenga na whaia e ia. O na malo loa i le o ia i le aso fitu i lana ngā luenga uma na whaia e ia. O na whamanuia atu lea i le atua i le aso fitu ma na whasa i nai. A wā na malo loa i o ia i lana ngā luenga umalava na whaia i le atua. Mana saunia. Ia whanene ina pea le atua soifua e ona na saunoanga malona fina ngaro pa ia wa tātou whanongolongo a whaita wina i le nei tae au. Whaautu ina se tautalanga whapea o le aso malolo. O le aso malolo. Lona winga e whailoa mai i a te tātou. So si tangata so i fua maola i le lalolangi, na whaia i le atua. E iai a se aso i tatau na malolo ai. E le nofo a malolo. Wala o na malolo. O na sa whaia ana ngā luenga. Tā tina ina ma whitai tunga i ona tiute maana ma tā whaioi i le aso ma le aso. Ai vi ia ma whaftai lo tātou atua, so i fua e whavau, o lo tātou alii ma lo tātou whaola. O lo tātou whesoa soani o i o le atua moni e tōtasi, ina ua maua fo i le nei aso malolo. Malo le folau manuia, malo le soifua manuia.
whawhetai I le atua I lana tausinga ma lana puipuinga. Lenei ua tātou waulia mai ai lenei tae au fou. A o tātou whai mālolonga mai I aso na ngālulue ai le nā vaiaso I le aso tōnai ma le aso sā. Le a foi ua whaaupopo atu I ai ma lenei aso. E tā ua le whaia o se mālolonga. Ma ia se mālolonga na whai a o ngalue. E pei o malelenga lo tātou atua. Wa e sira fia ma o wiloa. Sa whai ngā luenga lo tātou atua. Le tau whātūranga ino le lalolangi I ona tūranga. E o lo fina ngalo I ai. A wa fio mai o ia I le lalolangi. Ua pōngi sā e lei loa se lalolangi. Ua pōuli uli. Ona ua iai sa tani le ali o le pōuli uli. I le lalolangi. Wa ufiti ai le lalolangi a toa. Ai whawhitai I le atua mamana. I lona siri ese malona matautia. Sa le mawhai ai e le pōuli uli. O na ufitia pea. Sa lo fia foi de moana I le pōuli uli. Na mata ai o na whatūranga I le atua I lona finangaru pa ia mai le aso mua mua. Se ia pa ia I le aso ono. Ina ua umao na whaia o le tangata. O le aso fitu whai mai o na malo lo ai lea o le atua I ana lava ngā ruenga na whaia e ia. Te le aso malo lo whatūranga ina. So se atunu I so se lalolangi. E whapea foi le malo New Zealand o lo tato whai malo iai. Whawhetai la I le atua ina ua whaaupopo foi le ne yaso malo lo. I lo o tau so I fua. Ai maise o le ola o so se tasi. Ai ai le aso malo lo tele. O le tangata so I fua. Maola I se lalolangi le tu mau o lo tato au mawai. Le aso lea e pei ona whapitoa e New Zealand I le nei aso. Le aso e malolo ai. Le aso e le to e va ai fōlinga o le tangata na ngalue. Ma whai ona tiute. O ana ngaluenga e masan ia. I le soifuanga ma le oranga le nei. O le fesili mo I tātou. Ua tātou tāpena I le aso malolo. Te aso fia lea o le tangata na tāpena. Le tangata sa ola ngalue. Le tangata sa whaia le finangalo le atua. Le tangata ele I malolo I o na tiute maana mata whai oi sa whai. Sa whaia ma le wha maoni. Whaia ma le fia. Whaia ma le lokitele. Ina ia ai le atua soifua. Le foi la wa malolo ai le atua iana lava ngā luenga sa whai. Wa le ai se isi ngā luenga e toi whaia. A wā o le tangata o le ngā luenga muri lea a ona a au. Na whita I tunga I ai le finangalo pa ia o le atua. Ma na whai ai le tangata I lona lava whatusa. Ma ia mānawa I ai le mānawa ola. Lea o lo tātou so I fua maola ai. I le nei lava tae au. Le aso malolo. E leo se aso e whai ai ni pāti. Whai ai nisi tūlanga. A o le aso e tala noa ai le tamā ma le tina ma le whanau. Fia whatas. I to tonu o lo lātou ainga. Ia pe fai foi ni tā whaunga. Ia ia le atua. O a mea uma tātou te whaia. Ia o le atua e whaamanuia mai a te tātou. A o tātou alo whaiva foi le ne yaso malolo. Alo whangia e le atua I lona mana siri ese. E whaamanuia mai pea I le whai ngā malolonga. Mai ngā luenga. I le ne yaso malolo. Ia whaamanuina le atua I lona lava vi inga. Whaamanuia le atua I lau whaafonga.
I le nei lava tai au. Ono le suafo a Iesu. O le atatou talo. Ua whamalo whaftai le tua. I lau whasoa ma lau pule whaso I fua. A o mato iai I le malo New Zealand ua mato whai malo iai ma ua whai mo mato malo mato te au mawai. Whawhitai tele le ali ie. Ina ua maua foile ne yaso whao popo le ali ie au whai malo ronga mai le ali ie I ngā ruenga o le nawa yaso ua tuana I atu. Whawhitai tele I lau whasoa ma lau pule. Ia vi ia lo suafa pa ia. Ma ia whaia pēlo finangalo I o mato wolanga. I le lalolangi le nei. E pē ia o na whaia I le lang. Whawhitai le ali ie. Iau whamanuianga le ali ie mai maunga tele se ia pā ia maunga iti. Whawhitai le atua. Iau whamanuianga I so se atunu I so se ngangana I so se lanu. Au whai malolonga foi lau whanau le ali ie a mata mai foi au auna. Se ia pā ia se I titi. I le lololangi le nei lo mātou atua. Anga le pēa la ua fio mawhasanga whamanuia pēa. I le tāpua I ngā lau whanau. I ngā ngana ese malanu ese. La mātou tatalo lea le ali ie. O e lava o le tali o mātou manaonga tai tōtasi. O e ua whea e whanoa noanga. O e foi o lo whatawhanga sea I maota malawa whapea foi te tonu o whare mai I so se atunu I so se ngangana I so se lanu. Whapea foi te tonu o whare pui lo mātou atua. I so se whare whai ngā ruenga I so se company I so se konkorate. So se pisinisi ngā ruenga whare malolo mātou atua. A we o lo tapua ia lele ia I maota malawa I ta māma tina mātua. We o lo whea ngai marwhatua inga tausi. O e lava o le atua e manui ai le lalolangi atoa. Whamanuia mai le ali ia I fuafuanga a inga I le nei aso. Ia fo I atu le vi inga ia te oelo mātou atua pe ai ule nei aso I lo finangalo pa ia. Ono o lo suafa Iesu ke riso le li ma le whaola. Ta talo whamanuia le ali ia I le ofiso le leitio, le pule le leitio. Le pōra le leitio le li ie māua uauna o ngā lulue le li ie le nei tae au. Ono o lo suafa manu malolo mātua lima lo mātua whaola. Ma le fisoa soani mai o lo wanganga pa ia ia te I mātou. Amene, ma amene. O le nā ua whawhonga lea tunu o te tātou sauni ngā lotu o le tai o nei, na taita ia lea, sunga le whawhingainga, pasta Isako Schuster, mai le kāre sia whapataputonga lea tua Samoa I tau I Wellingtone, mo le tuale whawhitai tele lava whamalota pena whawhitai mo, whiau wholefona le tua le nei a soi whamanuia le tua lau sunga malwhule tua, mes whole tapo inga le kāre sia, ia manuia tele le nei aso mon fuafuanga, ia pol nei aso malo lo. O luas funu minute o te nel fitu, mai al pes fale nga nga la fa fong mai ia na sole ma sta a pes fale nga lu a wa to ile ole tato por kalame atal tayo ni tato no fitu ile tayo nei a foto no fitu ile tayo nei ma lo so ifua ia man tu na usul tay me le wati ia ole wa ti al fitu yo tay folo tato ia
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O te whaatalo whatu Samoa i lau whaafongafonga anga le nei fo i taimi. Ia, o le societe nei a piula tuai, o tama o le PK mai wavau, o le lato whaafiefianga le nei o pese mai anamua, sa o ina e tua a o tua na iat, o enga lato whaavainga le nei societe. Mai le tasiva, ono tasi. O le nei wa atoa le iupeli, siliva i le nei tausanga, ma ato te pese atuai. Ma lo mato, fia whaatawa ina fo i Samoa lo malo tuto atasi. Ma lona iupeli e peona tato whaamana tuina i le nei tausanga. O le taitai o le mato a whai pese por sasaiete a piura tuai le nei vai taimi, o le perestene o le sunga ia e noka tuilibu. Fatasi ai ma le perestene o le kalesia, o le sunga ia le nemilo. Ia whaafonga maia, i pesenga tuai, a tama tuai o le kolisi piula. Piu! Sa! O mana! O mana tua tala mai ana mua. O le tai ana ia maletoa, maletaya nai sawa. Kole o mautua niani, malesa nai tumua. Alota tumia kia wasi nema taua. O mana tua tala mai ana mua.
Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Vaiaso, to Fongalo Mua, atang le tayao. Malo fa tai za to poka la mele ata o le tai ao ia fi fo le tai mi wa mo la no fe la mele sa chewi le wo ma nga lu ya tu le so malo lo ia malo chewi ya o mai o le tai ao fo ia malo sai fo le tai ao fo le lo fa mala nga le fa tai fo ma wole ava no ta fe lo le tai ia nga fo le fa ta fo pa mo lungo ta tu no ia le tai ao a fa tai le u mo vo ni tai o le aso marolo io fa io mo la no ta to filo ni tai o fo malo sai fo malo na ma fa ngol vai ia a tu langa le la va ia fo ngol vaiaso ia mana ia fo ni o fo ni aso e marolo ai ma fa fu nga to no ai
Ia sa o le ia. Pero ni se le o si fio nei las mano no ta tu sila te eu su te fanga lu pe ave tama ti la onga le ne ta to mano. Ia to sa manu ia foi ia le sa na fil to te le ta tu no. E le tu langa sa ia sa uninga pe to te le ta to sa uninga ver nafi. Ia e te mana velo pa ia to fa filo i ta to fa fonga le am telefone le ia so to tu. Ia le lei, ia mau tau te whaatalofa, mau wholo wharatu le niwanga le tai au, pa ia mau lungo le tātua tunuu. Ia na ia tātua ta māma tina mātua o lea fo iwa a matale lātu ngaruenga whai ni tai au. Ia ware tapua ia fo i o ngaruenga ngāta fo i ia o whai waro pēnā o na whawhengai maniso le tātua tunuu o lo whai ngaruenga le ni tai au. Ngāta fo i ia na ia tātua whawhengai ngataulangi, ia whawhtai lau tau ngaruenga whai ni tai au. Ia ile ngang maulunga ia ile tau fia lau tau pito la au ia wala wa fo ile manuia ole por kalame nga ta fo ile ole tatu wa tunu ato ia matu tau fa lo fa talo fa atu na ia tatu goma au me mai ia nisi o tatu so matu fa fine lo malanga mai mo nga wenga fa vai tami wa so manuia ia tunu ono tatu wa tunu Samoa ai nga Samoa ia matu tau fa lo fa talo fa atu ia le tautua la wale ni le tatu ala leo tasi ono te smart tas famo ia ele mafai ona a malo lor tatu lecho ia leo ua a matalan tautua ni vanga le taia ia talofa ia talofa lava ia ma lo lava folo meluia o to la talata vol fa o le masina ia o te loa ia o tapena foi ia nei tamati la to lo tamati ia fola i te mi le tu so le to lua vaiaso Vaiaso nei mele vaiaso le no tamuti lole ia le vafe i o tausanga vafe le masia fai asina vafe le tausanga le taimile ia tato wa ai le la o mal le tausanga ia e pe ia le amatango le tausanga le fatua a matatoala tua nafi vafe le alo le tausanga le taimine ia faftai o paule vaenga mana ia lo fie ia le vaenga le ia le wa amaton tala vaenga pe ona sai te tato tulanga le fa ma ia la wale ia ni lo to e po ia tato le tulanga masan ia tono le a telefo i se suinga mo le anga i peilu mo tato la langi le tato ia i tulanga fa ma tu sale o nafi na o vai e no la tu faile fa tau sta se falo amatana te u mai te u Christmas a pesole tu sala le wata le watu falo lole a tu so le u fa ali mai te u Christmas o Christmas pe ia le wo mer Christmas so ale telefo falo lo ala wala tu te wina mo me o lo fo i e fa nga il aso fate moni le ta o le Halloween oi ia e fa tu ina pe ma tu sa mo o fa ta o ina ta tu vela o tu sa o fa ina fate moni na le fa ta o pisi ni si fa ta mo o lo o fa ma sa ni fo ta ta mo ia ele sta tu na ma sta tu wanga o fa nga ina o fa ta o ina ta tu o ta tu fa ta o ina na o lo ia ele o se belele wala o ita to fa na o le so na Halloween ia le wa sa o le wa pe lo e sa no tu langa le wa pe telenta to fa so Samoa no na o le loto tamaiti ia a matalona e fa longo wa tata pe se Christmas ia sa wa mata ia wa pe o le pe ia o pe tau tala fia ngai le a mata to le time Christmas time ia wa na le tasi ale aso ia malo fo ila ia la mai mau fo ina o lo ia le ato teu ia mo le si kivisi mas ole mana ola tata to pesi kivisi mas il tayo le se io pe ia o kito ia me pe le wigo la tala fu io no le wo pe we sa no tu langa o tono fale i fale o lo ia sa ole le ia wa pi o tato le talo ia wi sa mo pe pa pena tato sa pe ole winga na o asumalo lo po aso ie fa menato ia pe o la foi pisinisi le tele fa ta wa no tele waso ne pe vola Christmas ile la ta to nga ia na fa pe fa menato fa ta wa la langi lo to tamaiti la langi ato se manu fa lo lord te mine papa to i o pa e ma fa la ia e to fo le aso ia le to fo le no mal la to waso fa menato ile aso i tamaiti ia le aso fo ile sa mo ia le so salo no lu topa le ta to wa lu ia Nisi o kalesia fa menatu le leipa weekend fa ngana wasmalo lo le masino fo fa ta wo nisi ya ta to umma pe le tele ala sa lua ya manu ia fo ne ya smalo lo ta ole le usui le taimi o va ve fo ta to fe ala no pe tau le basa nil tino le ala le taimi le o mena le ta te lo fa nei tanga te e usu fo le fa o le lima o le ono lo vea ya o le usui le taimi le waki no male wat ia o vave tele na fiala i lunga nei taka te whainga lunga talo whai
Ai e fa malatu foi e le wati na le pui o fala. Sui taimi na te usi se fai ngā malanga sis. Sa ore le ia wa pe o tātou telefoni ma ia devices ia tātou ia la o komiti au na sa ia pe o tātou ia wati ia o vai ngala na te usu ia wa o ta wa taimi ni ia tātou. Io. E pe la foi wati o tātou lima. Le bili e wati na e le digital. Ia wati foi ngata foi na sui. Ia o mana tua ile so wanga to ina ya so ia I me wa waso ia tau wa foto ina po mane la na wati. Ole va nga na ufa longo ia o titi tangata matu. Pe e fai le sita la so le wati le si pe o mile me o le ki o le wati. Ia como ia na le so le la vea le o le ki o la. O so le titi lo fa longo tala. Tu se tau va po ile titi le ki o le wati. Ia. A te le ki o le wati. Una la listo ina. O yo na le la vea le ta muti ki o la wati. Ya o taimi la le ya. Ya pe o le si hase ato vai tanga te ni wati ya la to. Al tele o fa ngale wati telefon. Ia o tato vai swing o le olanga al mele woi. Ia o a mata ona o pe ia soia. Pe a fai sa ta wati pe ta ito ole milion. Dea o ile pe a ia o te mini. Ia o tale to ia mana ia na me o wati pa wale me ia pe ile te mi po o telefoni. Ia la. Ia o na vai te ia pa o fo ia swing o le olanga o tato ia te mini. Sa o le ia. Ia le la tasta to pesa. Mana ia. Pa vi fianga le tai ao ia le te to lua vol por kala me ata le tai ao. Ile aso mano no le te lua full minuti o le tale o le vanu to tu le ziu fong le mua. Aswa felice Mikaele. Pa vi fianga le tato pese ia musica o le tai ao. Find
E usi me whaifonga le tātou tala o le tau mo le nei aso malo lo e fua ye au fua fuanga. Le ua matau na whaino me l'official vai tau e langi le nei le tau le aso le nei. O le aso watai au ma le aso lulu. O le aso tofi le valo ia e mo ia ina i timu e va ia le matau le lai te leo taimi o le aso tofi. Aso whareile to ulu ina i timu le aso whareile. Ka piti manua tu whanganui matau naki e to ulu timunga i le aso le nei. To ulu fui timunga i wai toi wha sao atua o sela. O ka piti marua tu whanganui mataonaki e langi le lei le tau le aso nei. Langi le lei le tau. E whapea fo i Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, ma wai rapa matua i langi le lei le tau le aso nei. I o le tele ana tu langa le tau le utatu iai. I e langi le lei le tau. O le maulano le fua le malulu o lo o iai le ono le nuu le o Marlborough. Taupo e tolu, whaono o whamawina i wai rapa. 5 manu atu. O le ea mawhani whana le mawalunga mo o tu nei le luas fulu i le nuu le o whanganui. O le tēnā la o le fua le mawhan whana o lo i le valu sifuru lima, sifuru ono, sifuru sifuru valu, sifuru iwa lu sifuru. Mawai au kilani le soe matua ilangi le lei ale tau le asana nei au kilani manuia fo ia. Whainga pāpa kiu muta whaonga la whengai mautou. Hama tēne langi le lei le tau. O le motu i saute ia e pei au oa ia le pito ilunga le motu i saute. Ia o kalai estete whapena fo i Queenstown. Daniden ma inwekako le tau luaina i timu i le asana nei. O le maulano le fua le malulu e valu whamawina i le soni. E ono whamawina i kalai estete e a mawhane whana sifurifitu whamawina i Queenstown. O leo te lenga lao lea tunu nei aso i fōringa mai e va aia le matau le la i le motu i matu nei i le ise timu. Va aia le matau le la i le motu i matu nei i le motu i saute o le pito i le lo le motu i saute to uruaina i timu i le aso le nei. Ia o apia e pio le valo i le ofisio le vai tau e matele i le langi le rei le tau le aso le nei apia. O le maulalo le fua le ea mawhanwhana e lusu fururima e vevela lusu fitu. O le angoto i fo le lai le so i Wellington e lusu wha minute te ele fitu na nei le fiafi. Ua tuai fo i na ngoto le la ia e vawe na osoa e le tai hao. E osoa e le la tai hao le tasi minute te ele fitu le tai hao a tai hao. O le fua le malulu o ia i le iwa se fulu tasi. Wellington manu utua oi. Ia lea mawhanwhana o lo whamawina le vao le fulu tolu whaasolo i lunga le fulu male lima i Wellington manu utua oi. O le se e mai eile le tala o le tai i le nei aso mo le au whangota. Ia tautua nā le malulu o le tau mautou. Ia ma le saonga le mufo i le sami. Ia ma le tūla whono whainga whaiva. Wellington pe le tai to tasi minute i le se fulu lua i le au nei. Ia o lo ingo te mine la suo tai ia ona to suo le tai te o le fiafi ona to e pele le afo sfuru lua le vao ana nei va vao tai au o poli lua e suo le tai nei le to sfuru ono minute le se furu tasi le tai nei pele tai le lata le lima le fiafi to suo le tai te o sfuru na nei le po tala le o le tau mo le tala o le tai ia se iva vai le tala o le tupe o le fai no atu le stai mia le o tai au po le solulu mo le to silfia. Ia ole avano neu family ngo soifua. O ia le soifua ni aso nei le sonu sfuru ono le masina o se tema mo vi tele no was soifua por was fa now. Ia te lole ia te wil tato tu sfaitau le nei aso. Ia lei o le tato tu sfaitau le aso le nei mawole le ho se ono ia o lona fai pumua mua fa pe mai. O mai ia ina tato to e fo ia tu ia Jehova wa o ia wana sa ia na te fa malolo ina fo i tato. O ia fasia na te fofoina fo i tātou. Manuia te leo tau aso i fore nei aso. E pesela le fa manuia i aso whanau muriu tau aso i fua. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu
ia veane Yesu matau tai o la umalanga a o fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia veane Yesu matau tai o la umalanga au fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala au fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala. O le aso luas furmaleono o le masina o se tema. O le aso nei le tausanga e tasi iwa lima o ia le toe maua ia fita fita malo o whaatasi ia le taulanga o North Korea o Seoul. Ia matua am tautia pulenga nuulea o atu lo malo o whaatasi toi pu e vai lua mailina tu taulanga. O le sol tausanga e tasi iwa lima sfulu na ofia tuaile malo Indonesia ilalo whaamalu o malo o whaatasi. O le aso le tausanga tasi iwa o no sfulu pe amole fitu sfulu miliona tangata Amerika na mai moa mo le taimi mua i se whaafinaunga ani sui se to o lua tau vā le tofi Palestino Amerika. Le taimi mua leo whaiswinaunga lunga le televise na finau ai ia Palestine ia le tangata le o Richard Nixon ia mai le vaenga le Republicans ia whapea foi ia John F. Kennedy o le vaenga a le Democratic. Manu malo a John F. Kennedy i le finaunga lea ia na whaia i lunga o le televise ia na manu malo foi John F. Kennedy i le palota. O le sol tausanga te siva valu tolu i le se lau tolu sfururua tausanga talu na whavaina tu ngā vaale Amerika o le America's Cup. Taimi mua leo malo i se vaale o se va Amerika e tau le Australia tu po le va Australia. Na mua i le sol tu unga le tausanga te siva valu tolu. O le aso nei tausanga te siva valu wha na malia i Peritania o le atu inatu Hong Kong i lima o saina. Le mai au se lau lima sfuru tausanga ia o pulea e Peritania Hong Kong. Malia loha ia Peritania i le aso nei tausanga e tasi iwa valufa o le avatu ia saina la tau te vaia. Ai fatu afatu nuina le fa moi le aso mua yulai le level po, turua po mao, tausanga tasi iwa fitu. Na le malia ia i le aso nei tasi iwa valufa e fatu a ave ia i le aso mua yulai tasi iwa fitu. O le aso nei tonu Europa fata au ai ngana ese o lo tautala i tangata Europa. Ia Europa la tautala no ia Italia, o nu Peritania, Lucia, o Falani, nu umalai o Europa. O le aso nei fa ilonga ia la tau fo ngana, fa ia la tau fia fata au la tau ngana. O le sol tau sanga tasiva valutasi na fa na wata mai taile o Serena Williams, mai taile Champagne ta longo tenisi. Ia o tātou tala nātou e maua whapuponga te māsani whaftai.
O le whawhonga mai nei pespesenga o le tae au, le tautua le siufonga le lau mua, ma le tātou teimi, o le ua toi 2 minuti ana tā lea o le valu. Tāno le valu whawhonga i tātou tala mai sa momu telefonu le tae au. Ya, malo le uspoi, ngā lu matiute. Yoi, sa ole. O tele le malo lo, ya tō telefoi lai whai ngā luela. Tele lo pe tala i whale le nei aso. O tele o loa la i pe tala i le. Wai fui whale o loa e loka. Ai fo o fili ala to malo lo ai fo ila to with the tala le le yaso stai fa o le tele la o Wellington ne ma poli lua ne te wini a inga tapena e o le vaita e le swimming pool e loka la o fili la to tapuni swimming pools po vaita e le yaso le Wellington ne ma poli lua Ya, me se la to alo fa pe le la i fu fu por kala me la soni fa pe la so malo. Ya, ale le pedal fa ilo pe ta tu tu la ngana ina fa yo na la tu si la fia. Te ua ta pena se ta le ngas to ina musilo tua ele. Mo e lo kala so ne. Yo, ya fa pena fo ila to la fio i lungo ala tele ya so yo sa ngale mu ai fa mo. Tele fa la ve lungo wala. Ya e fua o e pe anu se tafa o. Iyo, sa o le ya wa o te mine yo te loto te lo ainga ya o se ava no le ma futa i ma ainga. Yo te lo la fa yana ya tu te ma i fie il fale ma fa la tu papa ki po se me ai fu le tau futa ngole au. Yo se va ngale le tele, ma na ya tele, ma lo ma na ya ta tu la tau i ta tu te mine. Sa o le la. Pio tatu ne o tau matu fe. Ma tau ne o tau matu fe. No le mo ina ngo fie le malulu ya pe o tau.
te wile le i longa nei le Le tātou le matua uma. Ole o tātou no le tūlanga le tau. So ia e mo ia le ua sui le tai. A le peta te whaalongo ina le tūlanga le maruru. Ati al maruru le ia iso. Te uwha pia tātou o le ua saule sama mo le tūlanga sui ngol tau. Ia le ale, nai mai se lava nei tātou ta mamtina matua le tūlanga o la tūla i tai au. Ia, saule le ia. Ala, whafonga mai tala mai sa, mom telefone le iaso. Ia te whaile tātou tala le minuto i ruma. Talofa lava o se whaopoponga le ni o tātou telefone mai Samoa, o se mai el whafonga. O se hawa no whaoro o maua e alo mawhanau seila le atunu e toa se fulma le lima. O lātou whaamaria ina ia inga le company vaani o sila le Kiwi Rail, e ngā lulue ma mawaile hawa noa e tālo sanga e mo pepa no fumau i New Zealand. Whaalia lau timu ia fua welese va ai al whauru lunga le company vaa Samoa. Ua tuina mai e le company vaa le Kiwi Rail le ono tausanga e ngā lulue whaavava ai ai i lātou nei. A whai e tu mau pelo lātou whaamaoni, na whaao popo leo leisi visa tolu tausanga, ma o lea wanoa le mawhai lona a palai mōle pepa no fumau, ma anga wa ai e au inatu nisi o lātou ainga i New Zealand. O se awa no ta awale nei mo alom whanau seilo lea tano, e na ia whao ngā tatau awa no ua maua, e whaamanui e nai i lātou taumawhinga, whaatasi fo i mō lātou ainga. E to ono le amalanga mō mua le whai unga le masina le nei, au leisi to iwa, o lo tāli tali pēr le teimia mawai o lātou visa. O toi whai loa manino mai e le whionga ia olo a fō fiti wa ai, o le minista o mtanga luenga o ngā luenga te tele, whela ua inga māti na e. E ui o le a te tala whangali i se teimia le whai unga le tausanga le nei, ai o le ale tu mawai, o no lo toi sila le kāpeneta e sa ili pēr se isi no whanga tūla te late le taulanga. Sa onga le mū, mau tū ma toi tau ma mau ese ma ainga e wha se e yen malai wale le whangalii. Whai loe le whionga le minista, o se whautuanga o tu i nātua le kāpeneta, e toi sila i se teimi le lumanai. Ai mōl malai wale le tia vea, e le toi suia lava le finangalo le malo e wha a wau le malai wale le. Pei tai o le ato e tatala pele malai wa lele whangali i mō le te mile nei, o na olo saungo le mū ma malu pui e luna finangalo, ai o le awaawa ai fo i se isi pisi nisi po ni ngā luenga te tele le malo e wha atu wai ma wha o ngā ilia no fuanga. O vai ma mao le a whionga le minista ma le whainga malo, pe le ono wha atu wai ni ala asavili e pu e ele matangi, a wā le ele tise maua mo le atanu. Whailoe le whionga olo, e lau tele le vai le whainga malo i tue le iei Samoa, nei manatu pito tasi le whao ngai norma le lele sa whia i tia vea, e ngalo ai le oi ma tangata whai malanga i taunga tau pāsese, e meise i tangata o loo nono fui sa la whai. Whai loe olo a mautu se no whanga o le wha moe moe olo loma o le malo, o na sila fui lea pe le ono iei se pā anga mamaya sa moe atunu i whafo, e ono fo mai e viso swani le fausiena ma le wha atupeina, o lea malai vale le fau. O aperila ia iuni o le tausanga fau leo i ele fōwhanga le whaalapo tonga o ele tuma o tia sa mo le sa la si. O le a amata ele ngā ruenga tele le o lo oto neilo na fuafuina, le fausiena leo le maketi fau i Savalalo, ele no whanga lava sa iai mua au le whaatama ia ele afi. Ia ele fōwhanga e na o le se funma le 5 masina e te tau o na fausi ai, o ne faisi umia vaenga ta itasi e te tau un wha mai a, mō le toa ona le leo le ngā ruenga. E lusa 5 miliona tā la le tau toa le ngā ruenga le nei o le a fausia, e pei ona iai le lusa 4 miliona tupe Samoa, le na fisoa swani mai iai le malo ni usila, whaatasi e ma le fisoa swani le malo e te wala tu le sala si, e 5 miliona tā la le wha o poponga, pe ona wha ilo mai ilo fisa sila le wha la poponga ele iau lungia. Sau no lungia, ua mai a fo ona wha asala la watu le awa noa mo se tasi na te wa ia le nei ngā ruenga, le project manager, o se tangata e te tau ona iele to mai maanga waa, e le wha atinonga o le ngā ruenga. O le whanua le ua mai e tanu mia e le whai ngā malo te ruai, na fua le isongi e whau waile maketi le nei, wa manatu le whai ngā malo o le ata tia mo ise fuanga le malo le anga i le lumanai.
O le maketi funga lei o le a whaonga pia mo fua wha ele leanga ma le au whaiwha tuanga. A le whiri maketi o le a fausia e tolu lava i tu ai ngā pisinisi ma whai o na wha atinu ai le maketi e nā o i lato e whaia whale o lola aiti, whale ainga laiti, ma le au whai pisinisi me tau lima. E leo toi umini aso mani masina, a e te tala aloa ia leo le whale fau ma ta anga o le atunu ma mea sina sa moi ma lifa. O le mo taua wha ingoina o le malae o le anganuu ma mea sina sa moa. O le tausanga e lua festifu malivalu na a mata fuafuina i le ngā luenga lenei. Ma o le ulua i teimi lenei wa fausi ai se whale mata anga mautu mo sa moa. E tau maruai ana mea sina na mawhai na wha mao popo. Mo tangata mai mua maa whele atunu, ai wha pena fo i whana wa onga. Peo na tausi la fia, o se tasi le neopolo keti o lo whaui na se konkarate mai saina, le Shanghai, le foi no lato fausia le malai valele faleolo. Whae loa le sui ofisa sili o le pūlenga o mtanga luenga wa onga ta longa maanga nuu, le tau whātua au pepe perinise tinei. To e lava o se aso e whae loa mai le kāpeneta, e ta lai ai whai tu toa o le whale fau, ma whao ngā loa. O tala ia mai sa mo mo le amatanga o le nei vaiaso, man mia le tātua tunuu, whasoi foia. Tālofa lava o te lafau o le si ufonga le laumua mai I Wellington. O le talamua mua, o le so o le aso malo loi New Zealand nei, walo iai I tūlanga tau loa le malo, ia le whaavau ona o le tuua o le malo e le tupu tamai tai o Elisabeth le lua, o le sa whaao iai le malo New Zealand mo le fitu se fulu o tausanga ua tua nai. E pei ona whaailoa mai le malo e na o le so lava le aso luas furuono le nei o se tema e whaamamalu I nai le nei aso malo lo whaabitoa I le tonu o le atunuu. Ua fuafuaina o le itulai lua I le wauli e whaatino I nai se sauninga whaamanatu mo Queenie Elizabeth le lua I le maru o St. Paul's I Wellington. Mai o le awhaia fo I nisi sauninga whaamanatu whaapenei I Aukilani a toa ai makalai stete. E wi ina o le aso malo lo le so, ai ele ai ni sa mani tapu mo I tu la e talai ai whale o loa ma pisi nisi la iti. Pei tai o le tele lava o fisa o le malo, e mautinoa o lo tapu nia I le so. Ua whaatalasanga ina e se vaenga o tangata Ukraine, ua no nofo I te tono o New Zealand, le tamai tai palemia ia Jacinda Ardern, ina ia malanga o ia I le Ukraine, e sila I le tūlanga o mawhatianga o whea ngai maro lātu o tunuu, ona o le taua o lo whaia malusia. O le vai aso na tenei sa whailo iai I le ai o New York I Amerika, ia Jacinda Ardern, ma le palemia Ukraine o Denise Shimal, a o iai I le taua o fianga o le fono tele a malo o whatasi. Ai vitai o lea ua tusi alo I atu I a te ia, ta itai o le whaalapo tonga o tangata Ukraine I te tono New Zealand e whaatalo sangai nai le malanga o le tamaitai palemia I Ukraine e whailo iai mal Palestine o lea malo o Zelensky. O le taua Ukraine o stasi leo vaenga na mamafa iai le saunua ngalo ia Jacinda Ardern I le whonatanga malo o whaatasi le vaiaso taruai. Sa ia tuua ia ai le malo Lucia I le solio tu la fono whaale vao malo I lana o sa whainga o nei o tunuu. Ato ai fo ima mawhatianga ua whenga iai ma Ukraine ai moise o isi tunu o le lalorangi ona o a fianga o le taua. Sa wha mawhaina fo I le tamaita I palemia le te e malosi o le malo New Zealand I le wha o ngaina o le malosi New Kilia ai moise monia o penga matautia. Ma sa ia ta uai, ua te tau I ta I o malo uma, ona ngaru lue whatasi e pui le siu manga, ina ia amanuia masaunga le mu, le lumanai o le lalolangi. O lisi vahenga o le tātou tala,
siri atu i le lua se lau afe tā lana maua i se whaatautu i o niata, sa whaia i taranaki i le po le asto na i taruai. Sa whailo mai, e la tau sa wha maa popoina le nei wha moe e wha tā ua i nai i ata e pueina i me pueata i te tono New Zealand. E si lia ma le se lau le a wha i o niata sa au fia i le nei wha alinga ma le whaatautu i. Mai o le nei se leni na maua mai ai, o le atu inatu le so soani ai i le whare mai mo ngā se whainga tā le Taranaki Hospice. O le rifa atonu mo ata e whao ngā ina i le newspaper o le New Zealand Herald o Rob Tucker sa tau la mua ai lea wha moe o ia o stangata o loo whea ngai ma le mai whainga tā o le ka nesa. O le ata o pito tele le tupe na maua mai ai i tau o whonga a bisnisi ma company de tele sa fia ai o le ata ni tangata wha se e ngalu surfers o Whareoka ma TK Wano le na maua ai le seleni e si lia i le se furu afe tā la. Nā whaatumulia le malu sa ngato i o sefo i apahati le stona i taruai i a inga mauo sa moli mawina le whaau ungo se whaife au fau i le tofinga o staulanga o le Kalesia Katoliko i le puleanga wha aki e wikopoa Wellingtone. O le whaao le puleanga wha aki e wikopoa Wellingtone le fionga Katinali John Dew sa taitai le sauninga sa whaatasi ai ma whaife au o le puleanga Wellingtone Atua ai whapea fo i e wikopoa ma whaife au ma isi puleanga e peo au Kilani ma Hamilton ai mo ise o le motu i saute. O le whaife au fau sa whaauina i le tofi pele pitelo e swafa ia Alfred Tong o se tama whanau o le pālisi le nei o St. Joseph i Upper Hutt. O le sa nafi na o si aila na ulua i misa ma mo ona ainga e moise o lana pālisi i Upper Hutt. Ua whaalia mai e whanana e Feso Collins o stasi o suita wā mo le tofi pule nuu o le aio o Kilani e mana o mia tangata i au Kilani ina ia whai a lato pālota o na o le tūlanga whesusu iai o lo o iai manatu malangona na au pālota i le neitaimi e tusa o whai ngā pālota i au Kilani. O le suesuenga la tamai nei a le Q&A ma le Kenta Public Poll le sa vesiringi ai tangata pālota e tusa ma le awhe le a whai na tūlai mai ai le 35% i a la tau e lango i le lii o Wayne Brown ai 2% e lango ina ia e Feso Collins. Ina ua wha ama amuru mai i le tawanga i le vaiaso taruai i le tamaitai i ngoa ia Viv Beck le sa to tolu iai la tau e au pito maurunga le tūlanga lango ina e le au pānota. Whaalia mai lai whanana e Feso Collins o lo o wāwāna lata lava le tawanga i pei o na iai le teimi nei o le ua iloa ua sitia le tūlanga lango ina o Brown ona o le whaama amuru mai iai o Viv Beck mai i le tauwanga. O le susuenga mua a o le i whaase e tua ngalu Viv Beck mai le tauwanga le nei na whaia mua e wha i a points po maka na mawanu ai whanana i a Brown le na tūlanga lua i le lua se furu ma le 5%. Na whaino mai ana poe le kompani wa lelo le e New Zealand o le malo losi o matangi na mafu ai o na tuai taimi tau nuu o lana malanga tu sa o mai New Yorker a ngai mai au Kilani a e whapea i fo i male malanga mai au Kilani a ngai i New York. E lua i tu lana tu wai ai o naru ese le malanga o le NZ1 mai New York mo au Kilani i le po o le astonai mai ana whailo mai se whamtalanga tu sia mai le New Zealand. Whamoe le malanga e a Fernandi Fiti e utu ai le waalele ma ua ngai tu fo i aise au waa mai au Kilani i Nandi mo le whaawawina o le malanga ngai mai i au Kilani. Whaalia mai le matua whaale tonu o le tau i le talawhatai sa sae o Amerika i le whae unga le vaiaso mai le na o le New Zealand ai tele isi company waalele sa whapeo na whaina ai a la tau fo i malanga whaatu langa ina. O lo walo i mai e lo fiso le tau le Met Service o le ama tele lava ina la ma le leitu lango le tau i tu SSO New Zealand i le so le aso malo no. O le tele lava vaenga o le tunu o le alao fie ma la e pei o le asan nafi le aso mua o tuua i luma i le tula tasi le taimi o le wati mo le daylight saving i le anga i atuai i le tau mawhana whana.
Whailo mai fo ele vaenga o su e ngai le ea mo le sami wha pe mo le vai o New Zealand le niwa o le amatele a ina mawhana tu langa o le tau i le nei vai teimi ona o le tau le ai o Nisavili mai saute. I ta longa, ua whaatuina e le li ngo ia i Lud, Kipchoge, e tolus fulfitu tau sanga le matua mai le tunu o Kenya, ia se matati a fau i le tu unga mamao o le malafoni le asa tau vai i Siamani. O le malafoni le nei le ai o Perelini le whae ngora vaiaso, sa wha maui na i le teimi o le nei le ina mo moe ai e lua i tu la tasi le minute ma le iwa se kone. Tusa ua tolu se furu se kone ua wave ai na i lo lana matatia na wha atu i lela o hoi tu unga i le whātau sanga tatuai. Na tu langa rua atu iai a te ia leisi fo i tau le lea mai Kenya e tusa ma le wha minute muli ane i alona taimi. I whai pelenga e pei ona silisila ma mai mo iai le TV, whaia ina le alo sa mo ia Joseph Parker i le tu ioti le taun sanga se fumaltasi o le la fusu anga ma le li peltania o Joe Choice i le a ai o Manchester e gen lani ana nafi o se teimi mo le nei o whai taru ona whai pele whaavolo fesa i e Parker ua malolo ai i se knock out. Na whaali mai fōi le tele o la whaina o le lumona e fusu anga a le li o Joseph Parker ona o lona whai ina ai le li e gen lani e pei ona iai lea fusu anga. I la kapi o le ua toe manu malole o le pele ke New Zealand i le tamu sanga la kapi a tu nuu i le itulangi saute le kelope le Rugby Championship ina ua malo i le Wallabies i le astonai o Kilani ai o lea taalonga e pei ona sisila mai mo iai fase furu New Zealand se furu fa a Australia. O le Springboks a Afrika i saute na malo ia Argentina tolus furu valu i luas furu Maltasi na mo o mia Afrika i saute ta tauna nato maloia Argentina ini ai se tolus fruiva ina e mawai le ponesi ma whaiai ona siampini i la tau. Ia, peitai tasi le ai lea na sidi ai o New Zealand ina utu whatasi a la tu ta longa ono o le taamisanga ia mai o le o toe mawai maleipu o le siampini. O le whai unga le nā o talafou. Ya, ma lo fa fonga ma lo foi le mai mo mai tatu telefona mata o le tau le ivan fa poponga o tatu telefo o kole mata ngo fi o le tau le ia so tau le ia mfo fonga la usava vali le foi la o tatu le vai tau to tele la koleni ya u te lol ma lo fata u foi le tamama le ten television tama a tau le ni ona se vai a lui koleni msavali wa ale le se vai a fa ina foi vai ngale ya wa ia wa inisio tatu fe mai la ngai o tu lango se vai tongota ia a tatu wa ia to te la tu te lole ole se vai tongota o te lole se vai le na ma le ma o mina fa o nga mo misari me o sa vadinga tatu ia o te vai to te lole ma se vai le o sa te mini ia o te vai fa ia la tangata o te filifili se vai ia ma to i lo le ia po la le tu le o se vai mo ya ta wona mo le te mi le la o tatu to ma fan ia o le tele o le tau mafa ya tele savali mtua ma nei ya le vila ma fan le tau umi tau fiafi ia o le paka po o si vai nga fa pe fili a hinga o le sami ma le vai e ta fa o ia e tu atu fa o ma tu fa ton o le fa ia tamu ti ton o tatu ai wa fa la tu atu pul be fe tinga ina le tatu ma tinga ile o tatu umma ya ma le sa ngole mul paka i wa te lo fo i le paka le i ya te tu mu le fo ya so ta fa nga fa na u ai ya esa o le paka na o le le o paka na wa la o tele na le mar pipu i tu langa fo le o ile ya ma to tele fo ya ma to a via la to fa na wina ya o le si paka le o paka le ina i la lo le e le au te la kun ale au te ale area fo le au te o i la vo il paka ina swing it ina ole mana yo le ma mau ese male au
Ia ma po fe ale me tamo I folta mai tusi va ia tua ala e sa ngale mu. Sa o le ia. E ni se tatou fa silanga ia pe uma nei fa fianga le tai au. Ia. Ia me se ni se tau tua e fa na uloa. Tatou por ngala me ata le tai au tatou e vai fo le tatou tua. E tau tu la vai le tasi le au uli o sui me fo le sunga tasisa. Ia ma le tasi anga le tolu le fiafi. Ia tau tua Samoa. Ia. O le ua tu sa tatou teimi ma Samoa. Ia. Yo la teimi le Samoa la udus furu minuto te el valu il son fu lu furu ono se tema le tu sa le tatou. Ile to suia la tu teimi. Ia. Ia le ua le to yese daylight saving Samoa. Ia no le sa I ma le fi o nisi o le atunu. O vave na o tamaiti la ili te na o tamaiti la o ele sa o le mula mo fana. La loa o tasi ala le taimi lo ele tau sanga pe masani ia. Ia le masani ele to suia taimi sa mo taimi ne. Mana ia te ia ai tu langana. Ia le fa fi fianga o tai au mal penino te fa. Good morning tano falava. Luas utas minuto te el val.
O mai le taimi a se I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a varoa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sao. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga va ai pea wha tausau top up tolu skutala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua varoa pea e whaunga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sao I Samoa tonga mawhiti. Va ai lua varoa I mi se te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sao lo pasase. E ia inga ole nei wha bitoa. Ta nois te mi o le tau nei ma le fionga la webtele ta la ilene ia o le whaanulunga te Sao New Zealand e wha tau fo se I le whai le vaiaso le nei ia e o nisi neo tātou wha se silanga awa peo ia ise to mai wha whai aonga ia o e ila wanoa whai ngā luenga le kolise po lua o le awanoa la nei awanoa whai ngā luenga kolise po lua ua tatala ina nei le awanoa mo tu se tālusanga mo se tasi anga waa ma usia to mai mana mia mo le no fa ya onga le ngala Samoa o le no tu mau por full time ile kolisi po lua ta ua le ai o le ngava ile to mai fa ya onga a me se fo el mafai ona tautala mama le malama le ngala Samoa mo ila to le atu star sanga e te tau na va no ile amatanga o le kuata mo le tau sanga fo lua filus frutolu ia mo le amataina o le ngaluenga mo le mole fa so tai to mai tai fa lo tusi a Sandy Woodridge ilana email lea swoodridge@pen.net.nz mo le tu ina tu tusi tal sanga ma pepa o fa matalanga a to fo mai la to se to tolu e ma fai ona fa mauni ina oe ma fai fo ona fa so tai mo pepa o fa matalanga ili ia mo le nei ava no fa ngaluenga vili la telefoni nei o le o fa lua tolu fitu lima whao no lima. O wha, lua tolu fitu lima whao no lima. E tāpunia le avono tu staru sanga I la stolu sfuru se tema lua whelua lua. Haftai o Rackney Maxwell, tamatai pule o kolisi poli lua. Ia, o tātou avono whainga luengala namo tātou o lo whawhonga mai. O le utatou anga I whainga pālota la iti ia whaloto I whale tātou. Ia, e tā ua tele le siaki ane po ua. Tau nua tope pālota e whātiro na pālota. Tatal no tulanga le pālota pe ona iai. O te iloana a vaiaso talua I sa tau no tope pālota nisio I lātou. Ia, sa iai la se tasi o tamasa wala awa tu whaapea sa whaari mai lana pe pālota. Pe mai se o feo le mele tu se lota inoa lota ingoa I tai loa I o ta itai ana le pālota. Ia te o ai tunga le pepa. Ele ai ma se me e tu se ingoa pe saini. O vat o te leo I loa la. Ai te ua u te su e atu o le a fo I mantua le pākou fo I le ilumo o le pepe pālota. Ia e pei ale le pākou na e scan le vaenga. Ona I loa la I o ta ita e ana le pālota. Ia o te ilo, ia o se vaenga tāua fo na e mō tātou. Ia wae whaapea ta ita ia ai tusi le lota I ngoa. Ia ona I loa la ia le vaenga. O ia le aila o le pālota le a ta ita. Ia a lo wailone. Ia lo no winga o le pāna le ilu mamana o mia le scan ona I loa la ia le pālota. Ia mō whamanatu mō whaingo fie mō te mine wale o tatu ia tulanga le tatala o vanga. O fisili alia, o le fisili, o fia whai le pālota. Ia o le tali o fisili na. E le ise me whai le pālota. Pe a whautau nulo pe pālota. E tangoa filifili sui e te pālota ina e tūle teu tusi e nālu e tūle pusameli. Wellington e leo maua e pusameli o le ai te tonu o whale supermarket. Ia o te leo mautu ia polua paumele ta te lo polua whale tusi. Library. Ia o lai e fole pusameli le iluma pack and save a tātou. Ia, le lau e iluma pack and save. Le pusameli na iluma ina pack and save. Ia o telo e pusameli lai o I taua. E tolu e pusameli nei ina. Ia o lona winga. Ina le New World na ina I taua. O te lai lai sira fia to te tangata o le tātou atunu ule tele na wa aie mo e tu e alatou. Ia to tele vo ila ila to ta la to fa ngai na pusameli na ya wa pe tu langana ia o le tu pusameli ma tono library ia va tu wale si va ngai ta una e si le fie foi la palota o le tangata le e palota e le iso na ngo ia isi na o ila to le fie ele ta mo e le tau wanga ia va ta inga fa pe ta o ia la ita ngo le isi ala palota ia ele te la tu lisi umo tangata na ele ilo ngo la ngai le o ele ta mo ia
Ai o lau pusa meli lau wha mawina le ai lau tua tu si lai pito ulu. E sa o yo e nei ma le pāko. O me whai tātou le whātino le pālota. Pai e isi pālota e tu uile foi numera. Ai isi pālota e tu uile whaasao. Pālota la pori rua i la tau i tā mo e le to finga le councillors ia ma vaanga le o le tu malo pule no. Tu sai tu uile lau numera. Lau numela. A o la tau ia e pēlau i le pō na wainui le na matano e maswhifi au antelea. O le tūlau i lau tongi, lau whasao. Ia na vangana ia i lole e se senga. O le whatatainga la whapeo i nei lai pō lua i le tūleo e o le poto. E whiriwhiri o e pō le tangata a vei lau numera tasi. Ia numera lua, numera tolu. A le voi maa ua mwhaina la vā lau numera tasi uma. Na pes furu lima ia a tau ia tau vae liman foa lo inga tu lau fa sa o numero tasi na tasi alo foi numero tasi te tu ua i lau tafa o le swafa o tangata le tau va e tu sa nau ave lau palo tangata e sa wa na o na watu lau pe palo to vai to tele o tatou le palo tai mana ia foi to tele na ia lo le tu Pacifica ma sui Pacifica la ia ia sa o la wa pe no fa ava pe se furu lima me fa ia e fa tu nga mai ale tasi na ngai furu lima ia ava pe ave lau tasi po lua po tolu mo tangata le te ia Pauli me ia o ia ave lau fa mua o tangata la na ave fa mua tu lango le palo ai mana o fa monga palo tani fa lo toi fa le tele tangata fa il palo ia ia mana ia level tau sanga nei ta toi fa ta u ta toi tau fa lau palo ia vai foi tatou lau matua e los fatonunga fili pe lau laiti fa ia le vanga laiti le o fa to palo ta sori ia i wa pe tama ia fa le ano i me ia tatou mai foi tatou laiti tau tele ano ia matalon matua ia mo tamin tatou ano ia i vanga ia le si vanga tawa o ni tatou palo le me fu le va pe tangata e bawa mai le mea wa tu fa fonga mai tatou tunu ia ai pe o le tulanga tawa ia le tatou palo le tangata fa na anga va ama ave le tatou leo fa leo le tatou ngona i tono o vaenga va pena wai e ili si vaenga te le pe o le si fisili mala ia la wa vaenga ia o councillors ia po tangata i tau vai tele lo pe fa fia na fono tangata nei le tau sanga ai pe o foi la tau ni fono wale fisili mana ia na pe e fisili tangata ia sa ia mo ave ma councillors mo fisili e fia ni fono e fia ni fono o tau sanga ia na fa pe mai lo sfuru ma tau fono tau sanga la tu lo fisili lo na fia la fono tau sanga te nei ai fono Ua lo pena su e lava no to le moto tongi e leisa na el mela na ta u fo siri e vaanga na e se al na u fi tau va ale fono male anu me fai e dal se le e le fi tau il me ani al fu to tu la no tanga tele fi ngalui ia e sa ole le ia wa pe ol tu langa na le tatu ia va ai ia e tatu va il tanga te nga va ama e tatu va il tanga fu le tatu e fi nau mai mo me le tatu nau fu tatu ia e la no mela le te mo se fi le tu pe fa ile mo lo pe palota e te vili no mela le o valu se lau tolu ono fitu ono lima fitu o valu se lau tolu ono fitu tolu ono lima fitu te fa fo mai o valu se lau tolu ono fitu ono lima fitu na le tau e lo suafa mo le dress pe fa pe le mo lo pe palota pe le stala oi ia pe fa nga fo le telefoni fa via il text no mela le tolu ono fitu ono na le text le tolu ono fitu ono na lo suafa fo mal address fa no so ni mai wa va fo time ia ta u le fa nga yo va nga fa mo le e lo fa tonu nga na fa natu ia mana ia wa le si va nga ta u va nga le ia pe ila le tabila wa umman fa tu mo pe papa lo ta tu fo ia la fa mai ta tawa ona toi tu wa le melo le pa ko le tawa ona tu al teutus e mala le mele e ta tawa no toi na le fa pe fa ali le o le si va nga ta ona ina i te rola si la fiel ta tu tu ia no to so sani la va ta tawa ona toi ali mai pe le pa ko le lu mo le mala teutus pe se etres foi le ina ia fa ngo fie mo nga ia le lo pona ina me fa tau va te ufa ale ia ta tau te le lo na me ia me fa so sani me fa ta tu fa ia mo le ma a ta tu walo atu tu langa fa nga palota e lo fisili le fifa ia tu ta tu tu afa pe so Sky TV ia
A whaina e mai mo i tālonga le All Blacks, ma le au Australia, ma le tālonga le Panthers, ma le au le... E whaina au le tālonga le Panthers. Rooster sa, o a putok sa, o yo... Le mea mata. E, a whapena e mai mo i tālonga na. E mana i fwoi lo... Le asa usile sila i tūlanga na i tau tua le Sky i pōna. Le poe ino le tālonga. Poe ino le tālonga, ma le... Pesa tele ni taimi ni whaale tonu ai le watu o whasalunga. Ah, okay. Wow, o le mena le o mai tauinga, e lua tangata na uvilia o fasili ai. Ia. Au lato utala fwea na. Al mele fele utala, e uman whaale tonu mai ala atana. Au ta'alonga umana nafi mai si ta'alonga, e lei masi mea whaale tonu. O le ala tau ise masalonga o nisi na matalo. O le mea o le whai mauti noa le Sky. Ina ia tau mawhai e sui ia... Le wa nanga le Sky mo lato, tau whai e tuu le isi e vanga i runga tau ngata atu. Ai vili mai le tonu walu lima lu ofa tasi pe sa fa le tonu atu le nanga le Sky lau TV ta'alonga ia. Ia, o nala o le, peo nei ta'alonga na sa mai tau wina e nisi o wo sa tal noa fo i. Ia. Ma te leo le fa le tonu le ta'alonga le Blacks pa Australia e. Ne nefu le tele o tai, pe ola, ne nefu. Atu o la tau masa salo pe ia o se mea le tau fai la wanga i e. Sa le tau. Sa le tau le ia ma se me fa le tonu. Ia. Ia o le au la piti in ta'alo ma le Panthers. La piti. Vili mai la tonu valu lima lua fatasi pe sa afia e lau Sky pōna tatu tala noa. Ia na ino ele sa o ala to tele la tau na afia. Ia. Mana ia. Wa ele tau le afa ina ala tau tu pera i tawata. Ia. Ia, fa fifia ko le tai au fese se vai ngo pia te mala tu tau fai tatu mala valele. Ya, wa ya tau na pe ya e fa tu pe ya sa. A wa le lo se me pio. Ya, ve ya sa va tu. Ya la, yo man tu ona wel mala valele mota i ma sau. Ia rei whangali i a ele o mana o isi. Ia langa na ele o mana o ia pia. Ale mana o pia watu wha aturu sa vai. E sa o tala le tilo tu. Ia la tu tato la langi. To tere le whangonga mai le o ia sa umari tu leo sa vai. O le matango fia o le whai tu le au to. Ia alanga e peo le wino yo tato. Ia wai man tu o whamunu yanga le mea. Ia wai a tu ne le malai wa ale le mos whatata inga ia pia. Ia wai pe o whangali i le sa fuafua ono le tūlanga o le tele. E wai le wha pe manuia uma ia whangali ima. Ia le pie, ia ele o, ia wha pe le mana o ia pie. Ia waturu ia tātou i tātango whila e pōpō mai la ia sa la whai pe. Tele no pe te ua i ni whanua i uta i whelengo le no o ale i sa. Ia. Po i ni whanua te tele i ale i sa e whetau i ele mulai vāle le o. Ia wai le lai titi whanua e whai e tau na tele. Ai au te loa pe o se vāenga tāua fu. Ile leo le me whai ona anga i tasi e le to o tele le atunu. Ia la tasta to pese vai foi fa fifianga le tai au. E le tautua le nei tiu fonga le lau mua. Ia ta la tu tato leina tato tal no ai pe fa pel tu langa na nei fai ua vaiaso. Te wiri tatu wala ule wei. Ma lo so i fua talo fa. Talo fa tu tatu wala au. Le mo mongi va se lua. Talo fa. O me te au. Ka e manguia va stai, fa kalo fa ku le lua va se lua ngi ka e au. Ai lava. Ah, no so i fua le filma. Ah, lo. Io le waso malo no ma to o mo to waso malo. Le ki ka e au ai o manguia ka mo fai ngā lua au. Ah.
Nei pe o le ai manuia le no le li. Ma te au le ia ma o ia so ma. Alo le usu, malo le usu. Ia. O fei. Ole nga o maka e sa o il mele we a mwinga ilu. Wa le ala le o le standing en ko ngeki ko nga le sky nga wa le o li fasala wa nga le nga. O me talo. Fasala wa mai nga se lo nga kala sai fo nga fa ko ngeki mai le o li ngi. Nga alu la o le maka ka lo nga alu nga le kwa le nga service. O kangolo la ye le fai ala ngole fongole po ka fa ki ngai mo ka uru foi le. E o kangolo sui lo ile le si ala kanga le nai now ingi. E se vai nga mai nga nga umma le ka longa nga o le ya ka longa o ke le maka la le ala kanga le ale stand ile al ka longa le pingi li fima le la piki. Nga umale le ia maka le sia la kanga le nai now ingi a e pe sa o nga o le stand a kere maka ikalo o le anga yo le service le kalo lo peliki male wole pis sa ola ai le mani la pata inga na mai la vai nga la pata i tanga mata ia pe ko la ia wa nga la wo si la fia la sunga ia me se la isi a e pe wa fa so a ko ngole o le soka ingale ale stand mare sky ingale ma fongo o mai ka longa fa New Zealand ia sa ola awa ma ko wa fa ila ka longa inga New Zealand NPC ma kele mo wanga inga ya wa e iska longa ko ngeki mai ale stand e iska longa ile amai ia me se alma ftia ngala le te mine no ngai te vatu antalo ia wa ia kele bona sa maka wa le ka pengal makosa Pero kakau ang ko ni vaiaso le ya me silva kayo ngau ko mau ngale pole le pole le ya e kako si kako ke kawela le final ngai la sale lu mga ngai ui oh ya esa o le ya so tar si el mal yo ta lo ngai fa lo vai ko ngai ya ngai ko ke le fo ya lum kan fa ngau le ku o ye por to sa mo ngai mai le tengo mi fia ya ngai kapua te kami ke ma ko ngai ka lu ngai yo oi ya esa ola ma ya ma ngai ya ka lu fa ngai ya so mai fo ya ko tek mai le blacks ia saulileia ta sia ia luar ia ke o foi o fava si se skai o ma fo pe le vula to tu ai fosi la fali talo fa le la fali e iso le ai wa fo le fa ko kala ko nga sa lo fali sa mo ai meio ka longa ra kapia mo le complain ka mara kapia sa o ko inga il fa lo me ko mai o ko lo sia ko lima ngai ko ngai sia ia makala fali vange fa fonga le ya sa le se me la ko ya fa inga la fali la ma ngai are fa fo inga ka lo fa fi inga fo yo ko vo le kura ko kapo inga o ke wa o se mai o se si venga le malo le usu yo ma tu le aso malo lo o mo tu aso malo lo le stofi Yo ngai mai foi ngau ve foi le ko so maru ronga ngi ya ma ngai ko ya ai pio fa so ngal ko ngal wo ya mai ngai lunga sa nga fale kongwa yele awo nga le sky ka lunga nga le skonga ai fa per sky ke o ma lolo yele wala pis ai por me ngang fa penga ai anga wa fa ingai mo ko ka po inga ku sa le tenga fa ku mga yama ko After tele amo le fie mai foi le ya manguia ngai ya so me kile o fai me fie le vai ko ngati o fai me fie ni kai au ya pa tai manuia ngalo nga mata o vaiaso ya manguia le nga ya fase ba wala uli sa me stadia tamai le Toi longa le fie tamai ya tatou ni Zealand tonu valuri malu o fatasi ava peo le tūlanga nei le sky e fautuaina o e te vili e longo le sky le aso nei po tai au
Pai lo ia i le tūlanga na tupu. Ia la tō iloi. Wale ia mani lapta inga na mai tangata. Lapta ia. O le tu whapea fo ia ui aina o nei New Zealand le tupu. Ia le tupu mai fo i Australia. Jene lo po la tō iloi. Ia, whawhianga tō e whaua o le tai au. Tala pere tātou leina. Ia pa nei fo i pēa whape po fese vaenga o pia o polu e o no tū o ile malai vale. Wa whangari i le fōringa mai e ta tala. E le umi. E o no tō ta puni e le a sui se vaenga whai. Ia le wha mai e rika ma le whatu i tanu malala i tawhitawha le bui bui. Al mane fo le manatu o Erika. Fa nga ele wa ile tawa te le na ina van pui pui. Fa nga ta se le tawa nga fa nga van pui pui ia to fa nga le vale. Ia mo tanga te fa fita o le tu van mala vale. Ia be sa o lo ina tanu mala. Ia tanta to bes fa wow. Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. Samoa
Nai va fianga o le tai au le tautua le siufonga le mua ina utoe vanu minute ia o le tale o le iva whafonga i telefonu tau le iva i le tau nei. O nā nei le toi tasi le minute i le se funurua. O le akilia mai no ma fa le toi iaini vaenga ia sa papu i pui tātou le whamai. E mo i le wawe sea ia le tulanga o mōli whailo fo ia sa whaonga e tātou le whamai. E nei vaenga na tutoi. A le la wei fufuanga le poa nā nei ia o le a tawanunga i lole te le unanga le. O se tono whale mai. Sa ia nei vaenga sa se tia sa le mawhaiona vesea. Ki lia le poa nā nei. Ia o le whailo le whapea. O le toi tasi le minute le se fururua le poa nā nei. Toi whao i loni usila le olanga masani. Wa le utato mai tawina le temne ua tele na le toi whangaina i au fifafonga. A son tele ina walu le train o tele au tangatau le toi whai. O le toi whamasi. O fui valele. Ai whawhela i a company fo i a la te whamalosi a i a le fifafonga. Whaatanga no angana. Ia le wale toi. Wawe mena sau tasi le malo le polo i. Oi. O malo e mo le polo inga. Ia le polo inga la le wei nei. Ai alu fo le valele le o toi whamalosi a. Se i vanga nau e mana o e whenau mas. Ia. Failea, ala fsili le teino le valele pele se mas. Oh, ia. Ai fa pe polo inga atunu u ye halu ye le valele mo mi le fail mas. E taula na usta ia. Oh. Fa te tainga la le la uta tu wo nei sa mo na ma tele stofin te nei. La uta tala me sa mo la no ele to me na mi pe patui. Tui. Ma se test lu su fa tu la ia le la wa. O ye fial, me le uto me polo ka ya ugilan. Afa pele se se uta tu no ela tu ugilan ni ta fi le usila fsili ngia me. Ta u ele ni usila. O le ua tala me sa mo. Tala me sa mo. I se mena to ta pa i mea ia. A fa pe fo i se sol tatu wa inga na malanga i sa mo i le stofi po le swaili pe isi va lele na alu i sa mo i a mata me le stofi o mai nei. Ma fai fo na fa so mai fa mo le te vili mai fa ino ma le tūlanga sa ila malanga. Ia. Pe sa toe fe sili ngia le ni usila me ia. Ili mai fa so ma ia nga mo ni sile sa ni malanga li va ya so fa mo le mo le. Ia, sa o le. Tonu va ni manu fa tasi fa so ma ia. Ia, sa o le wa e ia nei si o na ia a inga ia le mo tūlanga fa la vela visa mo. Ia wa pe sa fa me la tu sa fa longo mai le tele ia wa o me le sa popole nga i la tu. Ia e tele me o le ia o tūlanga se le ni tūlanga fa la vela. Ia o tu pe fo i me ia fa tu pe nga o tūlanga. Ia le ala sa o wala au ye mo fa ia le wo fa longo tu le wo fa me le wo tala mai ia ia le nga popole fo ia le nga o no tu longo fa la vela ele mana o mi le o tu to fo i mai i fiti po o Samoa mai le lo tala mai ia ai la fa mai la to le ave pe ala to pe patu i matu langa fo le tu pe tono le atu nei te o se me tu ia o nga ele mana o to o mai ola e mana o sa ia o se tu langa le lei fo o te lo la fa atanga mai sa mo lo se la pasene lo wa tala i sa mo ia ele lo le me tu putu lunga o le tu langa finga malanga ia sa le ia Fai da vili mai foi tatou fa sol vangana tonu va lima lu o fa tasi va mole tonu va lima lu o fa tasi fai lo mai pe sina malanga ta mai ya nga mo nei tanga te ta le la ta pe malanga ia sa ole ya ole talo ta longa pe a umai ia tatal no to ya so ta longa to sa mo ia e polo lang ele ga foi le fusuanga so le Joseph Pakalen fa ina mai mo fusuanga ia na ma wasinta mi sa mata ile so nafi ia fa ftai foi la lo ta tu tu langole ia to telefo la to sa o la to fia wa o te mata ona o rifo la ia mata i tangata mala to famtalanga tustusia to tele ala la to ta tu sa fa malo ile usofo i pole ia ile fionga ia Joseph Park ia onga le tula ile fa ngo fil tula ngol talo ia ai Te lo alu tu ma paka e lo peti lua tusa lua tino ma lua mawelu. O te lo ele tu lo tino ia tu se paka. Ia lima e pi va vele titi a oi. Ia langa ura na va ve bo le te va vel te. Ia pe o tu langa na la wa ia. Ia lo mo tino o le tu langa fa fengta fu ilale. Ia o le afenga tano to e ma wa sava no fu le to anga ia runga ia sunga ia Joseph Parker te mine. Auxilia tu il tene atal no ina tanga ia fiu ia no fiu ele pensa de voile o ele ngo le Tyson fiu ele auxilia ko tene a Tyson fiu plason manatu ele meteu no fai pa ka termine mai mana ia toi foi missionário inga
Palu taimi le ainga, mto sa auni le, to ta pena le. Ia. O ila ta te loi, o tangata e fusu fa profesa. E fata ua tele la turi taimi maula to wai. Ia wa tato wa yo Joseph pakwa leva tele nei fafo ia. Papea wan ma vision to no jan fana wa ai don't ave a. Nei ele taimi sa fa longo le sena fa tanoanga fa mai ele ia no ma ave. Na o ia. Ai mo fa a sa fo i pena le sa wa pena le tasi tua to aso ia to ia. Ia. Ai tu sola na wenga la tu sisiona. Ia, tu fa na mo son ai. Ia, se fengtal vai to nei matua, ma tarianga mai o mai i o fuso. Wa sa yo na matua. Na yo na matua fuso anga ma lo na uso le titi fo le John. Ia ai ia pa wa. Ala sa mai tau o tanga te fie mata fuso anga ani vai ngana. Tapena nga paka ila usitsilo. Ia o te lo vai nga sa ia ta ilo le tu ma la to mata ala mata i wa ia o stava la. Ola o mata ui o se tangata mata o te le nga vai le talo. Ia o le te lo ai o le umi o le taimiele toe alu paka i totono le. Ia peua o le sime peua va puta te le fo le tino paka lo vai ai so. Ia wa fo le sime. Al malo si al tu lango mana va. Le lava fo le tu lango le mana vai la vai. Ia wana wa ia to le sau ni ngale na sau le libertania le o choice e matua i le leia le tape penanga le ali wala na sau no fa pe o pak ia e mawalu ngale tulanga sa va ia pak ia o telo e ila vale le tape pena ia ta ilo ia o mana va ila val mana va le ila va sela fa ia sina sela o telo ia te va ia tu ale tu i vo le paka ia ngale ka na tasia ia sau malolo ia ta ilo ia ia o te loa fa pel faina la pakala mo sa no ma tolu se la wafe poni pe lima se la wafe pon ia to square ia wa sa de usila mo na lima se la wafe poni na mo la na miliona lima se la wafe ia pe to tia 2 miliona pe miliona mo ni usila ia ta ilo wa te fa pe le lo pete o te fa se to lu IPA ia ta ilo ia pola me tona ia esa ia le utale va te mola no te fa so le talo nga fi vidi mai foi tatu fa so ia le ai us melva fonga i tatu utale mai sa mo talo falava o se fa opoponga le ni o tatu telefon mai sa mo o se mai el fa fonga o se ava no fa auro o mo e alo mafana o seila le atu no to se fulma le lima. Wala tau whaamariina ia i ngā company vaani o sila le Kiwi Rail, e ngā lulue mama waile a wanoa e tāno sanga e mō pepa no fomau i New Zealand. Wha lia lau timu ia fō welese va ai al whauru lunga le company vaa Samoa. Wa tuina mai e le company vaa le Kiwi Rail le ono tau sanga e ngā lulue vaa vaa ai i la tau nei. A whai e tu mau pelo la tau wha maoni, na wha au popo leo leisi visa tolu tau sanga, ma o lea wanoa le mawhai lona a palai mō le pepa no whamau, ma anga wa ai e au i nātu nisi o lātu ai ngai New Zealand. O se awa no ta awale nei mo alom whanau seilo lea tuno, e na ia whao ngā tatau a wanoa ua maua, e whaamanui e nai i lātu taumawhinga, whaatasi fo i mō lātu ainga. E to ono le amalanga mō mua le whai unga le māsina le nei, au leisi to iwa, o lo tāri tali pēr le teimia mawai o lātu visa. O toi whai loa manino mai e lea whionga ia olo a fō fiti wa ai, o le minister o mtanga ruenga o ngā ruenga te tele, whila ua inga māti na e. E ui o lea te tala whangali i se teimia le whai unga le tausanga le nei, ai o le ale tū mawai, o no lo toi sila le kāpeneta e sā ili pēr se isi no whanga tūla te late le taulanga, sa onga le mū, mau tū ma toi tauma mau ese ma ainga, e wha se e yen malai wa le whangali. Whai loe le whionga le minister, o se whautuanga o tu i nātua le kāpeneta, e toi sila i se teimi le lumanai. Ai mōl malai wa le tia vea, e le toi suia lava le finangalo le malo e wha a wau le malai wa lele. Pei tai o le ato e tatala pele malai wa lele whangali i mō le temile nei, o no lo saungo le mū mamalu pui e luna finangalo, ai o le awa ai fo i se isi pisi nisi po ni ngā ruenga te tele le malo e wha atu waima wha o ngā ilia no fuanga. O vai ma mau le a whionga le minister ma le whainga malo, pe le ono wha atu tu wai ni ala savili e pu e le matangi,
a wā le ele tise maua mo le atunu. Whailoe le fionga olo, e lau tele le vai e le whainga malo i tue le iei Samoa. Nei manatu pito tasi le whaongai normal va lele sa whia i ti avea, a ngalo ai le oi matangata whaimalanga i le taunga tau pāsese, e meisi tangata olo ono no fuisa la whai. Whailoe olo, a mautuse no whango le wha moe moe olo olo luma o le malo, o na sila fo i lea pe le ono iai se pa anga mamaya sa moe atunu i whafo, e ono fo mai e viso swani le fausiena ma le wha atupeina, o lea malai vale le fau. O aperila ia junior tausanga fau leo i elfo whangal wha la tonga o ele tuma o tia sa mo le sa la si. O le a amata ele ngā ruenga tele le olo o ta oto neilo na fuafuina, le fausiena leo le maketi fau i sa valalo. Ele no whanga lava sa iai mua au le whaatama ia ele afi. Iai le fuafuanga e na o le se fulma le 5 masina e te tau o na fausi ai. O ne faisi umia vaenga ta itasi e te tau o na wha mai a. Mo le a toa ona le leo le ngā ruenga. E lusa fulma le 5 miliona ta la le tau a toa le ngā ruenga le nei o le a fausia. E pei ona iai le lusa fulma miliona tupe Samoa. Le na fisoa swani mai iai le malo ni usila. Whaatasi e ma le fisoa swani le malo e ta wala tu le sala si. E 5 miliona ta la le wha o poponga. Pe ona wha ilo mai le ofisa sila le wha la poponga ele iau lungia. Sau no lungia, wa mai a fo ona wha sala la watu le ava noa mo se tasi na te wa aia le nei ngā ruenga, le project manager. O se tangata e te tau ona iele to mai maanga waa, e le wha tinonga o le ngā ruenga. O le whanua le wa mai e tanu mia e le whai ngā malo te ruai, na fua le isongi e whau wai le maketi le nei, wa manatu le whai ngā malo o le ata tia mo ise fuafuanga le malo le anga i le lumanai. O le maketi funga lei o le a wha o ngā pia mo fua wha e le leanga, ma le au whai wha tuanga. A le whini maketi o le a fausia, e tolu lava i tu ai ngā pisinisi ma whai o na wha tino ai le maketi, e nao i lato e whai whale o lola aiti, whale ainga laiti, ma le au whai pisinisi me tau 5. E leo toi umini aso mani masina, a e te tala aloa ia leo le whale fau ma ta anga o le atunu ma mea sina sa moi ma lifa. O le mota wa wha ingoina o le malai o le anganuu ma mea sina sa moa. O le tausanga e lua fesifu marivalu na a mata fuafuina i le ngā luenga le nei. Ma o lulu teimi le nei wa fausi ai se whale mata anga mautu mo sa moa. E tau maruai ana mea sina na mawhai na wha mao popo. Mo tangata mai mo ma whele atunu, ai wha pena fo i whana wa onga. Peo na tausi le fia, o se tasi le neopolo keti lo fau ina se konkarate mai saina, le Shanghai, le fo ino lato fausia le malai vale le faleolo. Wha loa le sui ofisa silio le pūlenga o tanga ruenga wa onga ta longa maanga nuu, le tau whātua o pepe perinise tinei. To e lava o se aso e wha loa mai le kāpeneta, e ta lai ai whai te toa o le whale fau, ma whao ngā loa. O tala ia mai sa mo le amatango le nei vaiaso, man wia le tātou atunu, whasoi foia. Ta alofa lava o te lafou o le si ufonga o le laumua mai I Wellingtone. O le talamu mua, sa ilonga o na whaalawelaweina I leo se whaatasinga tele I au kilani C4 a le kengi ingo o le headhunters I le whaaiunga o le vaiaso. Whaaria mai le teita I leo o Aaron Proctor, sa whaia leo I au kilani whaapea leo na afia I le podkalame ta ua o le Operation Cobalt, ia ni poloka I lunga o le awala I le pitanu o Henderson I le asotonai. Sa ia whaalia o le whaia ia poloka sa tele I nā whaina ai fuafuanga a le headhunters mo le lātou whaatasinga sa fuafuina mo le asotonai. E tele ni sala na whaia ia leo mo ta vale a toa ma ave ta vale le iaini le sene mai to tele tangata na Sama Valley ina ua tau fia ia leo lātou ta vale I le taimi o a lātou poloka na whaia. E tele ni ata sa pueina tangata whaatau o le ngau inga o se whaloloi le tonu o se tasi o tau langa whaatau le Ayo Hamilton
i le au te o le asasana nafi. O le nei o sfainga o le whaloa e whaatawina ai tau te linga ma soa atoa mo mama whaipoipo o le company o le Michael Hill i le taulanga whaatau o le The Base i Hamilton po o le tūlai se fultasi i le tai ao le sā. O lo maua iata sa pua ina i telefoni e tangata whaatau pe tusa o le toa fitu pe toa varu la whainga o tangata sa whaatino ina le nei ngau inga e le ngata ina o lātou te lepe ina i pusa ma whata o lo wha lauiro ai o lo nei a e sa whape nā whoi o na lātou ave ina nisi o mea taungata na tau atu i ai. O nisi ata o lo i loa ai le tau fituri i whafo o lātou ia na fia i le ngau inga ma so sola ese ai a o mai mo ina tangata whaatau i le taimi. Whaelo mai fo e le lita ita i leo o Michael Henwood ua ngā lua nei leo e sa ili la tau na a fia ai i lea o se fo inga e mai alo whaatarsang ina i le so ni atu ale mamanu o le tunu. O le waweala fo i leo sa pe tusa o le kuata i le ono i le tae ao na whai ai fo i seisi o se fo inga wha ape nei i leisi fo i taulanga whaatau i le I Love o Hamilton mai na manua ai se leo sikula ti ma awina atu ai o ia le whalemai mō tonga vitinga. O le nei ngau inga na liputia mai le Chartwell Shopping Centre mai tele ni whale loa na fiai e le ngata ina sata lepe le au ngā oi a e nau lātou ave nai foi ia ni o loa. Ua whaalia mai e le li leo lea sa avea ma whaafeao mō le puipuinga o le tamaitai o Helen Clark a o avea o mapale mia o le tunu o le li e sua whaia Lance Burdett o le whaate tele o le tula i mai o winga fō wale ma le whai tio tangata i tai u whai o mālo e le na o New Zealand o lo tupu ai o matua ta tele ia tulanga i le tele o tunu o le lalolangi. O ia langona o le li leo ia Burdett ua whailo ina mai a o sauni uni le pātia le Labour le o lo tu nei le foi le te inga o le whinga mālo e whaamuta ma tau fia la vanoa o na tai e sa vavali ma whea ilo iai i le mamano le tunu o i le teimi o le pālo te tele le tausanga a sau. Whailo mai langona o le li leo le nei ina ua whaalia alo ia e le pālimia langolango ia Grant Robertson ne whapea sa ia mana o mia le whasoaswani le vaianga whaapito le leo mo le puipuinga o tai o mālo le Diplomatic Security Squad a o iai o ia tarua i nei se whonu tele se whonu tanga whalau i tele na whaia le ai tu mālo Northland tarua i le mālo si o le whai tio ma mionga tau whaamata o tangata sa whaia whaasanga ia te ia. O nei tu a inga o puipuinga e na o le pālimia ave iai pe a whe malanga i o ia i tu o New Zealand. Ta ua fo i le leo Lance Burdett e tele mafu anga o le tulanga o mori mawina le nei vai taimi e a fi ai le umi o le wha mai ma sa matapu ia sa noa tia ai le to tele o tangata wha o popo iai ma wha fi tau li tau i le soifua maro doina lo tele ma le mau whaafita uli lava o le soifuanga masani i le nei vai tau. O le so o le aso malo loi New Zealand nei, walo ai i tūlanga tau aloha i le malo, ia le whaavau ona o le tuua o le malo e le tupu tamai tai o Elisabeta le lua, o le sa whaao i le malo New Zealand, mo le fitu se fulu o tausanga ua tua nai. E pei ona whaailoa mai e le malo e na o le so lava le aso luas furuono le nei o se tema e whaamamalu i nai le nei aso malo lo whaabitoa i le tonu o le tunuu. Ua fuafuaina o le tūlai lua i le wauli e whaatino i nai se sauninga whaamanatu mo Queeni Elisabeta le lua i le maru o St. Paul's i Wellingtone. Mai o le awhaia fo i nisi sauninga whaamanatu whaapenei i Aukilani a toa ai makalai stete. E wi ina o le aso malo lo le so ai e le aini sa mani tapu mo i tūlai talai ai whale o loa ma pisi nisi la iti. Pei tai o le tele lava o ofisa o le malo e mautinoa o lo tapu nia i le so. Ua whaatarsanga ina e se vaenga o tangata Ukraine ua no nofo i te tono o New Zealand le tamai tai palemia ia Jacinda Ardern ina ia malanga o ia i le Ukraine
e sila i le tūlanga o mawhatianga o whea ngai maro lātu o tunu ona o le taua o lo whaia malusia. O le vaiaso na tenei sa whailo iai i le ai o New York i Amerika i a Jacinda Ardern ma le palemia Ukraine o Denise Shimal. A o iai i le tau fianga o le fono tele a malo o whatasi. Ai vitai o lea o tusi alo i atu i a te ia da i tai o le whaalapo tonga o tangata Ukraine i te tonu New Zealand e whaatalo sangai nai le malanga o le tamaitai palemia i Ukraine e whailo iai ma le Palestine o lea malo o Zelensky. O le tau Ukraine o stasi leo vaenga na mamafa iai le saunua ngalo ia Jacinda Ardern i le whonatanga malo o whaatasi le vaiaso taruai. Sa ia tuua ia ai le malo Lucia i le solio tu la whono wha le vao malo i lana o sofa inga o nei o tunu. Ato ai fo ima mawhatianga ua whenga iai ma Ukraine ai moise o isi e tunu o le lalorangi ona o a fianga o le taua. Sa wha mawhaina fo il te maita i pāle mia le te e malosi o le malo New Zealand i le wha o ngā ina o le malosi New Kilia ai moise monia o penga matautia. Ma sa ia ta uai, ua te tau i ta i o malo uma, ona ngaru lue whatasi e pui le siu manga, ina ia o mangnuia ma saunga le mu, le lumanai o le lalolangi. O lesi vahenga o le tātou tala, e siri atu i le lua se lau afe tā lana maua i se whaatau tu i o niata, sa whaia i taranaki i le pōle astona i taruai. Sa whailo mai, e la tau sa wha maa pōpoina le nei wha moe e wha tāua i nai i ata e pueina i me pueata i te tonu New Zealand. E si lia ma le se lau le a wha i o niata sa au fia i le nei wha alinga ma le wha tau tui. Mai o le nei se leni na maua mai ai o le atu inatu le so swani ai i le whare mai mō ngā se whainga tā le Taranaki Hospice. O le li wha atonu mō ata e wha o ngā ina i le newspaper o le New Zealand Herald o Rob Tucker sa tau la mua ai lea wha moe o ia o stangata o loo whiangai ma le mai whainga tā o le ka nesa. O le ata o pito tele le tupe na maua mai ai i tau o whonga a bisnisi ma kompani de tele sa fia ai o le ata ni tangata wha se e ngalu surfers o Whareoka ma TK Wano le na maua ai le seleni e si lia i le se furu afe tā la. Na whaatumulia le malu sa ngato i o sefo i apahati le astona i taruai i a inga mawo sa moli mawina le whaau ungo se whaife au fau i le tofinga o staulanga o le kalesia katoliko i le puleanga wha aki e wikopoa Wellingtone. O le whaao le puleanga wha aki e wikopoa Wellingtone le fionga katinali John Dew sa taitai i le sauninga sa whaatasi ai ma whaife au o le puleanga Wellingtone Atua ai wha pefo i e wikopoa ma whaife au ma isi puleanga e peo au kilani ma Hamilton ai moise o le motu i saute. O le whaife au fau sa whaauina i le tofi pele pitelo e swa whaia Alfred Tong o se tama whanau o le pālisi le nei o St. Joseph i Upper Hutt. O le sa nafi na o si aila na urua i misa ma mo ona ainga e moise o lana pālisi i Upper Hutt. Ua whaalia mai e whanana e Feso Collins o stasi o suita wā mo le tofi pule nuu o le aio o kilani e mana o mia tangata i au kilani ina ia whai alato pālota ona o le tūlanga whesusu iai o loo iai manatu malangona na au pālota i le nei taimi e tusa o whai ngā pālota i au kilani. O le suesuenga la tawai nei a le Q&A ma le Kenta Public Poll le sa vesilingi iai tangata pālota e tusa ma le awhe le a whai na tūlai mai iai le 35% i ala tau e lango i le lii o Wayne Brown ai 2% e lango ina ia e Feso Collins. Ina ua wha ma amuru mai i le tawanga i le vaiaso taruai i le tamaitai i ngoa ia Viv Beck le sa to tolu iai la tau e au pito maurunga le tūlanga lango ina e le au pānota. Whaalia mai lai whanana e Feso Collins o loo wāwāna lata lava le tawanga i pei o na iai le taimi nei o le ua iloa ua sitia le tūlanga lango ina o Brown ona o le wha maamuru mai iai o Viv Beck mai i le tauwanga. O le susuenga mua
a o le i whaase e tua ngalo Vivek mai le te wanga lenei na whaia mua e wha i a points po maka na mawanu ai whanana ia Brown le na tūlanga lua i le lua se fulu ma le wha pasene. Na whairo mai ana poel kompani wa lelo le e New Zealand o le malo losi o matangi na mafua ai o na tuai taimi tau nuu o lana malanga tusa o mai New Yorker a ngai mai au kilani a e whapea ai fo i male malanga mai au kilani a ngai i New York. E lua i tu lana tuai ai o naru ese le malanga o le NZ1 mai New York mo au kilani i le po o le astonai mai ana whailo mai se whamtalanga tusia mai le e New Zealand. Wha moe le malanga ia Fernandi Fiti e utu ai le waalele ma ua ngai tu fo i aise au waa mai au kilani i Nandi mo le wha wawina o le malanga ngai mai i au kilani. Wha alia mai le matua wha le tonu le tau i le talawhatai sa sae o Amerika i le wha eunga le vaiaso mai le na o le e New Zealand ai tele isi company wa alele sa wha peo na wha ina ai ala tau fo i malanga wha atu langa ina. O lo walo i mai e lo fiso le tau le Met Service o le ama tele lava ina la ma le leitu lango le tau i tu SSO New Zealand i le so le aso malo no. O le tele lava vaenga o le tunu o le alao fie ma la e pei o le asano nafi le aso muamua ua tuua i luma i le tūla tasi le taimi o le wati mo le daylight saving i le anga i atuai i le tau mawhana whana. Whailo mai fo i le vaenga o susu enga i le ea mo le sami whapea mo le vai o New Zealand le niwa o le ama tele a ina mawhana whana tūlanga o le tau i le neivai taimi ona o le tau le ai o nisawili mai saute. I tā longa, ua whaatuina e le li e ngoia i Lud Kiptoki e totus fulfitu tau sanga le matua mai le tunu o Kenya ia se matati a fau i le tu unga mamao o le malafoni le asa tau vai i Siamani. O le malafoni le nei le ai o Perelini le whae ngora vai aso sa wha maui na i le taimi o le nei le ina momoe ai e lua i tu la tasi le minute ma le iwa se kone. Tusa ua totus fulu se kone ua vave ai na i lo lana matatia na wha atu i lela o hoi tu unga i le whātau sanga taruai. Na tūlanga rua atu i ai a te ia leisi fo i tau le lea mai Kenya e tusa male wha minute muli ane i alona taimi. I whai pilenga e pei ona silisila ma mai mo i ai le TV, whaia ina le alo sa mo i a Joseph Parker i le tuioti le taun sanga se fumalatasi o le la fusu anga ma le li peltania o Joe Choice i le a ai o Manchester e gen lani ana nafi. O se teimi mo mōre nei ua taru ona whai pele whaavolo fesa i a Parker ua malolo ai i se knock out. Nā whaali mai fōi le tele o la whaina o le lumonai o fusuanga a le ri o Joseph Parker ona o lona whaia ina ai le ri e ngelani e pei ona iai lea fusuanga. I la kapi o le ua toi manu malole o le pele ke New Zealand i le tamasanga la kapi a tunuu i le itulangi saute le kelope le Rugby Championship ina ua malo i le Wallabies i le astonai o Kilani ai o lea taalonga e pei ona sisila mai mo iai fase furu New Zealand se furu fa a Australia. O le Springboks a Afrika i saute na malo i a Argentina tolus furu walu i luas furu Maltasi na mo mia a Afrika i saute ta tauna nato malo i a Argentina ini ai se tolus furu iwa ina i mawai le ponesi ma whaiai ona siampini i la tau. Ia, peitai tasi le ai lea na sidi ai o New Zealand ina utu whatasi ala tu ta longa yono o le taamisanga ia mai o le o toe mawai maleipu o le siampini. O le whai unga le nā o talafou.
O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Vali vali, uani malu le tau afia, ina ua tua na ia tuolela, tau ane sousi e te tirua, ta whao ane te liuliua, ile solo ta maitai, sa vali vali nei le laungandasi, sa sala e manongyo na tou la langa ali, mana ia le penga solo.
taso le taula leilo na mamasu e tupe lau tau ole alo fale ngana me ai ono ai o soe fuai tu ai moana tu ai moana tu ai moana tu ai moana tatu natala saugu betu ai mala betu ai manu sau funa lau pele sau masinai pu vai malu e inu ale ai tambole du Fia nga motusia le alo fae ua ngatia te whawau tātou musical nā pia mai el tātou tala le la whai mo le whionga na peptele tala i lene e o le whanurunga titi sānu sila ia i fwoi tātou se i le whai el vaiaso le nei ia so i fwoi manuia la whionga na pepe maa lor so i fua maa lor le usu nei tai au le sunga tu fwoi whatalo whato fwoi pa anga le tātou pokalami ia o fianga i foi malo longo le nei so fa na tuina foi ia ole maliu ole sunga le tupu tu mai tai pesa fianga i ma ai lava ia so vai atu ia moni o mai la so malo lo to ai malo si tonu o kilan ia ole ai fa longo atu ia fai ole ola mai o mo va o sei tu low ia ale pa o melono winga ole o fai ma so te pena i fale o tele o ainga ia le nei aso malolo ia waile masani ita tole ia sa malolo nei vai aso ia moni o le isi tu ai long nei te ua o tau sanga le wole to ia aso malolo le asfa na utu maita ia le ua lua tatu aso malolo o lo naso le na fa mina tu na so fu ia mata fa va va lo maliu ia mana e foi faunga le lei nei aso ia me sei la to lo ia foi nei na nga luenga sia fai tono moto malawa ia le ua telen fatino leso ai faftai o le no fa pe o le ko ite malolo ya a ole ai nga solo la vai ale tato ngwen ya wa ko ile long po ile le malolo tu ya na weta walta to se il vai sol nei ya mon ona really fa nga tau mai tato entries ya lo no ingol pola stofi al sfulua ya la fa mai au mai loa le tu fa sia o tangata ma sa la foto pap amata mai lava la solus furfitu o kuso ia se ia pa ia le pora solus furviva ol masinal nei pole la stofi ia mai la to sa fa ngala o nanga le clickex da poi se len ia nga i telefon de tisali Samoa ia ma to ngana le la fatino ta to se ila spray ia ma la tam fai fo ie la foto results ai la sunga tu foi ia e pala ulo wa masalo le lo pose se metono lo mua le ola man malo ia tatu pepa malanga e lua ia le ngatul na lo tatu wa feta la ni sila voi le so so ni te me malanga ia tal si malo se si mato la so mai tau te mi nei le tunu u ina wa fanga solo tatu se o lo tele ni si o fanga ina la nanga mo credit ia la fo Samoa o lo nei tu foi on to atele o tangata sa le masani na la fo ia ni top up ai ngai Samoa ai na ta wa tu lo pepa malanga i Samoa le tongia vai le to tele le wa vili mai pe fa te on fai pe o ina le ta te lo ai ile masani na la fo top up ia o le naua ia mo le malo ile pepa malanga i lua ia le wa la yon fa ta le top up ia mala fo Samoa ia wa nga fo le fo wo lo ai o le mfen fa tino ia le tulanga Ole si foi tu mana i tola fa wasa no. Yo tato se foi fa ngol tau sanga wa nga ai la to ne ya. Ya, man tuala ai ngai Samoa le nga va ai le tato se ina ta vali. Fa ngol tau sanga. Ya o tato wa ya. Le se ile la sfarele ni. Ya, tato ya na la fol top up mala fol selen. Tato na nga va mo pe pa malanga ye lua mala fetala. Aulu ai ngai Samoa. La wa mata fa putu la to entries ya mo se yol tatu ta valele at Fort Ranger le fai mo Christmas o la se tala la ta mai si ma fine foi na malo o i se fiu te na inga male
Tātou kompani e tu le ticket mo isi o lato wai. O leo fa mautu mai mana o ave ia ana ticket e o atu se ona anko mo se ona anti. Eno no foi Melbourne. Ia o ia o lo ngalua i lunga Queensland i le taimil nei. Ai o si vaenga le tele ana sosoani ia le taimi foi intanu umaila na whainga malanga i tūlanga foi o ngalua ngā whai taimi. Ia o le awhetala Australia. Ia o la atu pe ona au. Ia sosoani i foi si ona ainga i Samoa. Awa whameto i foi a February. Umakon karate lena na wei eiva masina. Malo. Ia mele sa oela usau noa. Mele le tatu kompani Samoa i le ava fatafata e wheliuru i tō wha. Ia le lau manu i ni si orona ainga. Ia, e whaingofia tūlanga na tūfue, tauare mea tāua ia mātou. O lasa e lau entry, sa lafo lau top up. Ia, ma o leo e manu malo. Ia, e whapena vula ia le tātou se o masina nei. A whai lava e te whai mai whatua e travel tau sanga lea. Ia, e pai an tātou whaatali sei o tau sanga lea. Whatua whai lau ticket, whetau i lei mataimi e te avanoa ai, wai leanga fo i lou vave alu. Ala po e tau ave e te leo avanoa mai lau ngā luenga. Ia o le fo e te alu teimi pisi. E le toa tele o lau. Ai whai mai o e te whiwhai kirismasi Samoa o le lai manumaro. Ia o le au mana ia le tele o avanoa la uma wana nei teimi wala. Wharonglonga atu alu alwale e New Zealand i aso uma. Ia o le pa uwha popo ia malanga al Fiji Airways to tele na tatu tangata leo whaongala mnoe o so i Fiji o i Samoa. Ia o le toe e ui lava o leo wa tau yeise swing o pasese o tau ngofie mai. Ia ai pe o le tumu avanoa, o na leo wa to tele lava leo wa nau lava o e whaiki wisi masi nei ai. Ngam whai tau tang fōwai Samoa. Mana ia. Si tu e mai ala wha mamlama mai lau fionga ia le whainga o tātou le avanoa ia ngā wha tangata le sei. E tau ona e alu le se dairy po se supermarket. Ia po se pampensini foi. E te fisilia ia i le top up a Digicel, po le recharge al Digicel, e te tau na tolu sfuta la pe siliatu. E te tau foi la ona e vilina le numera over se lau le nai lunga le pepa top up. E whaatino i e oela foi na top up, anga i le numera Digicel la lo ainga i Samoa. E fisili mo mui Samoa pe Digicel la tu numera, ale ai. Fai e oi, fai se la tu sim card Digicel. Ina ia mwhai ona e anga vaa pa e la foi natule, top up tolu sfutala New Zealand lea. E por tolu sfutala Australia, o le teimina ia alafo ia le top up le na masalo te titia 5 sfutala Samoa le credit te mawai. Alafo e mawai ma entry sa lau ainga i Samoa. E o ai tonu le se i o le tavale le se i Christmas. La pena ko ila pe anga i lunga le tatou Digicel International, ia mai whaungai natu. E la foi le top up, na lau email i lava te lesta rai. Ia ona, whaongale o lau Visa po lau Mastercard. Ia e pe iei lau top up. O lau anga vaa i le sei mai le tātou company lea le ClickX Pacific. Ia e tau lava ona e anga i lunga la tau website, clickxpacific.com, e lesita right. Ona e whaongaina la ia lea, e la koe le se le ni, anga i telefoni Digicel i Samoa. Tu e tau whene le stara numero tangata le Samoa i le mai cash al Digicel. Ina ia mwhai ona lato tau nu watu se le ni lato telefoni matala i tua. Ia tātou whaloloa. Ia o vaenga o manātou fue, whaingo whio nā ngā ia ai le leile. Whaaso tai me pele o rua tasi limono, tolu whawha. Ia pēr uma ia maro longo le nei aso. Ia, ona sosoani atule, e nisi vesili. Ia e mana o mia mo tātou whapitoa. Mana ia oe nai whaia mai te koleni, le lei tele. Ia, whaftai tele lau whiora pepe, ia manuia fone ia so fuafuanga. Ia, whaftai manuia te fone ia so soifua. Soifua ia. Le whiora pepe tele, ma le tuar se ila nā le so nei, pia whaina lafo sau tapa api ila wainga. Ia nai te anga waa i le pepa malanga i Samoa. Ia, oe maseisi oro wainga, tewi, ia, mana i fo il wainga leo whatano me lau pepe mo tātou. Ia, sa ore rei lava, mana ia na whamnianga mo tātou le taimine, wau te loana i le taimi sa wala au atua i lausunga i tūlanga i mana omi. So swani ono le tūlanga lea. E pau alvaenga tāua i mana ia te le ta ul tau ngofie. Po le a lava la foina lo le tupe. La foina lo le tupe. Po le a le tūlanga o le tupe. Whaiona la foina ia a pe lima tāla e le fi. Ia ma le whaafai ngofie ona, ma se a tātou e whainga ruenga.
Ya na ele to yo se fale tupe na ole fai sa o lungo telefon. Ma na tele tu langa tau tua. Malo, o mata no le mala pepe le o va vai atu I passe se fo io sa mo la to fi malanga ya november mtesema. O le o vai atu I passe se ye sa ulalo. O le masina yo ke topa o le ta ya fe I lunga le anu. A fe fo I mai a. Me se le anu. Sa mo au kilani sa mo. Le one week ta sile malanga. Ya ta sile ya fe ta la I lunga. O ke topa la na. O november le o amatan sa o le passe se mo ni se fi malanga te mina. Le o mo passe se ta valu se la le one way. Fit se lau, ono se lau, lima se lau. O pasi se lau na yaru sa o sa mo pe alunga I fiti. Au kilani sa mo. Kilani sa mo e ni sila. Wa ala no tanga tai fiti, o no fa nga la tole e fiti e we. Ai o le ni sila e sa o sa mo. Ya na lu mana. Yo le mo pasi se le ono se lau, fit se lau, lima se lau. O le so fulu ono so fit so valu November. La tai lima se lau ni mai vale one way le alu sa mo. Oi, mana ia te. Ya, ma tu ala fo I mai e fili fo o le aso sa wai o le. Ale um fai no fa pe atu te mine ya November mte sema. O le um fai na e alu le afeta la mo no tu. Ia. I sa mo. Ia. Tu ala lu tau fe lo mai. Tau fe lo. I le aso le pa u la lo fa se la mo tu ta la pases. So. Ya fa pe o la fa put tu pe alu ya fa pe o e lo ise le ni o tau tate. Ya le u to va tu ya te sema le u to ya lu no ta I va se la mo ta ya fe le one way. Ia. Te sema. O le aso lua o te sema. O na il pase se fase lau ta lana iai. O te sema. Te sema. Te sema, ia. I le aso lua o te sema. Fase lau su tasta la li one way. E mwhaila na toi lima vanona, na toi il malanga na. Toi lima fo ia vanona, toi il malanga na. Fase lau tolu ono ai male ato rusu tolu kilo. Ia. Toi lima fo ia vanona, toi fase lau on tasta la. Ia. E ile kilo, e lufu tolu kilo, e male mea ai. Wa SS ya tasina pauna le aso le tu vetu fase la utala ya no tu I foi le ono se la u stolo te sema la so fa foi la te sema na il passe se fase la u valima aso aso la ne le pa u e pe afia se sa mo ai tai mi ala ne to tong o le aso mo so lua te sema setem so le wo la me ya January ya so tu foi mai tu ya te sema pau ala na le aso. Aso se malenta watu na fase lau. Fase lau. Ia na so lima o te sema le son fua. Ma wai fo ila male aso tolu o te sema na fase lau I lima. Ia. O Januari la lu sa mo na te le pase spau. Ia. Ono sa ila lo fia lu sa mo si adu ya Januari. Ia Januari o aso la ne le mo pase spau le aso mua so lua. Aso fa, aso lima, aso ono, na I fase lau. Mana ia. Ia un sai lau fiaru se yo ia. Ia Januari. O le vaenga tau o le vaenga leo. O le e peia lo su fa tu la ma si le pase se Lu sa fa vela le lau tu vetu isi aso le aso iva, se fulus, fulutasi, fululu o Januari. Ia. E ta tolu se lau tolu fulu fitala. Le one way. One way. Le ngala au no sai tanga tasi yalu taimi lea, yalu pe fenga lu ngasi avion na livi taimi lea. Ma faina tongi la one way pe afa isa u tolu se lau lima sutala lau karte taimi yalne. Tongi la one way. To tongi muri ele o lau toi fo I mai pe amo sa tu pe vaiaso le po tua. Ia wa ta wa pe lo wa ai va ngale. Ia wa le wa pe na ye ni so la to sa o mal va ngale. O le ta o le mele o le ye o lau tu pe le fa nganga mo me ia. Ia wa ele te mi alo wa pa u mai lo lo pase ala ele se le ni fa to tongi pase se la ele alu sa mo au kilani e pia mai ya January February le wo ila vai le mas pase se os fa se la to se la to su mo to ia te bina wa to a matanga lu ai mana tu ala e tu ai lona to tongi ia tu ai fo ia ia va velongo atu ai se matu o fialu fa isi an fa na u fialu to tamaza mo awa le mana ia termina le woto yo mai tangata ia sa watu ia sofia fie e fai as fie yo ia le wo atu tato ia sa le sa fainga wenga as fie ave ia sona maso malolo le wo la va ia mati o le tolu se la uta la le mana ia ya le ta ni el malanga o to la malanga ia na on sa ilo tatu tu si tatu wo le tau sa fo o tau sanga to le fam na tu ti singa fo tatu tu tau te atu ala e mātango fie mai tato ai manu ulai
na teu le ia vale o tola vai a perila tol se la mo tupu to se la o no winga la a tata ono sa il tau sanga le ise o tau sanga le e to fo ila tata o la masani o le mo o lo pase se au kilani sa mo mal to sa i le fit se la o no se la ta la ia wa le mafai ana tutongi lo pase se tasi te boto nei ai tutongi mai lo pase se sa pe afa pe ia ingol mena che ia afa pe wa ule ia ile extension stamp ila tus fo la e mafai no fa ia afa pe tus fo la o New Zealand po Australia ele se stampa ai le ise stamp ele mafai na ulfa le sa mo pe la tu na le one way lo ticket ia e te o ti o siaki ele isa utik ele mafai na ulfa le tu tonu tatu e to fa fo i mai ia o le mana ia la vanga lo tatal no vanga lo ta fa so vanga le tu fu e ta tawala ona ia ile stamp le tu tonu lo tu le i le amai i was fai mai se la uno sfulu ia na e tongu ta te le tongi te uno sfutala New Zealand o le mana ia vanga na ia e mafai ona e alu e tasit pa se ia ona la tu le Samoa ia a lo wa le la tu tongi pa se le tu pesa mo lo pa se Samoa ia le a chili ana lu la lo pa se ia pe ava pe tau te na pe tau mo ava pe te alu ava pe le we no fo mau New Zealand le tfanga ina passport Samoa fa na tongi le one week ia tasila one mana ia le vanga la family no te wa fa ina mai se le uma tua wa fi lo lo ta to le tati le tau te mamala mal fanga i si mi ole ta to ma tua pe ale ai se sia lo moli pe ia te ufa le tonu se pa se mana ia va nga fa to fam na tu le tonu yo ya ono sa ilo fiadu sa mo se tu sa fo ama tu la pa se se ne to yeli suinga pe atu wai na tu tongi no pa se se o te mi ala le ne fialu ya January po February po mati po pelila ma ne lo si le tongi te ne le mo to se la mo tu tala le ma tu wala yo sa le le ya e pe fiadu sa mo fa ilo fo ponga pe fa ilo was fa now ia mana ia Dere, leo to es full family to tala fulu. Allora non sa. E tato por kala me o tala la lungo le vai so ile se fulu sfutas. E sfutas ile to e se email no fo e to ave tato fa sallo. Ala tata no le tala talonga. Mana ia. O champini ne New Zealand ile tamil sanga le championship. Ina o manu malo ile au Australia. E talo fa Australia. Na fa piala ise swing le au ile talonga le na fa Australia le to itia malo Australia. Ya pangale ya ufale tonu sia la to ya malo mai foi leo Afrika o italo ma Argentina ya ai ile au ile au sia Afrika au ya ai tona ya sompini ai le lau te no foi le pu New Zealand le championship to no foi mo le pu le Bledisloe Cup ni New Zealand vale Australia New Zealand o le talonga le fa le soccer room le au le tatou le All Whites ile unga talonga lea e lua le au Australia ai le au New Zealand talonga le na uma lo le talonga le Paul Stone ta pena lo le malaya wa talonga le sa yo ai o se aso vaso ne ia lau mai ai ia le lisi le toa Samoa le po lo langi e fai e tono Pertania e mata ile sa tono le masina fo ma o pulula nei la o vai Samoa o Engelani ma Samoa ta tala ta milisanga ia e fai ile aso sale so sfuru no ki topa o le taimino te vetu ile afo sfuru no ile o afo sfuru no le viao ma vela sa ai se uma sa ile tu taimini usila wa te lo taimini usila ne ia wa le nta longa fai ile viao no ula ia o le ta longa lo na lua Samoa e ta alo ile aso lua sfuru fa o ke topa ia le son fua li falva viao ngana uma ta longa o lo to tele fenga longa ta lo ile mala o Greece o eleni ia ta longa mun muri le puru le Samoa ia ta alo mala o malo si den Greece la na ta lo ile Samoa ma falani o le falva viao le son fua le mo november inga ta vaiaso le salisi le son fua lesi tolu ele o talonga tatou o Engelani Greece ma falani ya malo umana eu nei lo le aso tau taalo ai le quarter final ia lo peti o tatou felo ai ma Australia o Tonga po ese au tau te o la sa nei le afiafi le la fa umai no talonga le final e na real la taalo le au malo se le Eels ia ma le au malo si le Panthers
Ya tal sial to fai sia matu au. Ia. La la au. So se awe maro launa. Ia, ma ele au le ale pentha sa, pe yo le to tele ona ia lo Samoa na ta alo mai ia pe fa pe na fo sa to ita ma fa. Ia o ia le au le leila to fa ngai na polo mani au fo ia mi sa na ia tatu alo Samoa le lei tele le amio to sa afie ia pe to inga au na e to tele fo au mai mo e o e fie tapo ia. Ia sa. Ya tal sia wale o mata no le so nga paka. Ya na ua malolo si ya lo Samoa ya lo peti to foi menu si la fe lo si aing lo na aing ma to ta pena wani se fo so to sa paka ya e lo ala e ma wan malos fe pe no le termine te vetua ta ma fusu re il termine ya o pe te vetua la vori uma e ni Britania America la vori ya e fai ala to la vori le fe pe no vai taimi o te vetua le ile vai le wa le ia na e lo la ki ai o se va po se furu ta mersa ya pe ata ai tangata ia sata alo te vetua ia soi o le tino le to marolos ia ai ele umia e mo ia e umita mersa ai mo tino ha e mo tino ia malo te vetua ia pau o swing ole ta longa le termine ia fa tai fo le ia lupsel ai ia Joseph Park ia mo tu lango ta longa wai ile sta longa fa ngofie ia ta tala na ta longa mo lita ia te lo le tu e mauta ta ia ta to o ia o ta ia ta to malo ta to ia wai kato wai kato ia le fu na la utu le ngo ta longa ia ia todos fur vadu man malo i kensa pu ia kilani lus fulu pe of plenty lus fulu fa ina test pen limas fulua Wellington todos fur fa man malo ia wai kato no ta longa le ta no fa pa tolu lima man malo ia ta na ki fuluiva o tako limas fur fa man malo ia manu tu tolu lima Southland todos fulu man malo ia counties man ka no ia terminale silia Canterbury lua no fa pa tolu au kilani fa testment lima ia Northland so ia taunaki ia mamanu atu o le vanga pito ila lole ia ile mua Wellington pe plenty Waikato Hawke's Bay o Tako ia ma counties manukau ta longa fo ia teni ena nei fa ngol vaiaso ia manu le o tatou New Zealand ivas fulu male lima o le o ia panis fulu ia swinga le o teni New Zealand ia tele ia pe afu le temi le na o le tua i Britania o tu ile ismalo mo fo i mai lo sui a to sui fa ya o sui pa ila me to tia fa ya ngale Wayne Smith sa wa Wayne Smith va tura woli tua i lo Black Scholar ni la o te Dan Carter o kiki Conrad Smith ha o defense i Malaysia woli o me la mule na o tongi polo ya ole o to ma o masina nei pol masina fo le a mata i lo le pol langi tene ya o le sa matua fa ina le au ta to le tuana ya o le la te lo le la sui le la wa le fa ya o le buenga le wo ye a wa pe le va ngana to sili lo ta ma fa vule la me ya wa pe to te le ta to tu wa i fa ya o a le ta te vai e fa tigno e le au ta alo le la tu ta alo ai ta to vai dila le se nga pele au le lo pele ki tamma ma le au le atin o le te le yo swinga wa lo te lo inga swinga le ina wa tu Australia le ma lo ma le au tin ta tu Australia le na mai lo fa swinga le ai te to alma Australia i lunga i ki la ni pole ni ta so esse alimenta alo i lunga i Australia esse alimenta alo ni te le swinga le o me to tia fa ya nga ko le ni au fa ya la la te ni te mi le o matuale le ya le swinga ya le yo to uni le sa ya ile to ina na ya e phone nei me o ti mo wa al mele to lunga le ta le va ya ya te no to uni asto ina na to ola na biona tamana le wa le va na ya ma to tamana na lunga le inga skoa la fa mai le si o le skoa la fa mai le si le ya le skoa ya na la to tamana wa mo tu e na fu le po ya el vato tama algo así wi score
Ya mal tuala tamta lo mo pi fe to ina le a. Awa. Sta ivo ye. E sta il to ina wairo. E tasi al tala to ina. Ah, ia wo man to yu ta to yu. Ya na oso le watu fo ya le mutol tangata ile la foli. Ia wo fa sala ya le nu me. Sala ito sala nu. E sala nu. Sala le ya. Ya tauru ngatu ta po kala me nei pespenga ya ta pe na mai le sia ta to po kala me le ta ya va ta tele. Ina tunu mana tua le sa malo lo ne ya ta to e vai vam ta to tal no nei fa so ne yas. Aftai. Fia nga motusia le alofa e ua ngatia talu ele mafutana taul petia talu ai talau tangata ai se awalai le a le povei lo ulu e watau vale ai nei fainga pe ai fea pe tau e ai manu pe tau ini malale nei mafutana ta umaya e setasi o ale uma e au fetu o le langi le nu popea o itani tau valea musuene i pulu niu se aso asale faivale sale masalo te inuia i so se mea aule alo fea niangi a pea tinga beona e o te tali a pea tinga beona e o te tali a pea tinga beona e o te tali a pea.
pisa o tangata siata whainga ua le taula o ua iai se kasi ua sia o e loa a whai sumawa e musu whai mai o sau ua tui a lo whatui nei mautala watu Tala mai lo toro ma faufa e moni o le tafa i na ua le taula Mafai pe apa isuma wa e fuli tua mai ele uma olo alo faia sero Moso sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi Salino fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio o e ayalo ita tu ye o ba inota ma to fa ina soifua Sili le sasala I tu e fa o Samoana E fa atosina yo amanga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe sia mea e ta fea Fatalo fatu mo lo falo lo fafonga anga le tinu ni tai au fatalo fatu le fanga lu pa ia le tua tupu mai o tatu tinu pa ila sila sila fafonga masanya si fonga la mua Samoa Capital Radio lo Wellington nei ya malo la vasu fu mo langi ma vata si fu Savelina taltano tuni so tatu Malbuenga me se awil ilia tuni si tala la ulungo ne vaiaso. Ia mo si la fia o le atunu. Talo fa Savelina? Malo se fo la fionga masanga te fa talo fa tfo ile. Malo la fa fonga nei tai au. Malo se fo. Malo ya ole ne vaiaso e fesusu ya la mona ma i tulanga ye ile ngata ole tau ya ai male tu o malo ele fo ile tamai tai le tupo SEPT ia le wele swingo le lalangi le von fano nota to ia atono ye inisi il to tele le tunu le lalangi le a fia ile mentula mai nei ile tu malo le tu o malo le fo tamai tai tupo ia le fa solo fo tato e fanga solo fo fanga le lalangi tai o le lalangi Fero ia le uta to o ma le vai ten. Ia le vai atu ai le o solo ma le ia ni so va inga le. Ma me vo lo to po mai ni si o to stata la muli. Ai ole nai vai inga ia mo le tato a fa fo ma le temi na wa mo wa to pe palota. Ila sfarele le o vai atu nei. Ia sa tano atu ai vai ma po le stala oi. Fa sa palota. Ai le ai ia na ia lule ia so e faila u listala e fa e ta wolo listala ia ma ai lo pe palota au mai le temi nei le mo tu lo pe palota
Ia o tau ia le na sifi ese mai man mena ia le tausanga le palota, le tausanga le utuana. No na winga la usise la upe palota no fanga na ia talwai. Tau ona e whafso tai ma whaisisi awa le toi mo la upe palota. Ia en whai fwoi na whai la le vote le po le palota le ta o le special vote. Po le palota whai whapitoa. Ina ia whai tau wailo o fwoi sao mo whaali o lo fina ngalo. I le whiwhilinga o e tau ona wa ia le tau pule ngā nu. Ia, pe on tano atu e isu i tātou le nei. O i nei a tono mo Samoa e pōrua. Ia matau lia tele na whatal tano atu anita paika sa lea sa pule nuu. O lo pule nuu te minei. Ia marisui Samoa o easy forward. Ia o tel tono la fo e to e tau wā. Ia o easy o le sui pule nuu la na iai. Ia o lo iai fo i se yuli ia ma Moses ngalo. Pe o la tona Pacific Samoa leo te taumataua. Sa fatala noa fo ni le tātou le tio. Ia, le lau wha popo tua i ma Murray whaivalu. Ia o ia le fialu e a fo i whai masui o tupulanga tala vau. Mai e whitau i on tau sanga i lana ia wa ai e so ia lato. Ia pe o tātou na in mai nei i le tātou pito nune o po le tumaro o po roa. I tai Wellington ia pe o na whatanoa fo ia a kui Kane. Ia o le ngona te vai pepa ia o Murray o Whaivalu ia Murray. Pea vai lo pepa palota. A mata tanoa tō a inga ma le nisi fo i o wō, whiwhiringa o tau pepa palota. O le wha moe o tātou Pasifika. Ina i ein tātou sui te tonu. Ia ai ato tele fo i tātou sui. Ia na wawaile i el tangata talawhea ngai e whai e lau palota. O le tato whaia me e masa nei tato e palota le wo, ai wawa i po le tangata e tale ni e ele tu mai maleanga wa e mawhai ona mamolia o tato langona ma mani mea fo i finangalo i tono o a fo no fo inga sao fa inga fontanga. Ina ia mawhai e ona sao fia ato o tato leo ma mea tate mana oi i whainga palota. E o tūlanga na wea lelo a matana mawhai ona wha atumu pepa, ia o pepa palota i matua i lafu. Ia a levo sa tala noa to ma nita paika lesi taimilia ai le malolola to ia langa wa mo fainga palota. I to tono fo yo Max supermarket. Ia lo ia mo meo penny rubbish bins e island moli. Ia la tu siamo failonga e faimo la foi pe palota. Ina ia fa ngai tu ia la pe lo failo fa tau. Mani fo ia le fia faile ele a foi le to tena le via fia mai fa foto pe palota vai ia mai si tal no ia fai ale le kisi tanga tia memna oi le numero tasi e tele pe le tu al numero tasi lo to fa a machine de pitu malone ia na fai le lo palota ia tal fia ngai male me tau ona ia ole si vai ngai ia se vringa pe le voi le ngana le fa malu vaso ni ia na mo tu valu ia la wa tu le saule pepa le o le whakatalo fatu ia e mania fo ile to tele ia ila to amata na mo watu le ngana i tau ona vava ai ta maule mania le mfai on tal no ngana lua o ia me mfai tu tal no la to le mo mo le palang ai la kita to le ta malam la mo tala palang ye fai wa o ile e whaingo fiona maua tātou ono a onga ia ma le iei o tātou si o mangali e tele o TV o le tio ia e whai umale ngana wha Peritania. O le si whaenga le iei le wha tonga le tau o le toitu o le T-O-E-T-U toitu te waiora. O le vaenga le o le komisi le ono komisi e wha vai le malu. Ina ia la to whati no le vaenga le ta o le workforce development. O le pise o le council. I te tonu o le vaenga le malu ina ia o tu ma vai la nga luenga. O le vaenga le le matano to ta o le workforce development council for community. Po le vaenga le va ia luenga mo le atia e tangata whainga luenga mo le community lautili. E la bea ila le soifo maloloina, i o le si vaenga le tele na whatala noa tu tato le tio.
e fo tato kon kalate ma le city le fo le so fo malo luina o le education o le sivaenga na malo se el tato le tio e una ia a wale luma na i walo fa na ma ainga ia ma le vaenga le social services ia le tau fai mato fa la lua tu ina ia sila fia ia so so ni mo me na to ia pela e tolu vaenga ia sa po le la to fa sala launga e una ia tala i el fe aulea ia na po le ngana Maori e ma le ngana fa Peritania o se temil vaiaso mo mola amatai ona fa sala lau atu e fa matala ai malongolongo ai fa manatu tangata ia fono tanga ia langa ia toila tul masina oktopa o le fa moi ina ia so o ia New Zealand i fono tanga nei e fa tala no ai la to nga wenga mfai ia ma se italang no le i community lautili ini awala mfai ona nga lue fa tasi ia vaenga ia o tino yo malo ia ma company ia mese tangata lautili ina ia fitaui le tūlanga le o ina e tau ona nga ia le tama ma le teini. Ia ma le wha mo lumunai. Ai mese le mana onga o tātou le teimi nei. I tu ainga ngā luenga ma tangata whai ngā luenga. E atia e le tama o ainga o tātou. Ia mese le fo i whale lei o soifuanga o tātou tono a te roa nei. O vaenga lana o lolo o vava i ela tō e amata mai le loi le motu i saute. O kalai estete le Ara Institute of Canterbury i kalai estete. Le aso ono oktopa ia mo tau mo maitato whaasa lunga le Facebook ma le YouTube. Ia mwhai on tau tala noa fo inisio o tau ainga. Wha manatua i wha mauane le aso ono oktopa i le vao le afo le tolu i le ono le afiafi. A le Ara Institute of Canterbury i kalai estete o nai whai ai. Ia o isi nai a matatu le asfultasi o oktopa o le aso lua lea. Ia o Taipo Tini Polytechnic i Greymouth. Ia o le Wednesday le asfulu oktopa o First Church of Otago i Dunedin. O le stofi sultolu oktopa lea o le tasi o atu le tolu afo le tolu i Southern Institute of Technology in Chicago. Ia ma le asonga fua le asfufitu oktopa sultasi le tasi afo le tasi. You call Wairapa campus. E male aso lua suvalu oktopa o le pipitea marai Wellington e loinga toi fo i maitato i Wellington e la sona. E ta wal mato ova toa fe au nei e a fo i o vaenga i e fiel tato le tio Samoa Capital Radio Policy fongo la mua. E ngā lulu e whaatasi matino i o le malo ina iuna ia e awa noa e maua e tato alum whanau ia awa noa mo la tō fo ia atia e i la tō so i fuanga i tono o New Zealand nei. Ia iei taimi la tō toi whaafonga me watu anau a watu le mapo kala me le taimi nei mo sira fia le malo le tino. Pe wainga nai fo mo muatu Savalina a lela pasi atu ia e mo sita ta upu tai nei. Ma nei atele nei awa noa i af masanga pe o na pe a whaanga lei wai. Yo a tato vai fo ilena no fo le malo o le to iei Polytechnic se tele ina iei a o tu whaatasi le malo ai fai councils iei ono. Ia o tu e lo le mawaianga se o ale council, tu sa le council lea. O le vai la to i le education, o le health, ma le social services. O vainga ta ua ia le i le vainga lea. E ta ila o le CEO o le vainga lea o le maoli. Ia o lo o le na to fia talu e nei le maa mea a fele se wala ia o ia fo ile lunga ka komit faton o ia la o le manager na o le relation o le community relationship is a tono vaenga lea ia o le la e taula mo fo ila le ma be e tawa so o ma mene fa ia la to tom fainga ia o le auto ina ia tala no ma tatangata la tele ia le va no alum fa no ma nei fo lo to o matua ia po matua fa no longo ima fasili fo i fa sa mo tu pe fa mauli tu sisi ia po ani singana ia mama wa sila fia ia ona tala nole ila ainga pe poto fo i fa umo vaiaso ai pe ole mane na e le fa mo o se vaiaso mo e la mo la no fa tala no to tato le tio ne le pulele o dona le sa tala no fo donovan ia ma le mamia ina ia fa lo tele le la to fa moi.
Nei le la tō pe ngata whailangi lea pe whai ona mo e tangata ni si whamtalanga o le www.toi2tywora.nz Ia whai ngowhi ona mo ni si whamtalanga pe awhia la mātili Ia, whai whona viri mai a tātou i mo tua ni se wanga i leo le i wha momonga le i le tātou le tio. A tono le whai mana ila mano le awhamasanga wa le ua mana ia le ua whaanongolongo toto i titalan lea wanoa lea mo le quota fo ilea Samoa e mal Pasifika. Pe toi whaamla toi fo i manuele i o la soa pe o la sotolu o ke topa le wha pe toi titala ila wanoa lea mo tātou tangata Samoa. Tono le si vaenga lea ule vana wafo sa tapunia mai na ua te puni umai e le lalolangi te leo tunu i le luafe luas fulu na ua o tātou le COVID ma le lalolangi. Ia lea lau toi matala mai whaam tala le avano le mo tātou. Ia matanto tatano o tau i vaenga i o le immigration. Ina ia malama matiri ia me se foi officer i mo Samoa ia tala noa ni officer o lai komisino New Zealand lo iai. Whaingo fia ina lai iai tātou sui iai ela i le officer. Whai a ona tala noa ia le ngan Samoa i o tātou tangata. Pea whaingi tala noa ina i tūranga ia. Ala o toi tala e fōringa mai la e le vaenga le ta o le Samoan Quota Resident Visa. I olo avano le mo tātou i tele o tausanga. Ia e whanangolanga le pepa whainga luenga. Pe o le si vaenga na ama whaina sui le vaenga na. Ia ona whaingo fia leo no mai tātou. Ia o whaalawe fōi a sui a mai tangata e le ninga luenga. Ia te le alfa le tonu la iai. E mo mana ia leo mai a ele ngā luenga soi fō le lei e fō tangata e fia. Awa e le se me le lei te lo ai whainga tāle tangata o le fiu so ngā luenga e le mose ngā luenga e pe ia te si mana ia pe ai lo te mo ngā luenga i whaongai oe li i se tau to mai po staleni o ia te oe ia apa pe sau mai Samoa ia wala wha pe sau ngā luenga mo moana mo oi vai alo oe ne fono folo fiu so se ngā luenga ia e tinga ine fu oe e mo ia te mo so nei ai le mo ia ai pe vaenga nei mo la tu ia o stanga te a vele si ava noi mo e foi la tu nei tanga mai fiti ma motu Pasifika e si ava no nei tu nga kota ia ave mo la tu e is company sama sani na o Samoa so me la tanga ta whainga wenga wha ngai la vano le tai pe of basia sai e foi le Sa. Jamie. Moni o tūlanga na iai lo o temi nei o lo tele i wa no le tau whaatu mo malo. Ia lona winga e la amata fo into e anga i nisi officer o company nei. Io sa moe io isi ia tangata sa moe tono la to falfainga luenga. Po nisi fo sa moe malama le tangata sa moe. Ia na avela ia tofi la to isa ili mai la to ia. Ia vanoa. Ia mo tātou la whaafonga. Ia longo tangata i Samoa wa pe si fio nai fa si tonu e mateno mai ni si nei fa ia se vali ne l'ufficio lai commisina fa ia o e fie le stala lo ngole ma va le la tose wa pe o tele o me o fa online fa lo ngole internet ia ele ale so sani o tato ai ngai nei fa tala so sani nei wai le mo mai tato ai ngai Samoa ole fa le vela vele me fa il malo tauna va ele tu sale tama ai ngo motor Pasifika mai nei tele o tangate mo si motor Pasifika ai longa i se internet pe ava i motu vo i ese tele o tanoto na Samoa e si motu vo pe valu motu pe tolu motu pe ia se computer fo ia na ia ale fa mai online o la online fa nei tangata na me wo i tauna fina wo ia le fionga ia pito le minister pe se va ia online motu Pasifika e ole e tam fa ni usi le fa ma popo mai fa wo mai motu Pasifika ia le fa ia tu sale i tato o mai nei e mo yo le alu luma te kono lo se swinga ni le ia ai va ile taimi nei ele o nga fatia tangata ia tūlanga ia le i tau so poanga man tau. Atono le si me tono ale fa pisi ni si motu Pasifika a pe sa computer ma internet fa ile tangata o mai nei fa tiri o fa le pepa ia melo suta la va yelo sa o le le stala mana ia tene e so sane nei tangata ia o le so tolu o ke topa nai e te tala ai le avanoa whaangata e le vaso mo mowhi o November. Te tono le masina le la foi le pepa tai pe na
mo tangata umai fia le fia apalai na ia mawhaiona mau ele laki le se ia whaingo fia lava no e malanga mai nisi o le to te le ale au ngā luenga ia mana o mia tangata whainga luenga le whaungo whale ma le mana o New Zealand whawe le whaungo whale a whapele ni ka muta le Samoa ia o tangata whaila na wale o i tau tangata Pasifika le whaina to pisinisi ia vai po le a tal novo o to e vai po le ala wale mwhai ina na mai tangata i so sani i ngā luenga ia ma kulinga ingi mo ini la to pepa certificate wale ma whai ana whai ngā luenga ma tongi mo e ala to maka o Samoa ua tele to mai ma ona o lau tele na onga i papai ngala a o mtata ese ia lo mai o fo ina o tau soifua tele i ona i tamai ta i te vato wha au mai la tongan ia o to ingala o mai nei ia pola se whai ngai ma whai ona maua i to mai po o pepai e maua ina ia whai ngofia na maura soifua malolo ina wale tau su enis sa matantan no ma le ma me po kala mi tonu ale whai la to tu mai ora o le me tonu ale va ila to po ani ngā luenga wana o whai to a whawhele RSI le au tau apu ma ngā luenga le horticulture mai i o mena le tau wai pe whawhea na mata i tua la tau i ngā luenga tangata ma tama whai e whai la to maka i mo se certificate i lo le mele o le whai ngā luenga university mai lo le tau le tio o vai atu e se alfa ingo le tio palangi e se le tio Samoa ai mane ia foi fai foi tato ngā lue vai me a fai a le fata lau tangate ma mosa na ia pepa foi i me fa pena tu langa na ia ma lo va tai ia mana ia nei nei no ia o tau na msanga pe o tele lava nei vaiaso sa tele lava le poti matala noanga i nunga o nanga whaasala lau ia le tuk malo e le tuk tamai tai ai mai se ono to e sauninga sfulu aso talo na ai lango mauloa ma le tele o tai o malo le sa tato mol mawina tato no tele tangata sa o walo whawa ai mo meo o upu fo ie mo meo le wha matala i el to ai ngā maliu na whai pea fo i maliu o si fo i Palestine mai tangata laulonga laulangi pea whai pea fo la le to o malo le tamai tai tuk tamai ma le to tele o tangata le pe lima se lau e la whai o tai o atu no o Palestine ma tupu na watu fo i la to e fo i muli mawina ma awai le madiu ia ma le luafe e pe to fia le whai pe luafe numero tangata wala aulia le la vea to e masui o tātou ia watu le Pasifika ma motu e sesi ia ma tau pulenga o le Commonwealth ia le dimas furu e la whai unu o e la o mawhawhaula i to e ngā maliu e sesi e longa i se maliu o to e mawala to e ngā maliu leo ia te li lo fo ia King Charles pe ang maliu pe mo fo le mele wa o le esesenga o le umi o na tautua le tinaria ia na tau mai ai lo na yelu sutasi o la atu ina atu lo na yeso ifua e tautua ina i tangata ia le o al temi maliu o na ai faile ngā luenga na mana tau ave i taimi ese o lvaenga o soifua ngā o si taimi vevesi o isi taimi sa le tele petania le amatanga o bava ai fo ile history ma meva pena e te lea suinga na iai le tinali tono le o tau tinali putapo kalame fo ile le va ingo le atunu uma le suinga le lalang ia ai le mo ie na tele fo i faiti o ngā nisi isi o taimi o soifuanga ia na fai mali e o alai tono lona ia ainga ia o mai lo le sia ngā tupulanga le na muli mai nei a matalona tau whaavevesi le e tai pei o ainga e sese a e na o le ainga vo le tato e maua vo ainga tupu ia winga mai fai manatu le aula iti ia ma tele vo le vevesi ia o le tau mwhai ia e wha ma pupo pelo na au ainga wha o le lei vo ila o to ainga tu ta inga wha pia e le lei ma le nu o le malo fai ngā malo wa ave vesi solo fai ngā malo i tua ngai ma ia lai sa fai mai pa le lei ale tupu te mai ta imba wa ai mai ile a fo ile mele tupu ia fo tua ia a wale mo o vai so o mai fo no ile tupu te mai ta ima le palmia e lo no inga o nai fai ole fo no fa longo tu e na fo le to vesi an na
Ia a vese fautuanga ia na solonga le umia fa no le o toi fo isile a tonu o le sauna o le tupu tamaitai i lona ia fo i malo o le mena lai misi te lo si malo le pule le ala tua le fia pule tua i le tunu ia na o ia fa le la tamana amaliu te leva ia le to inga fa inga maliu le dimo se lau tai o malo e watu e ia fo i pay respects pe o mo mawina fo le ma wale to sauninga ava ila le tapenanga so le lo se i o le te muli pe fia se paketi le malo na alu fa tu pengol men nei awai o te loa o tapenanga atone aine wa atone le fia tau sanga o faima fai ia ele ma se mbena fa le tom e o le temi nana uma me uma mama uma la pisi wo mana o fa pe lo ngo le fa na fa tonu vi va nga se o le malo ia tonga luenga le o le tu malo le o le awala le auto vai o le au fita mo le pui manu ina o le ia ma le au snipers ia tutu mo lungo fale e le ole ia mvalele o te lo me umana na ia fa tasi le pui nga ele ngata ina ia saulas a pui nga ta yo malo le na wa o le te mo le fa tasi ni malo ni ta isi to tele ele o se me foi mo fie se ese atu no tau fai na ia o le ese se pui yo te o ratu se si fana sta ia la ia tono lona tu so il malo fa lo miele e pui manuela le lo ato o ne ese metu mai va foi la le na o te lun to sauninga ia il mele te o ia o na le fa pesa fa ilo no lusutas o fa ilo fa poi ponga to e fa e malana fa uma yo tautonga ina ua ia fa no futu ile tūlanga na le coronation ia le fo wa mo te o ia mane fo ina o fai uma me lo nei so fo nga ie pe tatu tau fa tau le plot tangata vai po festival mo diwe o le mana ia le o maliwi te tamai tai wane fa no ngo te pe se fulu lima tau sanga taluna na tatia po kalame wa pe la ti lo ye lona soifua ma ye pe ala nei sa no le na o tai me fa ti noi mo matuai lo mo le me le ngalu ngai fa ti no tanga tala to ia a foi a le tupu sale sa o le va tupu o ia tanga ta sa president le tai me o le tupu pito sin tele tai me na o ngai fitus pito sa o sia tai me le ima ele leila na o nga pe tau sala esel me na ai la na tele o tai me la na sa o la na muli ai foi me foi la fo lo mo to va pe sa o la fo lo tala na o e mate tele o mo le tele fo ti ngale e tu mai le tu le ai amane sa o le o mo me o le training o tangata vo leva ona kolingi mai ma me foi la na le ese e mai atu tonu pe o leva na tu e le tau fa masani o leva foi na masani to inga hanga matu le ia foi ngo fia la na sa uma yo lo mana tu atono e le tele foi la se teme no fo inga wala o fits full mon tu pole so fo ia o te lo nalo le pito ia atono ia pe sa po le vale tos full fast full po le limas full vo ia vai tau sanga nei sa o tonu ia ai malo lo ai lo la ia le atono mena no mate tuina o ia le to tele tangata ma le solonga le le o fatinongo le aso ia o lo fa nei tamai na mo le pusa ma liu o fa lo le le nga ka vai le me e ma fa de ia tati le va ia to fa lo me ni winga vo le tinga ina se si ia e vo le na ko le no amo se me fa pe ma lo po tama pito malo lo sia ia o le sa mi foi io no fa pe ia Charles na ia fa pe e fai te ua palasi mat pongia o levon sa vali po fit pe ia e fo levon na ko le ni a wana le fa mo wala wo le le al po kala me tu wa ia mana to uma wai e pe se kone foi dele o le sama vali te mina e fua pe ta fa no to pe fit se folo mon to kula fa ingo la ai to tono le o le te mi fa to la ngaina le ia le foi na woni se la e wa ia ona le sela ia no vole ila lo malo lo le titito e fa tino vai o foi lai fa ili esa
Sa ili mai ai o le malolosi o tangata nei sa e taua i le vaenga mulmulini na whaai ui ele solo. Yo le si mema nei o tato wa et fo i le vaenga New Zealand lena ia i le aumalanga New Zealand. Ia le sa ia le tato kovana, ia i malpale mia, ia i male tupu a fo i maori. Ia le fo i wa e tu le sa ia le si tini pese sa mua le u. Le pesa ia o tau ia so ia. O Maple. Ai vale kou. Yo fale tolu le fai u ia lau fai le ainga na o kou. Ia mana ia fo i wala sa ia nai fai lana tala i lunga le Facebook. Pe ia lau tue wha longa i pese, na pese ia ola i titi i fai sa ia le pese na the Lord is my shepherd. Ia pese ana lai o le pese usungana lai na usu mai lai masa ne fo ia. Ia tono si vaenga na lai mana ia muli mau la tau le na o lotu au laiti. Ia o lai tain wha apea. Lai wha longa le mena wha longa o lai titi. Ia o tanga te ia le lotu apea. Ise mana ia o le pese. O le mea mana ia wha apea. Walo lotu o mātua i maisi au lero lotu i e se taita. Ia o ta ata tawa atu fo i le si ata le newspaper. Pe o le na o malanga o mataita i pasi. Ia e pe o le President o Amerika ia e watuala na ia. Ai wa atu pelo no folo no fitu e tu ale sa no fo mai e pera pito mai no mai ele fionga le ao malo sa mo wai le sa wai le ata le apole no spepa sa solvasone ia pe va mai mana ia va tu pera na pito i tu ia pe se pito tasi ho ta tu ia no mai se pito i tu ia wa ia mafu anga mi fa pena te masa sa le wa e siri lo pito o ngā tuto na whainga tai no o tusi awe. Wa e pito i luma pe te pito i tu e whainga fia no o tanga. Pea whaisi osa wha inga i me wha pea. Ma pe lei tuto ina nei tonu nai sa unga whainga fia whainga tai no. Saunga remo. Pea i mana ia, langa te lea si tala fia whai ia langa o le taimi le wawa ia tua i alisa wawai fo i ia o na toi wha wawa tua lera tato pol kalami. Auli mai o maua pe a whaafua o ni timunga. O loto le tutu sa walai o na le maua se unga. O loto le tutu sa walai o na le maua se unga. O ai e le poe wana upu e se ina dia o e. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Uma mai o aso ai le umalo salo Olo alo e te le tala i le sao Olo alo e te le tala i le sao Se a e le pona wala i ona li ua le alofa Fai mai wai musi a ita o le fui rine e ona Fai mai wai musi a ita o le fui rine e ona Sa wia tau Tai vai ne yo Pe ta te no fo Ile malie o si o loto Awane i eto e ma salo funa Pe te tali tonu pe ata sola i maunga O ai e le tama wana upu e se la utau sala Toi fatalo fatu fa fonga le tinu ia langa lo le tato po kalamita teno fo inisio fo fanga ma o ia tuni su talo lungo ni vaiaso malo ia am sanga pe le umole pisio tai nei o malo ile to malo to mai tai ia mon toi sauninga fa asasa o ai lo le tele o tai nei anga i New York California fo ile malo fa tasi
le foi awa ia to ita i o New Zealand la to. Ana ia ole amano le leile I tonu a taimina I Peritani Samoa le amano e tala noa I ma whiro I atua I le tupu a ia sa lesa. Ia mamo le amano e tala noa ia la to na isi mata opu fo ia ele I ofo le fono lea. Ia le ala ufa tau nu le fono mane e fo le swing o le fono va ia tu. A waito te le tala noa I vaenga isi a misia I vaenga le e ongo le tupu ne laulang o le climate change. O le tau o le fai Ukraine, o le tūlanga o le tau sio ingo le tau, o le tau o le fai I Rusia ma Ukraine. Ia, maisi amata opu e whao so vevesi ai lungo le whaonganga o teknolosi. Anto no vaenga na o le tau la mua le tato pale mia talu ma le wha level 11 tupu kala estete. Ia le fo isa ato e maua le avano sa o ia ma le Palestine o ai fo o Falani. Ia leo la ua sa tau la mua ta ile vaenga nei whaatana noa. Ia fuanga ma le whaonga ino teknolosi. Ina ia tau fia ile so ona whaonga se tangata o teknolosi e peona ia tala tula fua I so ona whaima. Ai mesi ia tala fo ia tau whaamatau ia ma mea ave ia whaonga peona mele e lai whai fasioti tangata ai lai pue atoa a pewa pena. E maria la lo fai tau o le wanga lu e faatasi ma le Microsoft ma le Twitter o fa pe a le vaenga le tele no vesi ele mea o le Google ma le Facebook le ale me o le tala no sa o I ale o work ma le Microsoft ia ia le fia a wile ya o le Google ma le Microsoft ma le Facebook le taimini o wai o me ton wane tau fai e tau fia ele to tele ni si o lungo fa ngala to platform po le mo meo na banga ia. Ia, o le tūlanga na ia o le taltano ma la tō ma vai po le ase awala mwhai ei o na ngalu e whātasi. Ina ia puipuia I tātou ma le whaonga se e tangata o mene o whāteknonosi. E longa le Facebook, ia mai se le YouTube. Ia pe o vaenga na lai whai. Ia e pe o le si vaenga o a ma telefono. Ia le taimi o mana fai longa e tala noa le tangata po la sana ia mata upo fia e o to te le ala fai ti o le mele tupu nei I Lucia e luia fo Ukraine le filosofa inga Lucia ia matala I tangata e mese la le fo le Palestine o le United Nations le malo o fatasi ana ia fano o le tato la lo langi ua malepe ona o le lefe alfani wa isia wa fai kengi ka pe mo me o fa me mo I fa la tonga tato e fai kengi los fa la tonga fi wal me tau foi atu wo le ai ase me to o fo la nga fai kengi el mena le utu po la o la e ma fa na le kengi Lucia o China o North Korea e alto te lo e pe fo la au fa tasi la to e tam fai na ia puipuia le vano no fo le lei o tangata o le la o le mea na pe o le lato ma fo tantununga na a tama ia e se ale mea nga i lato e pe fatu i se asu se mea fai ia o le tūlanga la na la I tanoanga ne vai po la se mea fai ai misi o le pe o folo fo I toi folo e Putin le whaongang o mea tau mo tau tia nuclear e o tele mana tele loa po le manatu o Putin fai le tala le wa le lo matangata a fai lo o mala il to tele mala tanga to lo yanu mala tanga to no la ia afia to matato le ma me tato ia awa fa te lo a fa nga ia me tam tautia o le me foi na la fa nga se si no ia na tu pulo le o le vesi a to lo lang ni lo tele lo po la se avo se mitia se si po la se te me umolta to la lang ia le te va tu to nga me sa o le ia pe o le mena le tau tal no ia o la tau mo fai si fa muli tatu tal no e fai se awala e fa to file mo le mele ia wona I o le tu langa e le ma fai e ona toi sa ngale buta to le tu langa fa manga to nga me tau ia o to nga ta e pe vo le sa I se a fa mtala ai me se la la va tu le na natio ona I tanga ta fo ile o ese malusi ona o fa no o
o fita fo ia e masani le mfaina fa ngai nei e tau. Yo le la fa malo sia tu. Ia laua fai fa malo sia mana o mia se tolu se lau wafe. I tangata fita mai. Ala lao. Lau lam fai mo mea pe se ringo fina ngalo i nuu le wo yo la tangata. E vai pe fia a wai ma e fai malo ma Lucia pe fai malo ma Ukraine. Ia tu sa la ave fa malo sia ma tau lio o nuu i o Ukraine no tu la tau no fo ia fa malo sia. Ale la fai la to yo la fai tionga le tanga malo i to no le to pulenga le United malo fatas. E de o di la to no ia la o tawa no tana te palo ia la to le fai fa malo si a ia mal fa moi la o le to se la wa fe o fita lo ia la mai no foi e pui ia vai ngai ai o le mena pe o le plan na to ia ti ele mele tu ia ele o no fo le mai si no o malo se le mele tu talo si ia se I la wa matan to telefo ila te to no alusia po la se me on tupu mai ia ale suiel malo ia o le mele te uta we fo la langi tau loi o le mana tu stanga to tas pinangalo ai o la fo I pesa va vai atu mana fo le sauna ngale so mai tai pan mia Jacinda ile tulanga fo ile fa sanga ngai malo o fa tasi o le mau popo le ile tulanga le la to security council o le yo se fo ile mfena au mai ai to tonu I o la to le ia pe tanga me vo ia a lo to ale poloka le palo tai le vito e malusi ai tonu o le council ia le solo mo il fa tu fa la vela ia vo tonu le United Nations so mena a tonu lo manatu mo uma fo le ta wo male au ngali United Nations le fainga fa vai le na fa mo ia sa fitau ia na foi time na o mo lo ta o la rangi fai lo malato o mai ta to fai fa le se fa la tonga ina ia fa lo fani la lang ia failo mai si tamai committee security a esi tanga te tu ia ia to ave mal to nga pa a sa wa fa mai o le tato pono le la pa lo to ma to ta fi le mele a fa mai le ia la se men fa to til sa te tauna fai alu fa democracy 50-50 ava pela di mata si ma lo ele si ai fa ia on sa maria o ma lo le ale mele sa wa tanga te to ta si a fa mai ai le ai le la mo melana we sa no fa pena fa feo no faina pui malu se me pa e sa to ngale sa wale si le la wo so fa ine lu si le no le a fe feo e fa se me I te fa pa mo si po mo nuclear e o le tu langa na e o le fa le to mo ta to te mi wan mere wa pe o le na vai atu o vas tan vai wa machana toi malo ma Ukraine iso na ai fo ia ma solo muli ia mama wale tele o pe o nei fanua te tele vo iwa tanu fa ta se nei tanga ta wa time ia pe o tele si vai te tonu le fo mo ma wina to tele ta to fa mo longo TV ia me e matata no to ai pe o la va ai il tawo nei mo le wo sui le tu lango we mo sa fa ngo fia Lucia le mai ma le petil tele o vai ngai sis ale la wo mo tu ne me tau mai vai ngai se o le la lo langi Ukraine mo lo tatu nunga o lo ye ma tanga te fita ai si nu tanga te fia so ya Ukraine wa to la to wa to fia so sonia la to ele o fia la to va iat mo tanga te fita pe va iat le fainga le fai ai e o lo la to va pe ta to so sonia si no le o la va tu ne la le me ia na le tinga ino la uta o vo ia Lucia ia la so la ja ia la to me ta o le tau le vola te ma va le tu lango me nei o le la mo nei Lucia ma Ukraine I le ko nga teknolosi le fa ngai me tau mai nu se so la langi le va tu fa ngai e la te lo la fa le tau ala tala ye si me fa pi a to wa me fo ye me nei e uma wala vai volto mai mo si la fia me fa ngai e fa ye vo ni la to me tau lumana ia pauan me tarsia awane I apa ia putini ia me tau fa ni ukiria ia wa tawana I se mali dia nga foi e fa sa me pa mo to fa si se to nga fe nga ma tu fa sa me ia une to fa ye sis ia wa ele se fe si ele sa ngole moses ia wa fa tau fo to Lucia o no o Korea matu ia la fa mai
La fa tau mai Luciana me tau mai North Korea. O fa pea. Fiana tau ai North Korea ni me tau. O te lo o le ui atu ia saina ave na North Korea no so ele o wai le faina ba tsau. E se le mele tu kula lang. Tau se ia le file mu mai ava pe fai ai o tu langa le. Po a o mata to fa mo nga le nei tau se fe tu pe mo le mbea mo le mea. Ai a fai le mea ai malai o mutato. E ia se si. So sa mele Lucia, o pe ia mai tipo e na misa fa longo tolo wale la wale ma lo tau ai ala mai. Na le otu ta a palo i mea tau fa ni kiria. Ia ai be ia misanga o le un vai atu le e tala ia le Pasifika. Ia fai fo ole ngā lue wata so Pasifika i tūlanga o saina la tau. Ia ne ua fai e wata i ta inga wha Mediterranean i fiti. O le ua wha ma popo e fo i Amerika ia. E nai motu o Pasifika. Ma tau i fo fiti sa te le alpipi ia saina. Au te le lopo lai tu vai lua ia fiti o lai pipi le vai o ia paine pipi le si vai ia saina. Ia me siri lau vai tupe lau to e whataitai whatasi ma tato vai ngā au. Ia ma Australia i tono fiti. Ia le lopo la mea wofai mo moi fiti a i te le lau whanua fiti. Au ma whawole pe au ine fiti fita tato i neima. Ai wa aita wala i whai. O le maru ruia o nuu la a. Ai au le Pasifika. O le matua i vevela. Pe a fika fo i lai toa i ngā la e le whai e lai tō. Lai ngai hafo whakati. Ususu umalo tau. Sei toi susi o fu kwa i le. Ia peo vai ngā umai lai whao ngai kolininga. Mua le mea nai o iei pe o le teimi se whala vela. Ina ia masani fo le tino ma le tūranga o le motu le vai e. Ia te loe umawhiti ina wha solo le o tu isi motu o Pasifika. Ia au tamai motu fo ila iti a motu. Ai te loa i o inana whaile o lato whata inga whaile sami. Whaile lama la whanua. Eo e molo i lalo e reini mea molo i lalo. No po tau whalongo vai ngai e o tau whain whata i ta inga Solomona ma saina o ane wak mana saina a. Ia alo whapea whai whamu mua tātou te ua. Ia ai. An meo whale whiwhia whai tau atu. O nei tangata fita la le wo nei. Matua i whia. Le o toi o la tō ko leni mea na whiwhia la tō i o tai. E toi le whiwhia le mele no e tū mua ai tangata le mata i tū taimi o COVID. Tau leo la tōna mai wa ile MIQ. Ia la wapea la tō. E leo se tau o le mele. O le vai rusi o i tau na mai tēne fō mai. O le tau ma le vai rusi. Ia o tangata fō mai ma tangata. Ai wapea la tō. O le sia ngā mai tō tō i ngā mea. Wai pia tō o te rei sina tō ua i loa le. Au nanga le wha fita. O te lei o tangata fita le. O sia ma la tō ngā luenga o le fia le fia ngā luenga. Nā tō i ngā luenga. Ia, loinga la whai tō le taua le whiwhia na musula ia. Ia, ene no vo tō e whamasa ne la tō la tō au nanga. O le mtapu le masanga i mo meo tupe fo i e whamea alo whale mo mai ta alonga loto. Ia, pe o ne mawai atu le ino ilonga le na whai whoninga mai o me e la tele tupe le alu i tō e mano si are pe e sau mai tangata i tō mati. Ma nei o le minister le o te neti e le o le minister le o te vai tu le na whama le vainga le o lo vai la le loto lefta o le a le malo tangata lo suto lo e milio. O le tala le whai e le vainga le whai le loto. O le tele o le matopolo fitina e to e halu mo le community. A le o vai e to ne susu anga le sau. Ma le tala e tasi. Pea ma lusu lima sene e alo i mei e tufa e whaonga e tangata community. Roi o le si fitu lima sene le e tono tala alea. O lai whaonga le administration, whaonga isi mei e whai. E lai titi ale tupele ave i tangata a. O le tua te lea, o le se i lea ave o a le pasis. E ma le vaenga lo susu enga. E te lea tu i no fuanga le ta o le te sa 9 ma le tēni. E wha pe matitiwa, maulalo le tamau a inga ma. O ina le tupusilia mo mai na whakaunga o mene o mo Kempling. O lona winga la, o le tele o le tupe lai masa ai vaenga na e ele lunga e South Auckland, pe whanga pena e o tele lope fise me nei pōrua. Ia o nei pōrua le usu tele fo na whina u le o tele ana tapuni se me na. E mwainga wha pena.
Ia na watu le fasfua. O le mela le tawa e ne le malo. E wha ia isi vaenga ia. O la tau le wha lango i mo la tau tupe wha nganga o la tau whainga o la tau pisinisi a. O le ala wei te tonunga. A tonu le o fitau i le tua inga moru lea. Pe awa i le mele tupe. Awa le te le na wha tupe isi vaenga ia. Mo me tau statutory bodies. Po o tino i al malo o le Sport NZ. O le Creative New Zealand. O le Film Commission. Ma le nā taonga Sound and Vision. O le fisiring ia. Pe ala ngata tau o na maua le vaenga le fast food lua pasene. O le tupe. Fata te ngā wha pe se lau miliona le tupe lea mai. Fasa fua le tausanga. O le maua la vaenga le fast food lua miliona mai le se lau na a. Le vai ala to. Ai to ana le fa ia vaenga ia. Ia na toilo le supuna vai o molo le to tele o. E pea ta whaanonga tu nei whaanaunuanga fo ia a onanga i poloto. Pe e whaata mai lama se lau pasene o lato polo fiti. O lea e toi fo ia tu i tangata pea ta wha. A lela maane e whaanonga tu lau i linga o le saini. Lusu lima. Matala e tasi lusu lima le... Lo inga lai tele na alu e whai e la tō whai ma prices wan mea lai whai ma prices mea. Ia, tuto lo le tupe o polofiti, le tau la tō polofiti. A mai lo le whaasa fua. A ve lo le whaasu luapa se nei tangata nei a. O le maula le o momali pote nei. E tō tele ata tangata maoli, Pasifika ma whaala putonga. E whio talsanga, ai le mustupe. A le maua tō tele tangata nei. Ma to tele fo la to i manuia i o tangata mai no fuanga e le o tele ni gambling fa ye. Ya lo no winga lai lo palangi fa le tustal sanga ma ave ya a wato ma to le governance structure mo fa tinongo fa ngol fa ngol la to fa tonga. E amna ia lo la i fa pe ya ngai le fa nga a. Ai tal sanga tu la Pasifika le pe to one tangata le fio fo singa ruenga so so anjemia. Ave to le a pe le lo e msalomia pe le o la leva vai sini mo mistare nei pe se me ala ngata tau le avel tu pe mo mai mo gambling e fa tu pe i mene o sports mo mene tai pe ia la se ngol fasili le pe tana fe ngai le mo tu pe mai ava fa tango pia mena ai ave fa tu pe o pe le ki ma sa lo mai a ai no fo le nei tanga tai to no fa to ngai me mo mai tu pe e whananga lango e fa tu pe ngolato tai ai longa te mo mua pe ala tu tonu komiti te mafo mo lo pe ia me siri la mo ta to o le ato e fa ngai te tonga longa fa community lo no wing o la la lo le malo o le tau fa ita o fia le gambling ma ala fa ia wala lo la mo tu pe to fa tu pe si va ngai o ai la fa tu pe ia sa ili ma fo le ta to Ja, le va tu pe na le tasi si ma le fitu pasene tu pe na e aluanga ia o onga ma so enga sai le ringa to ala i titi ya atu me no fo le fu tanga ta mai ma o le va pe o le fa tu pe ta to ne tanga ta ye vai o fa alu la to ai amale fa su lo pasene le ne sa lo le to vai mai la tu pe ye alu le e fitu su lo pasene o le tu pe e le mo le loto e alu le fase fulu e ave le Sport New Zealand o va longo la o le Film Commission to su ro pasene e amale nga taonga Sound and Vision fulu on pasene o le vai nga na tu la ilo la va nga tau sanga uma tatu paketi o le mele mo tatu via fere miliona le ya le o tatu nga tangata ye tinga ina la u me tu pe poki machines o le loto wa ia mai lo le vai e tu fa mai tu pe ya tasi ana tangata le square no tangata nen malo lo su tol milion na to te le lopo la le umina nga wa ia al termine mo le to yese nga o fa se fuluina la a le to fa ta wo sana loto ia mo to ima na ia to te le la tu pe la o ia tawa pe fa fitai ya mo to mo le na fa to pe po loto te lo te o le mo nu ni ai ya e mi silo mal la ma to e sanga ile fo i mai ngole ini tula ngale e ile ma ta fo ile le pe se po kala mel malo le amo
tangata fo i e pea whapea ua vaea mai ma luenga i mea tau insiua me whapea na pe mana i fo i. Sa tamo fai ina ua fai le tato COVID le lua fe lua sifuru. Na wawa ilo le malo le mele na tupul to tele o ne tangata na vaea mai ngā luenga. Lea ia ma se me tua iei. Ma tau leo tangata e unemployed. Sa ia le tupe unemployed fo le benefiti. Au tangata ia. Ele unemployed se mafo anga talafea ngai. O le wha mai le na tupu nei New Zealand le na laina nofo le malo fai le wage subsidy. Pol kalamele na whamai au tau. A mai se whataita e ngā wha pele mo au si au tau le tupe le paseno le tupe le tono le piriota le tonu masina. Le amatanga. E on talsanga mai le what's tupe tongi e tau tangat whainga leonga ma le tonu masina. O wa etula le malo le tele o miliona le na alu I whafo le taimina. E wapea, tauna whai se tu ai ngā insure. I taimi whapea nā wale e tau tununga, e whai ama tupu whala wela whapea nei, mele wei nei tātola rang. E ana amata mai lera tanonga pesa tele na fia tangata, ai o mai nei lela amata na whaatilu. O le maali lia o mai, fo ele tua, lau pisinisi wha mai. Lona winga e le ngā whatia e mātou le si ilunga, o le whamoe moe. E tutongi taipeo le ACC le whaingo la fonga. E se lau la fonga e tonu, e se la fonga al company, ina ia mau ele tupele fa ele insurance taipeo le ACC a e manua mas whaala velam, whapose, ia na eule wa ele ACC, ia na tulole ia, tongo fikti umalo manua. Ia ai mau fa ele tutongi e, 100% lo tutongi masani lenei, e whatupe ma le ACC. La lai tawa e se me whapena. Ia lela ufina wa ia nilmata apu lela wa, ia loinga e awe nei foi. Ma dia la wa tone le malo le fa la totom na tu pasi le lua fe lu sul tolu tau sanga lumana e fa le panota ale fa le tom tu atu le tau sanga lua fe lu su fa se umol panota awa a fa nei le va tu ne mta apo la lu ngala lo e na le me le fifi ni sima na to sanga te panota ia loina la mo le tu ngai e hot ni fa la to mau fa pe awole ngalo ya tole o le malo le pe to e pale mai e to e falta to melen tala no mai tu atu lua fe lusu fa io to inga tala nei fa su ye le ngono tanga te uni palot e to inga mta fa pepe mana fo fa tala no fo ile fina ngalo tata fa fonga le fa fonga mai o fa man la ma tu ale stai mi fo le tala no fo le na ave ya la wano lan po kola me la sululu e fo a misia e io to le na fie te ia o le saunga luenga ono le wha mai. Ai wha soa mai po lale tūlanga na iai, ai pe te whina ngalo talawhea ngai le wha moe moe le whaile insure. Ina i mau se tupe so ni wa atu i tupu fo. Io le mena e o iai le. Yeah. Mana la vei tātou. Na talusanga tātou e mesi tupe na e. Io wha apea ia la le ai nei tātou tupe toi mo. Ai te ilo o mai le CCTHP wha mai amsanga. Si tango e sosoni mai fa salo ti ali to mo ta tupe e langa la o fio lolo ta tupe mo e to fa fo ila tupe le na mai la mo to ave la to lus futa si a fele na mai sa tama pe mai tu ia o to nei fa ha to ngana e tai ben tu me na mo vai lo ta tupe ma CCTHP ia e se le si tupe na to fa fo i la mai o to ma lo alfa ma ya la ta fa ia o mai tupe na ave si o vai nga ia ia afa pe o elena va to tupe o lo tanto fa fo ia fa nga luenga sa maria to fa fo me ka sala ya ka sala ma lo alfa ma o le tato po kala me na fa tu fa sia mo le fa fo nga le tino mo fu sia no tel tano na va ya ai manu tele la vole to fa se fo mo ni tan Oh
So say if I might, Buona o Ita, Epelei, Aulo Chino, Malo Loto, Wana o my darling, you're the one, the only one. My jaded Samoa, Musilio. So ole mafutanga la belle o lava chaimi uma ole neo anga in the day oh my walama dear eu Ia o te rona na uwha whonga mara tātou tunu ure nei vaenga o le tai au le tātou tau tōra unanga le nei a le tātou ala le tasi ono te si mara tasi whamo ia i le nei vaenga o le tai au whaaftai lava tia le wharetolu ia le whaafso tai mai le tūlanga taulanga le tātou o unanga ma tau teo whalofan whaatalo whaatu le nei vaenga le tai au ia i le pa ia maurunga o le tātou o tunu o wana ngāta fo i lea ia o le nei aso malo lope o na iailo tātou o tunu o. Ia whaaftai fwe o maua lewa no tātou whiloa ia i le nei vaenga o le aso. Ia o mafua i fwoi le nei o le aso malo lo le nei o a New Zealand o te loana o New Zealand. O lo ia i le aso malo lo le nei ia o na o le whaama maluino o le tūlanga tū malo e fwoi o le Queen Elizabeth e pei o na ia i le vai aso na sei mawai atu nei. Ia mātou teo whalofan whaatalo whātu pa i mo lungo le tātou tunu ia o tau Samoa o tau whaingatā Samoa. O le ale o isa mātou whaamatalanga, ia ni a vea malape o au nanga le livaenga o le tai ao. A o le tau tua lava le nei mana unanga le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo i le nei vaenga o le aso pei o na mātou tau tua tu i nei. Ia i wele ni tone, ia i lona la au tu i nei New Zealand e Porirua. Ia mātou teo whalofa toi fo ia tātou woma paanga. Ola whapena mafuta mai lungo le tātou penga te whailangi la ngāsa fo i lea ia so se vahenga la mo le tātou tunu o lo whapena ono tau maua mai le tātou porkalame le nei aso tā lofa lava o te lo mai ale porkalame le tai au pei ona ma wa to lua toi fo i ma le sunga le au ia tu fo fiso ia o nisio porkalame to vai la tātou porkalame le nei aso ia lo tau au ona le nei Jeremia tāpu ma nei le nei o le tātou tala noa ma o tau le nei aso ia ma nei tātou musika su i fei filoi ia on tu inatu leo le tātou porkalame ia i Samoa i leuso ia tā sesa ia o le awha pena on whaatatari mai ia o le a kolosi atu ia tātou whaasalalunga ia i se taimi o le awauli ia o le tau tualawa le nei o le tātou hala leo le tasi o ono tesi ma le tasi whamo pei o na ian au nanga pei o na masani ai ia au wala wa fo i manu lau telo te tātou tono o whaatalo whaatoi fo i na ia tātou ta mama tina mātutua ia au wale lātou ngā ruenga whaine aso ma le aso ngāta fo i lea nisho o tau ia o le maua o le nāi tau te whai ngā ruenga lava ia Australia ia o le nā ua mai ale lātou aso malolo le nā ua whawhia ngai lātou ma whi au mga ruenga le nei tai au ia malolo ngā lulue ia tūlanga le saunga le mu pei o na tu alalo atu i pele tātou ana leo ia o le nganga mawalunga le nā ina ia mawhai ia o na malu pui pui o tau ia pei o na iai ia tūlanga fo i mena tupu lava yaso ia awa tu te pole ia tūlanga fo i o mena tupu na nei wiki eni ia o le nā o le nā utau si la fia ia ile se mea fo ia le tātou te fia lava alo fatu mo o tau ia ngāta fo i lea ia o moma pa anga le tātou ala leo ia o le tātou porkalame na le yaso ia tu atu nei musika
Ia o te roa atu natu fo si na mta upulunga me fai on tatu fa so ai ia e me fai on tala to le tatu leina ia pe a fale tu la po le te ole a for su to le por su a for su tasi ia tatu fa so ai ia ma tatu fai mea fa pena ia a tatu por kala me le aso nei ia o le aso malo lone ia matou nei Wellington a i New Zealand ia manuia la vanga ruenga pe ona ia o tou ia o le tūlanga o le tauolo ia mātou nei Wellington ia ta ilo ia te auto te ilo o lo solonga le leifa i o tau tūlanga le tau whai ia sina mānai o le tauolo ia mātou mānai a tele le tūlanga o le la ia to telefo i la tau o la ua a mata foi ona whao ngane ia so malolo ia ele ngata i tūlanga o le o luma fale matua fale le tulanga le tapena ina matua whaafonga mai o le tatu o tunu moa ngā wao matulanga whapena ia ai o teilo ia o seava no taua whai ona whaatasele a inga ia ma whanau pei ona ia i le aso ia le nei aso whaaptoa ia ua whapena ona maua mo tātou ia o teilo ele toi maua le aso le nei le tausanga fau ia ai o teilo whaaftai o maua le nei ava no tātou malolo ai ia ole a tātou e vātu mo o tōre nei aso mai a Jerome Cray ma le pesele nei o te vivi atu ia tātou te ma futa le nei tai au ia ma amata le tūlanga le tātou por kalame te vivi atu I le lalolangi I wo mae ua masani Te moli mawai o le matangi o lo oangi Samoa le atu nu fe alo fangi E wha maoni nei mea umalava E le se fo I o si au ta tutupu ai ua moa I lo tātou atunu Nā mua I ai ngā le motu o savai I wholau ngā whawhine mata maiti Nā salana wai ua mawai Hawaii E wha apea ma Hawaii E wha maoni nei mea umalava E le se fo I o si au tāla O mea umaia watu tupu Ai ua moa I lo tātou atunu Taatitia, ua tumu nei I tangata Polynesia Mai vasa e tele ua lato ausia Nā tangu uma le fia fia E wha maoni nei mea umalava E le se fo I o si au tā tutupu ai ua moa I lo tātou atunu E wha maoni nei mea umalava E le se fo I o si au tāla O mea umaia watu tupu ai ua moa I lo tātou atunu
Nai whaafianga nei vaenga le tai au. Au whianga le tātua tunu i nei aso malolo. Ia o aso malolo whaapenei. Ia o aso tāua rawane nei i tūlanga le whaatino ino. Whi au mga luenga i tonu ainga. Ia le ngāta fo i lea. Ia o le tūlanga le leipe o nei ai. Ia o le soswani lea. Ia au le tūlanga o aso malolo. Ia ina ia tātou walo mawhanau. Ia ngāta fo i lea. Ia o le tūlanga o ila tau o lo whapena, o mana o mia soswani, taimine o levan tau na lula o ngaluenga soswani, ia, ngaluenga soswani, ia ila songa fuori nei, ia ona matua i sa lau pa se dele o tulango, ia i tātou, ia o te lor sa tātou mata, ma o tau i tulanga o le nei vaiaso i tulanga i ta alonga pi ona ia i tātou vaiaso, tulanga i ta'alonga te le a ta'alonga sa iai. Ia au teilo. Ia e iai a ta'alonga i e lua sa o mana o ai. Tātu i te tala no iai. Ia tātu whaasoe. Po le asa o mata iai. Ia o le hafu se vaenga. Whai un tātu whaasoa i. Ia i le tūlanga o ta'alonga. Ia pe o le tūlanga i ta'alonga sa iai. Ia au se tālia mani usila. Ia male ta'alonga sa ia le alo lo tātu tunu i le tūlanga i fusuanga ia lupe soli ai Joseph Parker ia male alo le Britanni o choice o se ta'alonga whaingata ma o se ta'alonga sa ova aia ia e pei o le ese sengo ta'alonga i e lua o le sa fulu male lima ia e mawhai a ona e malolo a waito sa fulu lima lau ta'alu a peila le ta'alonga le fusu anga lea taito tas ia tātou te mole le whaamalo ia lupsori ia ono o le eui ele o le tali lea sa tātou nau iai ia ai o se tūlanga tāua fo ia ina im whaiona toi e ftu na i ele tūlanga o le tāpenanga le sunga ia Joseph Parker ia mole anga i luma ua o teiloa o lai te le lava le taimi e ma whaiona toi saunia i monisi ta'alonga pe ona iai wa le o tātou lo ia le o fai mai whamatalanga ia le awha ngata ia Joseph Parker ia ona toi maua se ava noe toi halu i lono inga wa alu anga i lalo ia o se tūlanga le e mawhai ona toi tu nai le malosi ma tūlanga ma whapena ia awale anga ia i luma o le tūlanga le nao le ala tātou whaasoa le nei aso mao tātou taletala noai le ale ata tātou tātou leina tolu walu lima lu o whaatasi ia po le ofa tolu walu lima lu ofa tasi pea e wala au mai fafo ia o le a sau tangtanga i le tūlanga i sau matamatanga le tūlanga le ta'alonga ia i fusuanga ia whape fo le ta'alonga a le au manosi mai au se talia ia ma le tātou au ale o lo peleki ia e le ngata i le a sau tangtanga i tūlanga fou ia sa tātou awa ai e pei o le kapiteni le tātou numero 5 ia Sam Whitelock ia fa pe fo le numero se fulu rua le o matua i ma nei a te le tūlanga o lana whaatino ina numero sumalua ia le tama le tātou Wellington ia le tama o Jody Barrett ia lona winga le tala tu tātou leina ia mana i whaafifianga ia a mai sa whaasoa le tūlanga pena ia lau matamatanga le tūlanga le weekend ia ai afa pe fo ia ni sta longo o ia ia mana ia e tala mai tātou whaasoa ia i le nei taimi a le atu nā tu pēr tūlanga e tātou whaafifianga ia e pei o na ia i le nei vaenga o le aso. Le tu alofa ia malana whaafifianga le nei tai au ia i le melor casino ia mo la to la o la ma for casino le tai au ni ia o le o pese mai tu alofa casino mo tātou. Sa utupe o te alu te omi palangi tala pepelo ele oni tau mea moni wa uma o lo te tongi na alu se oli maua mai lo te tongi tua o oli wa maua o la utupe o te alu te omi palangi tala pepelo ele oni tau mea moni wa uma i lo te tongi
Nalu se oli. Casino, casino, wana olo ino ino. Ine papalangi, ile amio pepio. Wa umama totu pesa te yo matotino. Na ayeto masinele aini nifo. Casino tau pa alata, casino tau lama lama. E casino, 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 casino potoleanga. Avatu ola uafe, ai au mai na ole afa. Ai le tau lia le tele waso te aruna fata fata. Casino tau pa alata, casino tau lama lama. E casino, 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 casino potoleanga. Avatu ola uafe, ai au mai na ole afa. Ai le tau lia le tele o aso te fo inar fata fata. Casino, casino, wana olo ino ino. Ile papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totu pesa te yo matotino. Na ai eto masinele ai ninifo. Casino fa apau pau, casino le tu inanau. Valea ia ile mafa fautina ola ufanau. Te lofa se watari i, osia ma pepe la titi. Nano kele kapaka ayaru eva male masini. Casino fa apau pau, casino le tu inanau. Valea ia ile mafa fautina ola ufanau. Te lofa se watari i, osia ma pepe la titi. Nano kele ta avale ayaru eva male masini. Casino, casino, wana olo ino ino. Ine papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totu pesa te yo matotino. Na ayeto masinele ai ninifo. Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata. Mapa ase e oe, ilana ata ata. Momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo ima i le fale wafia ai o lau whanau. Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata. Mapa ase e oe, ilana ata ata. Momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo ima i le fale wafia ai o lau whanau. Casino, casino, wana olo ino ino. Ine papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totupe, sa te yo matotino. Na ayeto masinele ai ninifo. Le fale fatuku mativa, le fale tale pe ainga. Le tua mani e pe o le suka, ali ilo fa atosina. O au masini i ila, wa pele yo mato lima. O nei o le lalo langi, o ona pe o le masima. Le fale fatuku mativa, le fale tale pe ainga. O sua mani e pe o le suka, ali ilo fa atosina. O au masini i ila, wa pele yo mato lima. O nei o le lalo langi, o ona pe o le masima. Casino, casino, wana olo ino ino. Ine papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totu pesa te yo matotino. Na ayeto masinele ai ninifo. Na ayeto masinele ai ninifo. Na folo eto masinele ai ninifo. Sana o te wi, i te ba aina i o folinga. Na o pita, ui a yo o mata. O e le fua mata, mata na maya i so manofa. No uona, no na lele, ele suria.
Nai whaafifianga le nei vaenga le tai au e tai tō rua le pa iam le malu lau tele o le tātou tunu e le ngāta fo i lea ia o nai a tātou ta mama tina mātutua o lo whia ngai la tau ia ma tau ma ia inu ngā ti o le tai au ia ma lo le soifua manuia ia te utau ia ma lo le tau ata i ma lo fo i le ono sa i lo tātou tunu ia i le nganga o lunga ia lo avatu peana i pespesenga e moli atu ai le tūlanga fo i o le maru tai au ni tai au a o whea ngai ro tātou atu nuu malinea so malolo. E tusa lava po o lea wha whea ngai tātou maso malolo. E le mawhai ai lava o na ave sia tūlanga o me tu tupu le aso ma le aso. Ea e pei ona wha amaonia mai le nei tai au. O lea na wha apea ia e pei ona tātou tala noa pea matua lalo atu pea le tātou le tio ia i mea nei o le au ngā oi. Wātu le whaafonga mai o le tātou atu nuu. I le tūlanga o le tauwanga le whaipo ai o la tau le leile ngā o inga o fale te tele, fale o loa te tele. O le mai tau atu, mo le whaapea na wha ngā o ia le fale o loa te le Harvey Norman ilu ngā i au ki lani manukau. I le tae au nei, i le anapo, ia ma i pe miua, i le aso, po anapo le aso anafi, ia o le turu, i le, ana nei le tae au, le tupo le vaenga lea, lona winga, o le tūlanga fu le tu alalo i o te ilo, o le vaenga fu lea, o le tele na tupu fu i nei a tātou, ia maso se atu maso se vaenga la vole atu nu ia o tau sila ia ele ngata i fale nei au to tono tatu hainga ia wa ele manatu fole le fape tatu o tatu tafau o le aso malo lole nei ia ele lo po tatu atu na tafau ia a o la ua su me nga i tama i to tono lo mota po lo fale ia mai se lava ne tatu to mama tina matua ia tu lalo atu malapata ia tu tato ala leo nei tai a fa pe o le fa fo mai ia fa ai le tu langa o le fale ia ia loka mau le fale ia matulanga uma fa pe na ia mafai ona malu puipuia na ia tatu ta mama tira matu nga ta fo le fa na ia ono te ilo ia o le alu i lu tulanga o le ngaoi le fai lo tono le atunu ia a talosia ia vave na for fa fitaudi ia mafai ona vave ona tu le melia o tatu le lava va fo i fa alongo so o tu ia ai lo fa tu mo o to tatu o tunu ia ile nei vai nga o le tai au to te pole na ia tatu musika mo o to nei tai ia awana ia tatu ta mama tina matua ia a fa pe o na o faila malu tai au le taimili nei ia le toi titi afa le tula le toi titi tar sumalua ia manatua le fala au le toi ina ia matula ga mo fa pena ia ina ia mafai ona sosoni ina ia tatu ta mama tina matua le tatala tatu laina ia manai tatu a fa fifianga tolu walu lima lu ofa tasi ia te wala mai le astulanga o lau matamtanga le ase ile vaiaso na ile wiki eni nei ia i taalonga pe una ia il tātou au lo peleki ma Australia ia ma le tūlanga fu isa ia il fusu anga a le alo lo tātou tunu o Joseph Parker ia pe ona iai ia le aso ana nafi ia au nei pispesenga mo o tau nei vaenga le aso ia au wale nei aso malo lo pe ona iai ma le Korean Zalii ia ma lana pese mai ia pele moana. Sapphire Taupu Anaeha Wana Oloi Mata Sao Sueinai So Fifianga Lo Fatua Tae Wao Misi
So tali le ai o le io alingi le mu o lo I mata wa e alu ele moana wana o oe I lo ufatu famangalo soleanga iso usese sa o fire ave masala lo fatu atae wa o misia lo suafa apele moana o e watasi lama famangalo soleanga isa usese sa o fire ave masala lo fatu atae wa o misia lo suafa la pele moana o e watasi lama la pele moana o e watasi
mai fea o atu o le whaukula au tēnu whatanu I la lotea Kalo I roa Samoa uma au wale malai taua o le whaautu atangi atumua Lolo te atonu lenei E a fio ai tuli au kuku E usoli te iali ia lo mali E toa wha peo le matua Susu ai mo le taua Le langi malu ma le no whasu Le atu lau ma le whetalenga ia tu I Samoa Saura I ai na sau Tali tonu rau ma fau fau Te talai le ali ia muhia e Tali tonu mai a e le mahai Te ui na tui le toafa Masiana e a mawhana whana Te leto e musu ai lava pea e masa ni le tahanga Uane I e silingi a pe sau mai fea O le whaukula, o tēnā whatanu I la watea. Kalo I roa Samoa uma, au le malai taua. O le whaautu atangi atumua.
lua ai toe vala vala ai ui ina tama i le masa ai leiloa i pea i talo sama Ramona ta talo pea i le atua i so se lea mai le tala ua lewa mai ana moa I le sasa o le leanga o ni I tonga Pai mai o tala I whei o le ula nena E mata o tia tene pei o koriata Na konone ai sa moa atoa E si ana po le wha so e sa Se mea ina leanga tene o le polonga O le pule e sea e si tangata Talo whai la o Samoa O peio I sara e luana muana Soi fuai lea te mia lisi to alua O ni ali I lale leia pei o tawita O le ati o ngi e si o la tua a Fe e pole tua a o lo la tua a O se a inga wha a manuia I rai So se wha a ngā tama Waita te le tama I le mea o tupu O fia wha aola I lo la tunu Tala I fe ina no fo I sa la whai O mai I o polo I se whai ngā ai Wa a mau le tau o tele a inga I le tai O le manu sa mona mua mua maua ai Wa ala langa tu tama I tangata nai ai A wale mai mo tutu ai mata no fo mai Mali e mata iwa ai I lau mai oi mai Wala la tau pese o sumai Maka maka me Ta Samoa ta ia se Maka maka me
Ta tonga ta ia pena o whakala I whi le ta alonga lea. Lua se lau Samoa tonga rea I se mea. Uangi tonga I o la tonga a I le mea ua ingoa nei o le tula tala tala I whi wa alanga I le fia o la whai ai marana tau tonga. O mali e toa ua malo tau, le a o walu o te le toi sau, a o te toi sau le o ni uli folahu, ai o te le toi sau I soku fia tau. Tupulanga mana tua o le tana nena. Le inganga ia o e nai tamani ina. Le ngalu e ngata ua sa la whai anai ai Samoa ai le pono. Le au so otu na mawhata o lasu a wha o lua I manu Samoa na. Le au so otu na mawhata o lasu a wha o lua I manu Samoa na. O lua I manu Samoa na. Ta alofa lava o telefou o le si ufonga o le laumua mai I Wellingtone. O le talamua mua, sa ilonga o na whaalaweleweina I leo se whaatasinga tele I au kilani sifo a le kengi ingo o le headhunters I le whaaiunga o le vaiaso. Whaaria mai le teita I leo o Aaron Proctor, sa whaia leo I au kilani whaapea leo na afia I le porkalame ta ua o le Operation Cobalt, ia ni poloka I lunga o le awala I le pitanu o Henderson I le aso tonai. Sa ia whaaria o le whaia ia poloka sa tele I nā whaina ai fuafuanga a le headhunters mō le lātou whaatasinga sa fuafuina mō le aso tonai. E tele ni sala na whaia ia leo mō ta vale a toa ma ave ta vale le iaini le sene mai to tele tangata na Sama Valley ina ua tau fia ia leo lātou ta vale I le taimi o a lātou poloka na whaia. E tele ni ata sa pueina tangata whaatau o le ngauinga o se whaloloi le tonu o se tasi o tau langa whaatau le Ayo Hamilton I le ao tea o le asasana nafi. O le nei o se whainga o le whaloloa e whaatau ina ai tau talinga ma soa atoa mo mama whaaipuipo o le company o le Michael Hill I le tau langa whaatau o le The Base I Hamilton o le tula se fultasi I le tai ao le sa. O lo maua iata sa pueina I telefonia tangata whaatau pe tusa o le to fitu pe to varu la whainga o tangata sa whaatino ina le nei ngauinga e le ngata ina o lātou te lepe ina I pusa ma whata o lo wha lauiro ai o lo nei a sa whape nā whoi o na lātou ave ina nisi o mea taungata na tau atu I ai. O nisi ata o lo I loa ai le tau vituri I whafo la tau ia na fia I le ngauinga maso sola SI a o mai moina tangata whaatau I le taimi. Whailo mai fo I le lita ita I leo o Michael Henwood ua ngā lua nei leo sa ili la tau na fia I lea o se whainga e mai o lo whaatarsang ina I le so ni atu ale mamalu o le tunu. O le waweala fo I leo sa pe tusa o le kuata I le ono I le tai ao na whaia I fo I seisi o se whainga whaape nei I leisi fo I taulanga whaatau I le ailava o Hamilton mai na manua ai se leo sikula ti
ma awina tuai o ia le whale mai mō tonga vitinga. O le nei ngā inga na liputia mai le Chartwell Shopping Centre, mai tele ni whale loa na fiai, e le ngata ina sāta lepe le au ngā oi, a e nau lātou awe nai foi ia ni o loa. Ua whaalia mai e le li leo lea sa a vea ma whaafea hao mō le puipuinga o le tamaitai o Helen Clark, a o vea o mapale mia o le tunuu, o le li e sua wha ia Lance Burdett, o le whaate tele o le tula i mai o winga fō wale ma le whai tio tangata i ta i uwhai o mālo, e le na o New Zealand o lo tupu ai, ai o matua ta tele ia tulanga i le tele o tunuu o le lalolangi. O ia langona o le li le leo ia Burdett, ua whaailoina mai, a o sauni uni le pātia le Labour, leo lo tu nei le foi le te inga o le whenga mālo, e whaamuta ma tau fia la vanoa o na tai, e sāwa wali ma whea ilo iai i le mamaro le tunuu i le teimi o le pālo te tele le tausanga a sau. Whailo mai langona o le li le leo le nei, ina ua whaalia alo ia e le pālimia langolango ia Grant Robertson le whapea. Sa ia mana o mia le fiso swani le vaianga whaapito le leo mo le puipuinga o tai o mālo, le Diplomatic Security Squad, a o iai o ia tarua i nei se whonu tele, se whonu tanga whalau i tele, na whaia le ai tu mālo Northland, tarua i le mālo si o le whai tio, ma mionga tau wha matau o tangata sa whaia whaasanga ia te ia. O nei tu ainga o puipuinga e na o le pālimia ave iai pe a whe malanga i o ia i tu o New Zealand. Ta ua fo ia le leo Lance Burdett, e tele mafu anga o le tulanga o mori mawina le nei vai taimi e awhi ai le umi o le wha mai ma sa matapu ia sa noa tia ai le to tele o tangata, wha o popo iai ma wha awhita uli tau i le soifua maro loina lo tele, ma le mau whaafita uli lava o le soifuanga masani i le nei vai tau. O le so o le aso malo loi New Zealand nei, walo iai i tūlanga tau aloha i le malo, ia le whaavau ona o le tuua o le malo e le tupu tamai tai o Elizabeth le lua, o le sa whaao iai le malo New Zealand, mo le fitu se fulu o tausanga ua tua nai. E pei ona whaailoa mai e le malo, e na o le so lava, le aso luas furuono le nei o se tema, e whaamamalu i nai le nei aso malo lo whaapitoa i le tonu o le tunuu. Ua fuafuaina o le tūlae lua i le wauli e whaatino i nai se sauninga whaamanatu mo Queenie Elizabeth le lua i le maru o St. Paul's i Wellingtone. Mai o le awhaia fo i nisi sauninga whaamanatu whaapenei i Aukilani, a toa ai makalai stete. E wi ina o le aso malo lo le so, ai e le aini sā mani tapu mo i tū lai ta lai ai whale o loa ma pisi nisi la iti. Pei tai o le tele lava o fisa o le malo, e mautinoa o lo tapu nia i le so. Ua whaatalasanga ina e se vaenga o tangata Ukraine, ua no nofo i te tono o New Zealand, le tamai tai palemia ia Jacinda Ardern, ina ia malanga o ia i le Ukraine, e sila i le tūlanga o mawhatianga o whea ngai maro lātu o tunuu, ona o le taua o lo whaia malusia. O le vaiaso na tenei sa whailo iai i le ai o New York i Amerika i a Jacinda Ardern, ma le palemia Ukraine o Denise Shimal, a o iai i le taua fianga o le fono tele a malo o whatasi. Ai vitai o lea ua tusi alo i atu i a te ia, ta itai o le whaalapo tonga o tangata Ukraine i te tono New Zealand e whaatalo sangai nai le malanga o le tamaitai palemia i Ukraine, e whailo i aima le Palestine o lea malo o Zelensky. O le taua Ukraine, o stasi leo vaenga na mamafa i aile saunua ngalo i a Jacinda Ardern, i le whonatanga malo o whaatasi le vaiaso taruai. Sa ia tua i aile malo Lucia, i le solio tu la fono fa ale vao malo, i lana o sofa inga o nei o tunuu, ato ai fo ima mawhatianga ua whenga iai ma Ukraine, ai moise o isi e tunu o le lalorangi, ona o a fianga o le taua. Sa wha mawhaina fo il te maita i pale mia le te e malosi o le malo New Zealand, i le wha o ngaina o le malosi New Kilia, ai moise monia o penga matautia. Ma sa ia tau ai, ua te tau i tai o malo uma,
o na ngā rulu e whatasi e pui le siu manga ina ia o mangnuia ma saunga le mu le lumanai o le lalolangi. O lesi vahenga o le tātou tala, e siri atu i le lua se lau afe tā lana maua i se whaatau tui o niata sa whaia i Taranaki i le pō le astona i Taruai. Sa whailo mai e la tau sa wha maa pōpoina le nei wha moe e wha tā ua nai i ata e pueina i me pueata i te tono New Zealand. E silia ma le se lau le a wha i o niata sa au fia ai le nei wha alinga ma le whaatau tui. Mai o le nei se leni na maua mai ai o le atu inatu le so swani ai i le whare mai mō ngā se whainga tā le Taranaki Hospice. O le li whaatonu mō ata e wha o ngā ina i le newspaper o le New Zealand Herald o Rob Tucker sa tau la mua ai lea wha moe o ia o stangata o lo whea ngai ma le mai whainga tā o le ka nesa. O le ata o pito tele le tupe na maua mai ai i tau o whonga a bisnisi ma kompani de tele sa fia ai o le ata ni tangata wha se e ngalu surfers o Whareoka ma TK Wano le na maua ai le seleni e si lia i le se furu afe tā la. Na whaatumulia le malu sa ngato i o sefo i apahati le stona i Taruai i a inga mauo sa mōli mawina le whaau ungo se whaife au fau i le tofinga o staulanga o le Kalesia Katoliko i le puleanga wha aki e wikopoa Wellingtone. O le whaao le puleanga wha aki e wikopoa Wellingtone le fionga Katinali John Dew sa taitai i le sauninga sa whaatasi ai ma whaife au o le puleanga Wellingtone Atua ai whapea fo i e wikopoa ma whaife au ma isi puleanga e peo au Kilani ma Hamilton ai moise o le motu i saute. O le whaife au fau sa whaauina i le tofi pele pitelo e sua whaia Alfred Tong o se tama whanau o le pālisi le nei o St. Joseph i Upper Hutt. O le san nafi na o si aila na ulua i misa ma mo ona ainga e moise o lana pālisi i Upper Hutt. Ua whaalia mai e whanana e Feso Collins o stasi o suita wā mo le tofi pule nuu o le aio o Kilani e mana o mia tangata i au Kilani ina ia whai ala tau pālota ona o le tūlanga whesusu iai o lo o iai manatu malangona na au pālota i le nei taimi e tusa o whai ngā pālota i au Kilani. O le suenga la tamai nei e le Q&A ma le Kenta Public Poll le sa vesiling iai tangata pālota e tusa ma le awhe le a whai na tūlai mai iai le 35% i ala tau e lango i le lii o Wayne Brown ai 2% e lango ina ia e Feso Collins. Ina ua whaama amunu mai i le tawanga i le vaiaso Taruai, i le tamaitai i ngoi a Viv Beck, le sato o tolu iai la tau e au pito maurunga, le tūlanga lango ina e le au pānota. Whaalia mai lai whanana e Feso Collins, o lo wawana lata lava le tawanga i pei o na iai le taimi nei, o le ua iloa ua sitia le tūlanga lango ina o Brown, ona o le whaama amunu mai iai o Viv Beck mai i le tawanga. O le susuenga mua, a o le i whaase e tua ngalo Viv Beck mai le tawanga le nei, na whaia mua e wha i a points po maka na mawanu ai whanana i a Brown le na tūlanga lua i le lua se fulu ma le wha pasene. Na whairo mai ana poel kompani wa lelo le e New Zealand o le malo losi o matangi na mafua ai o na tuai taimi tau nuu o lana malanga tusa o mai New Yorker a ngai mai i au Kilani a e whapea e fo i male malanga mai au Kilani a ngai i New York. E lua i tu lana tu wai ai o naru ese le malanga o le NZ1 mai New York mo au Kilani i le po o le astonai mai ana whailo mai se whamtalanga tu sia mai le New Zealand. Whamoe le malanga e a Fernandi Fiti e utu ai le waalele ma ua ngai tu fo i aise au waa mai au Kilani i Nandi mo le whaawawina o le malanga ngai mai i au Kilani. Whaalia mai le matua whaale tonu le tau i le talawhatai sa sae o Amerika i le whae unga o vaiaso mai le na o le New Zealand ai tele isi company waalele sa whapeo na whaina ai ala tau fo i malanga whaatu langa ina. O lo walo i mai e le ofiso le tau le Met Service o le ama tele lava ina la ma le leitu lango le tau i tu es o New Zealand i le so le aso malo lo.
o le tele lava vaenga o le tunu o le ala fie mala e pei o le asana nafi le aso mua ua tuua i luma i le tūla tasi le taimi o le wati mo le daylight saving i le anga i atuai i le tau mawhana whana. Whailo mai fo i le vaenga o su enga i le ea mo le sami whapea mo le vaio New Zealand le niwa o le ama tele a ina mawhana whana tūlanga o le tau i le neivai taimi ona o le tau le aio ni Savili mai saute. I tā longa, ua whaatuina e le li e ngoia i Lud, Kipchoge, e totus fulfitu tau sanga le matua mai le tunu o Kenya, ia se matati a fau i le tu unga mamao o le malafoni le asa tau vai i Siamani. O le malafoni le nei le ai o Perelini le whae unga le vaiaso, sa wha maui na i le taimi o le nei le ina mamoe ai e lua i tu la tasi le minute ma le iwa se kone. Tusa ua totus fulu se kone ua vave ai na i lo lana matatia na wha atu i lela o hoi tu unga i le whātau sanga taduai. Na tu langa rua atu i ai a te ia leisi fo i tau le lea mai Kenya e tusa ma le wha minute muli ane i alona taimi. I whai pilenga e pei ona silisila ma mai mo i ai le TV, whaia ina le alo sa mo ia Joseph Parker i le tu ioti le taun sanga se fumalatasi o le la fusu anga ma le li peltania o Joe Choice i le a ai o Manchester e gen lani ana nafi. O se teimi mo mōre nei ua taru ona whai pele whaavolo fesa i a Parker ua malolo ai i se knock out. Nā whaali mai fōi le tele o la whaina o le lumonai o fusu anga a le ri o Joseph Parker ona o lona whaia ina ai le ri e ngelani e pei ona iai lea fusu anga. I la kapi o le ua toi manu malole o le pele ke New Zealand i le tamu sanga la kapi a tu nuu i le itulangi saute o le kelope le Rugby Championship ina ua malo i le Wallabies i le astonai o Kilani ai o lea ta alonga e pei ona sisila mai mo iai fase furu New Zealand i se furu fa a Australia. O le Springboks a Afrika i saute na malo ia Argentina tolus furu walu i luas furu Maltasi na mo o mia a Afrika i saute ta tauna nato malo ia Argentina ini ai se tolus furuiwa ina ia mawai le ponesi ma whaiai ona siampini i la tau. Ia, peitai tasi le ai lea na sidi ai o New Zealand ina utu fatasi ala tu ta longa yono o le ta amisanga ia mai o le utu e mawai maleipu o le siampini. O le whai unga le nā o talafou. Alofa lava o se whaopoponga le ni o tātou telefou mai Samoa o se mai el whafonga. O se hawa no whaoro ua maua e alo mawhanau seila le atunu e toa se fulma le lima. O lātou whaamaria ina ia inga le company waa ni o sila le Kiwi Rail e ngā lulue ma maua le hawa noa e tālo sanga e mo pepa no fumau i ni o sila. Whaalia e lau tibu ia fua welese wa ai al whaoru lungo le company waa Samoa. Ua tuuina mai e le company waa le Kiwi Rail le ono tausanga ngā lulue whaavava ai ai i lātou nei. A whai e tu mau pelo lātou whaamaoni na whaao popo leo leisi visa tolu tausanga ma o le awa noa le mawhai lona a palai mo le pepa no fumau ma anga wa ai e au inatu nisi o lātou ai ngai New Zealand. O se awa noa ta awale nei mo alom whanau seilo le atano ina ia whao ngā tatau awa noa ua maua e whaamanui e nai i lātou taumawhinga whaatasi fōi mō lātou ainga. E to ono le amalanga mō mua le whaai unga le māsina le nei, au leisi to iwa o lo tāli tali pēr le teimia mawai o lātou visa. O toi whaai loa manino mai e le awhionga ia olo a fō fiti wa ai o le minista o mtanga luenga o ngā luenga te tele, whela ua inga māti na e se. E ui o le a tatala whangali i se teimia le whaai unga le tausanga le nei, ai ole ale tu mawai o no lo toi sila le kāpeneta e sa ili pēr se isi no whanga tūla talate le taulanga sa onga le mū mau tū ma toi tau ma mau ese ma ainga e wha se e yen malai wa ale le whanga li. Whai loe le whionga le minista o se whautuanga o tu i nātua le kāpeneta e toi sila ia i se teimi le lumanai ai mōl malai wa ale le ti avea
E le toi suia lava le finangalo le malo e wha wau le malai wa lele. Pei tai o le ato e tatala pele malai wa lele i whangali i mō le te mile nei, o na olo o saongo le mu ma malu pui pui e luna finangalo, ai o le awa ai fo i se isi pisi nisi po ni ngā ruenga te tele le malo e wha atu wai ma wha o ngā ili no fuanga. O vai ma mau le a fionga le minister ma le whainga malo, pe le ono wha atu tu wai ni ala savili e pu e ele matangi, a wā le ele tise maua mo le atanu. Whailoe le fionga olo, e lau tele le vai e le whainga malo i tue le iei Samoa, nei manatu pito tasi le wha o ngā inormale wa lele sa whia i tia vea, e ngalo ai le oi matangata whai malanga i taunga tau pāsese, e meise i tangata olo ono no fui sa la whai. Whai loe olo, a mautuse no whanga o le wha moe moe olo olo luma o le malo, o na sila fui lea pe le ono iei se pa anga mamaya sa moe atunu i whafo, e ono fo mai e viso swani le fausi eina ma le wha atupeina, o lea malai vale le fau. O aperila ia junior tausanga fau lewa iel fōwhanga le whaalapo tonga o ele tuma o tia sa mo le sa la si. O le a amata ele ngā ruenga tele le olo o ta oto neilo na fuafuina. Le fausi eina leo le makete fau i sa valalo. Ele no whanga lava sa iai mua au le whaatama ia ele afi. Iai le fōwhanga e na o le se funma le 5 masina e te tau o na fausi ai. O ne faisi umia vaenga ta itasi e te tau o na whaamae a. Mō le ato atoa ona le leo le ngā ruenga. E lusa 5 miliona tā la le tau ato o ngā ruenga le nei o le a fausia, e pei ona iai le lusa 4 miliona tupe Samoa, le na fisoa swani ma iai le malo ni usila, whaatasi e ma le fisoa swani le malo e ta wala atu le sala si, e 5 miliona tā la le wha o poponga, pe ona wha ilo mai le ofisa sila le wha la poponga ele iau lungia. Sau no lungia, wa mai a fo ona whaasala la watu le awa noa mo se tasi nā te wa aia le ni ngā ruenga, le project manager, o se tangata e te tau ona iele to mai maanga waa, e le whaatinonga o le ngā ruenga. O le whanua le wa mai e tanu mia e le whai ngā malo te ruai, na fuafua le isongi e whau waile maketi le nei, wa manatu le whai ngā malo o le ata tia mo ise fuafuanga le malo le anga i le lumanai. O le maketi funga lei o le a wha o ngā pia mo fua wha ele leanga ma le au whai wha atuanga. A le whini maketi o le a fausia e tolu lava i tu ai ngā pisinisi ma whai o na wha atino ai le maketi e nao i lato e whaia whale o lola aiti, whale ainga laiti ma le au whai pisinisi me tau 5. E leo toi umini aso mani masina a e tatala aloa ia lo le whale fau ma ta anga o le atunu ma mea sina sa moi ma lifa. O le mo taua whaingoina o le malai o le anganuu ma mea sina Samoa. O le tausanga e lua festival marivalu na a mata fuafuina i le ngā ruenga le nei. Ma o le ulua i teimi le nei wa fausia i se whale mata anga mautu mo Samoa. E tau maruaia na mea sina na mawhai na wha mao popo. Mo tangata mai mo maa whea le atunu, ai whapena fo i whana wa onga. Pe ona tausi la fia, o se tasi le neopolo keti lo whaui na se konkarate mai saina, le Shanghai, le foi no lato fausia le malai vale le faleolo. Whai loa le sui ofisa silio le pūlenga o tanga ruenga wa onga ta longa maanga nuu, le tau whātua o pepe perinise tinei. To e lava o se aso e whai loa mai le kāpeneta, e ta lei ai whai tu toa o le whale fau, ma whao ngā loa. O tala ia mai sa mo le amatango le nei vaiaso, manuia le tātou atunuu, whasoi foia. Samoa for Atua. Le masina e wawaia I lunga mama. Ano fo au I lauli I mo uma wau fau.
Ia, o le nau whaafonga mai tātou tunu i a tātou a telefone nei vaenga o le tai ao, le nei vaenga o le holi. Nei vaenga o le holi ina ua te ale i tula sa fulma le lua ia i loso le 5 minuto o te ele afa le sa fulma le lua le nei vaenga o le awa holi i le tautua o le unanga le tātou ala leo le tasi ono te sima le tasi whamo ia i lunga o lana upenga ta whailangi e ngāta whailea ia o lana Samoa Capital Radio pei o nei ai lunga o le tātou ala leo. Maua sisi whapoponga o tātou talapau ia i le i tula i le aso atai ao i le tai ao ia a le taimili nei ia o le nā ua tu ina atua tātou talapau i le nei vaenga o le aso mori atu le nganga de whaftai tele lava ia i le sunga ia tā sesa mai Samoa ia ngāta fo ilea ea o le fionga ia la wano ona o le talafau o lo pena ona mai pea mo tātou ina ia mwhai ona longolongo pui i le tātou o tunuu. Ia, sa au nofo lava mai tau tūlanga o meo lo tutupu ia i le tūlanga o tātou talafau. Ia, mana ia fo i mwhai ona tātou taratana noai ia i meo lo tutupu ia tātou i le ngata i New Zealand nei ia a o Samoa. Ia, pe o le vaenga tāua lea sa o fi whaaso ai ma talatala noai ia o awa noa seila ia leo whaasana lau mai Samoa. Leo whaapea mai ua maua awa noa seila ia mo i lātou e malanga mai i nei New Zealand po au se tālia. O le upu ala walunga le e se lo fia whaamawhai le vaenga lea ia le whaapea mai a whaamaoni ia le au seila i le tūlanga le whaatino ino o lātou ngaruenga. O lono winga o le a maua i le nofo mau ia a le toalua ma le whanau. Lona winga o se vaenga le leitele, ia ma o se avanoa fo i e se asea o na maua, lea o le a whaamanuina i lātou o lo maua fo to maile nei, i le a vea i maseila, o le a le ngata o le a maua le no fo mau a ia, o le to lua ma le whanau, ia o se lumana i le leifo i mo le whanau, ia i le a ngai mai nei a tunu, lona winga, ia mo i lātou o lo mawhau whau ngā ruenga le nei, ma o lātou o lea ua lātou apalai ngā ruenga le nei, ia o le ki o nā mea uma ia o le whaamaoni. Ia, i le teimi fo i lena i lau tamo tui tola waa ngā ruenga le, e lista mo i whaamaoni, wa ia le sei lau tamo, ia, mea nā le ua manui ai le, ia lau tamo i nei, ia ono le tūlanga le whaamaoni ngā ruenga le, ia e ui ia e le whaamaoni, e le i mauala na le whaamaoni, ia lau o ke ia lau tamo le teimi, ia mana ia tele le vaenga lea, lea ua toi whaalia mai i vaenga lea ia i le au seila a e whaalongo atu o loa ngā vaa e te anga vaa i le seila o le ia o lona winga ia o tau lea o le a maua i le whamnianga le nei a muia fo i o tau ia a o tau le ia le a manuia to i o tau a inga e le ngatala ina manuia to i tau a inga ai o le a manuia to i fo i mala tau o le a seila o le a muri mai ai nona winga o se ava noa le lei tele mo o tau. Ia, wha manuia to i hate o tau si o tātou tunu i Samoa. Le si vaenga lea sa o whaalongo to i Samoa. O le a foi. O pise whale mataanga. Pise whale mataanga. Le uwha ingo ino le maoto Samoa. Le malai o le anga nuu. Lea ua o le a tatala ina mo mea sina le atunu. Lona winga o le a tuu uma ia mea sina le atunu. O le tūlanga le lei o le vaenga lea e le ngata ia e le ngā solo atu o tātu tangata mai moa, tangata tūlisi e mai moa i Samoa ai o le awanoa tonu a le i alo ma whanau ia wai mantua i eitimi fu i e o ai ia na e tātou alo ma whanau e oe whai mea lātou sa ilinga i mea ia a o lea lau mana ia tele le vaenga lea ia o se vaenga e mawhaiano soani e le ngata ia tātou. Ia, a o tātou tūlisi ma lo atu nei, ia wa o leo te wa ai atu nuu nei a tātou, ia o te loa nai sila fia. E ese fo le tā ua i atu nuu nei o mea i o whale mataanga, ia mai to o tele fo a i lātou tumutumu ai, ia mamanuia i fo i le atu nuu, ia mana ia fo i sia vaenga, ia ole a ese fo i lona winga a tau nuu la walu ia Januari po Februari le wa uma ona, tō lau i nā tua, le tūlanga, le tolu se lau, ma le wha se lau al pāsese. Ia lona winga o ere stanga talera e latu e pue ata mai e ia pue ata mai o, ia ole a mana, ia fo si nā vaenga,
ia le aso soane i fo le tamau a inga le tātou tunu. Ia, nei vaenga nei tala na ua, whai ona maua le nei taia, nei vaenga le ouli, ia a wāre whaafonga mai le tātou tunu. Ia, nei vai ainga le nei vaenga le ouli, ia tau maftanga le ouli nei tātou tamama tina mātutua. Ia, ana ngāta fo leo le au vaenga ia sa whaile mo ngā vau le tai au. Lea la ua mālo loa tua, mālo loa tulo. Ia ai sau lo le tamai dume mai, Tati, ia vai lau whangu vai le, ai sau lo le whangu vai. Ia ole whangu vai fo le vai sa, o ale sau mare paipa, ia e. Sau la le tamana ua le mana ia le malulu, o a mātua se laupa sene. Ia manai musika le ata mawhai ato, le tātou ana leo. Tāne tu lai tasi, o na luatu leo kolosi atu tātou whaasalaunga i Samoa, ia laua whaatali me le tamalo tā sesa, ia mo niso porkalame mo tātou. Ia nai whaafifianga mo o tau nei vaenga le aso, i le tautua, ma le aundanga le nei ale tātou ala leo, e si li a Samoa, ioe, se po o whea le mea tātou te nonofo iai, e si li a Samoa, le anga o le ua tele mea le a whai Samoa, no winga, Januari, Februari, mati, wa tauna pei pasese. La tau le whaafonga mai. A whaapewa e fialu, wa tauna pei lo pasese le temine. Ne te ua o atu fo ilana temi, wa to e alu fo ilunga le tau pasese. A o le ua mana ia, o le waru i lalo le tolu se lau. Ia o se tūlanga le leite le mo tātou. Mai le ngata ula i le nei vaenga o le awauli ina ua te ane le awhara sa funuma le lua i minu te lua e sili a Samoa ia i le vaai a o whenga i ro tātou tunuu ma vai ainga o le nei vaenga o le awauli i le tautua mana branga le tātou wala le tasi ono tesi ma le tasi whamo tālofa lava. Walo
Ta ilonga I pule le vaenga le mahuli le whaafianga mo o tau le vaenga le aso whenga le tātou tunu ma whainga malo longa ia o le vaenga le mahuli tālo wha malo le ono sai malo le wafo le ono sai le malu lau telo le tātou tunu a o whenga le tātou tunu ia ma whainga malo longa ma vai aingo le vaenga le aso Niso I lātou lo pe nāna whaafia ngai fo I fi au manga ruenga pe yona masani ai niso I lātou o lo o wha au ngā le aso malo lo mo niso o fi au e pe yona masani ai ma lo le tau a tai ma lo le ono sa I a te o tau. Ia o te lo ia o lea u toi se furu ma le vanu minuto na tale tula tasi tale tula tasi ona wha mai aina le tulanga o te tātou tautua I lungo o te tātou ala leo ia ai o le atu ina atua tātou wha salalunga I Samoa pei on tali mai ai ia le sunga ia tā sesa. Ia o le pei on tulanga de wha soa ia I tala lau alunga lava olo pena ona ia le taimile nei. Ia I tulanga I ta alonga pei ona wha ari le tulanga o le fia tele ia o le whaia onga ta iulu o le tātou au alo peleki. Ia le sunga ia Ian Foster. Mole lale upu e tauna tau. O le mole le whaatinoina. I le whaatinoina ia e le tamalea o Jody Barrett. O le tūlanga o le ofule o le numera suma le lua. Sa whaatinoina ina ua taalo ia Jody Barrett le ofule le suma le lua. Sa matua I fia la vale whaia onga nei alo peleki. Ia I matawhau ioi le ofule suma le lua. Le ana whaatino le tamale o Jody Barrett. Ia le anga le ofule. Le ofufo ile sao. Ele ni mea whaingo whaingatai o ia inga o le ofule. Ia e peita. Ia le ua whaali ta alonga ma Australia. Ia mana ia tele. Ia ono tūlanga o lo iai le taimili nei. Ia ele maua lunga ho ele levo o le tūlanga o ta alonga o lo iai. Ia mana ia fo isia vaenga soani fo ele awalo peleki. Ia o le nai whaafisianga mo o tau. Ia ele nei vaenga o le wauli ma lo le ono sai ma lo le tau a ta ia tau manatua o le nai o Januari, Februari mati Erika ma oe vai fo ike fo e to alu ioe. Te e to alu fo isa mo ia Januari. Ia o na u ma nei le tau pa sese no wa ia. O na ua tolu se lau fa e alua e hiu fo ia na maua pasi se ua se lau ia talo sia ia pa ua le mea ia le leile tūlanga o lau se le ni teu na una sa ua le pasi se lau tala ia tato whaiero lista tala lista malo why not ioe na maua hale ava noa o solo tato alua tulo Samoa te lele swingo Samoa lau iai nei whaafianga rei vaenga le uli ia ina ua toi suma le 5 minutu tale tula tasi ia ona wha mai a ina leo le tūlanga o le tautua. Le tab span ma lātou whaafianga o le ava ia e sili ona tāu o le tātua tunu. Soy el ava, pollo, la momo. Como el iba con Coca-Cola con un pico, fue la
So e valone minuto le tale le tula tasi tale tula tasi na fama ino le tatou tautua lungo le tatou ala leo e ai ole atu ina tu pele tatou tautua lungo tatou penga te whailangi a o leo le a mei atu i Samoa. I le nganga le loto maunalo o te mole atu le nganga le whaaftai le lava le tatou tunu ia i le nei aso le tūlanga o le tatou tautua le ngata fo i lea ia o le mamalu lau telo le tatou tunu i o tau whaiva alo filima le tapo ia ngata fo i lea ia o le theanga i fo i o le tatou tunu i fi au mangaruenga pei o le masani ai e ile nganga mafanfana ia i mātou olo i ele mawhai o e lo o whapena ona iai pea i le tapo inga le tatou atunu ngā tafo i leona i tātou ta māma tina mātutua e tūsai fōi ia mangaruenga whaatino le aso ma le aso te ilo i o whaamaha e ina mai i le tūlanga le tautua ona o le tātou taimi mole atu le nganga le whaaftai tele lava le tātou tunu ia i le tūlanga fōi o le tariaina o tātou tautua tono maota malawa ma so se vahenga lava o penga te whailangi alo whapena ono tau mai moa mai iai e ile nganga maulunga e ai lava le taimi e sasi ele wauna ia mātou te matua atu i nā, mātou te whaaftai foi, ia te utau, ia ono lo tau tarisa paia pēa o le tau tuama unanga le tātou ngāla leo le tasi ono tesi ma le tasi, le si ufafonga le lau mua i Wellington. Le a foi se tangata ngai mai foi, ia i le tūlanga foi le unanga le tai, i le fitu le tai au sa ia paha ia le nei taimi, ia mātou te moli atu malu au i fale i so tau fina ngalo, i le nganga mawalunga, o le afa pena ona tātou feilo ai pema o tau le aso ma le aso au ale tautua masani le tātou ala leo manuia tele ia lenei aso malolo ia tau fo ina ia manuia fo i lenei vaiaso i fi au mangaruenga ngata fo leona ia tātou tamama tina mātutua ia ai hola le au auna ia manuia tele lenei vaiaso ma lenei aso malolo ma fi au mangaruenga pe na masani alofa atu mo outou Yeremia nei alofa atu mo outou tātou whila. Isi taimi o i ruma, taimi nei whātou wha soifua ia. Whai o tutulanga le tautua mai a tau whailua ma le pese o whaingoina whapea o lou valea ua e ata mai po ua e potoai. Mana i teli.
Sita and see